te whawhero i atu le tunu une nei tai au fau wha maa nol folau tato iai i le aso tofi, i le aso luas fultasi ala masina o mati lua a whi lua se fulu ma le wha. O le tautua amata le nei si ufonga le nau mua ano maia, o le tato sa ngalo tu o le ataita ia le sunga le tausi mta ngā nuenga, Reverend Missionary Tuita Mai, mai le kalesia metotisi sa moa i taua i Wellington. Ia usi mai loa alfa fonga. O maia, tātou tapo i atu i le atua i le nei tai au. Ia o tō pipese ma le leo tele i le atua lo tātou marosi. Ia o tō alalanga i le atua o Iakopo. Ina ausu ia le pese au mai ia le topa. O le ki tara leo maalie a toa ma le nā pedi. Ia o tō ilia le pū le maasina o futoava aia. O na pō o tuu e whai ai le tausaminga. Se o tātou tatalu. Mātou te le mawhaia lava o se mea tasi lo mātou wali ie. Se i vanga nā lo uanganga. O lo uanganga pa ia na te saunia o mātou loto whapa iei. Mātou wala au, le atu wai a wina maia mo i mātou lo uanganga pa ia. Saunia ai mātou le nei tāpua inga. Maise o ngā ruenga whai, e mātou whaia ia mea uma. I le anganga a toa ma le whamaoni lava. Ono o Yesu Keriso o mātou te tālo atuai. Ameni. O le a tātou i vi atu i le atua, i le vi inga o saunia.
o le tusi faitau filifilia mo i tātou le nei tāiao mai le afionga pa ia le atua. E mai lava i le whengainga tuai. Tusi o te nome o lona mta upo e sifulu ma le ono. Faitauina mai le fai upo mua e whangata mai le fai upo e valu. E tusa ai ma le whaasinonga le tusi faitauaso le kalesia me tisi Samoa ma tunu i fafo. Te nome o lona mta upo e sifulu ma le ono. Fai upo mua whangata mai le fai upo e valu. Whaafonga mai au te faitauina. Ia e tusia le masina o a pipa. Ia e whai ai le paseka i le ali i lo tua. A wao le masina o a pipa na au mai ai oe e le ali i lo tua i le pōna i aikupito. Ia e whasia le paseka i le ali i lo tua. O ma moe mapovi. I le mea e filifilia e le ali i e tu uai lo na suafa. Aua e te ai whaatasi ma a reto e whaafeteina. O aso e fitu e te ai whaatasi ma a reto e le whaafeteina. O le a reto o le ti ngā, a wana whaataalise o na e sau nei le nuo ai kupito. Ina ia e manatua le aso na e sauai nei le nuo ai kupito. I aso uma o lo wolanga. Awa foine i loa i a te oesi na mea e whaafeteina i lo nuo malava. I o na aso e fitu. Awa fo'i nei whaatotoe o i le tae au, sina tu whaanga o mea na e whaita ulanga ai, i le afiafi o le aso mua. E le mawhai ona e whasia le pāseka i se tasi, o au a ai o fo'i na mai e le ali i lo watua i ati oe. Tau lava o le mea e whidiwhidia e le ali i lo watua, e tu uailo na suafa, o le mea lea, e te whasia i le pāseka i le afiafi, i le ngoto o le la, i ona pōna e sau waina i kupito. I e tunu fo'i ma e ai i le mea e whidiwhidia e le ali i lo watua. A o le tae ao na e li liu lea ma luatu i o whare ie. O aso e ono e te ai a reto e le whawheteina. A o le aso fitu e whai ai whapoputonga i le ali i lo watua. Aua e te whai ai ni ngā luenga. Talo lava i le anganga o le atua e whapupula ma whamala malama. Na nā fionga sa whaitawina. Tu maufo i a te ia lona vi inga nei o i le whapavau. La unga tuafa mamalu o le atua le tama, le alo ma le angang pa ia, au se whaasoa fo i whaamalo si au mo tātou sa moa i le nei tai au. I whaongai na lava le au tū whitwhilia i tusi whaita wasua le kālesia me tisi. Whaapea no na whaita wina. Ia usitai i le finangalo o le atua. Ia usitai i le finangalo o le atua. O le tusi sa whaita wina. O le whātonunga le atua ia Israelu le whātaunu uina o le tausa minga o le Paseka. E iei mea tā ua na matua whaamanino i le whātonunga. Ua whapea atu le atua ia Israelu mua. Ia whaia le Paseka i le masina o a pipa. A wao se pō le nā masina na lawe ina mai ai o tau nai ai kupito i le mea sa o tau polonga ai. Lua, ia oile no fuanga e tapua iai, o inae fasi ai le manu o whidiwhidia mo le Paseka. Tolu, a whaia ai le Paseka i aso e fitu, ia ai le whalawa e le whawheteina, awane ia ai le whalawa e ave iai le whiwhete. Ia o tau whaia e pei o whalawa o e le whawheteina e le aso na o tau o ese whanati mai ai, iai kupito. O whalawa na, e whaingoa o whalawa o le tingaha. Tu te mana tua ailo o tau o ese mai ai kupito. E ele o le ti ngaha na o tau mawhatia ma polonga ai. Awa foine i ai si a inga o Israelu ni mea e whawhete i teimi o le Paseka e whataunu inai. Wha, o le manu fo e whasia i le urua i pō le Paseka. Ia whao ngā lava le manu le nā i le nā pō. Ia fasi lava le manu o le Paseka i le no fuanga e tasi e tāpua i aile nuu. Aua nei avea i se isi no fuanga ese o le nuu, ua foi na atu e le atua mo o tou. Ia fasia le manu i le ngoto o le la, aua o le taimi lea na o tou o ese mai ai kupito. Ia whaavela le manu o le Paseka ma ai le no fuanga e tāpua i mai ai. O le tae ao e so o ai, ia toe foi le tangata i lona fale ie, malona ainga. Ile male whātonunga muri,
ia o tua ai le whalawa e le whawheteina i aso i ono. A o le aso lo na fitu ia whapoto ai le nu, ma tā pua i ai le atua, le ali ilo o tua tua, aua ne i whai ai se ngā luenga. O le pāseka o le upu e pelu o lona winga o le sopo anga, ua whai ngoa e le tausa minga lea ua whamatala ina. O le tausa minga po le ainga fia tele e whamanatu ai le o le tanga tele na whaia e le atua, i le pōna whasia ai e le atua uru matua ai kupito, ai sopo i whale o Israelu na balia o na whaitotoa ma la au whaalava i le toto o le manu. E tau ma whai pēle atua i a tau ia Israelu le moni, ma usi tai le nuu i le whatino ina o le mea moni. Ina ia la tu langona ina le whamaoni o le atua. Au wao tangata e iai teimi la tu te suia ai mea, i mea loto i ai, ona le langona lea o le mea moni, e fina ngalo i ai le atua. Le ua fua ile au tuo le yaso, ia usi tai le fina ngalo le atua. E iai le pese le kale sia me tisi se lau ia fitu, na tu sia le faife au, sa ta ua leo sa moa i nao naso, o so o alo tolo. O le pese e whapea o na upu, upu alofa upu le lei, ta la iatu le tala le lei. Ua maliu le ali mo tātou nei, ua fasia lo tātou paseka. Poto i tonu i Jerusalema, ua fasia lo tātou paseka. O le manu a filifilia e fasia mo le tausa minga o le paseka. O le manu ofolo na ola mo le nu. Fasia ma whamaringina lo na toto mo le nu. O le whatonunga le atua mo Israelu, ia fasia le manu lea ua filifilia i le ele lava lea tasi o tāpua i mai ai. Aua se isi no fuanga ese, o le nuu ua fua ina atu. I mawhaivona ta ua le manu lea, ua fasia, o le pasika. Po ngai lea o le tō wha, lea whaife au whatupese, ale kālesia. Na whawina mai ai le nei, vi inga mai le mea moni, ia poto i Jerusalema. Ua fasia Yesu le pasika, iona lava ele, ua foina mailo na soifua mo tangata e tō tele. Ina ia whaola ina ai i tātou lo na loftu noa. Au iairo tātou wafo lau le nei vaitau, tātou te ngā lulue, ma tātou mawhau, le mea moni na whaia ele atua. Ua fasia lo tātou pasika, iona lava ele, ua fasia lo tātou ali iona lava ele. Ina ia e ola ai, ma o wola ai. Whaola ina ai tātou, i lona lava loftu noa. Manuia ngā luenga ma fe au le nei aso. Sei o tātou te talo. Vi ia lava oe le atua e whaavavau. Ona o loua lofa, ma lou wha maoni mo i mātou. Mātou iai foi le nei aso fou, we whaau popo i aso le soifua ma le ola, we au maia le malosi, mātou maua le mana vanga o le ola fou, o mātou maua lau wha malo longa ona o loua loftu noa. Mātou wha longo fo i lau upu i le nei tae au. Ma mātou langona i na ai lea li ie. Lou wanga le leie le ma vae mo le lalolangi uma. Wa vea lava o se mea, tau iai mātou uma o na mātou usi tai iai. Ma mātou wha longo iai, mea moni wa e whaia mo i mātou uma. Whawhetai tele le atua. Ua mātou ioe, ua manuia, lo atunu o manuia e kālesia, o manuia ngā luenga ma fe au e o a ie ngā lulua i le uta ma le tai. Ua iai lo walofa i mea uma o whanau ia o onga, o le tangata malona tiute malona whaiva. Whawhetai tele le atua i lo wanga le lei wha maoni mo i mātou uma. Mātou te langona i aso uma lo tausi mai. Lo walofa mai ma lo foai mai. A vanga lima ai lo mātou wola i so se mea mātou te nonofo mātia e ai. Whawhetai tele i lau tala le lei ua whaatala le lei na ai i mātou uma. Mātou whaalongo i ai. A o awina ai lo mātou wola i la le whātuatua. Whawhetai lau tusipa ia. Ua e whetala i mai ai mo i mātou. Mātou whaalongo i ai e a o awina ai mātou i le poto e te tauai e te whinangalo ai. Whawhetai lo uanganga pa ia. O le anganga lava o le upu moni, ua whetalai mai mo i mātou, teita ina ai mātou i ala tonu e te whina ngalo ai, whawhetai lo mātou wali o Yesu Keriso,
o le mātou Paseka. Uiai no fasia i ona lava ele. Ao lo lea fina ngalo. Ina ia whaola ina aile lalolangi. I lona lava toto na malingi i le sātauru. Whawhitai e le ngata inu o wha ngalo i mātou. Tā pena ina ai mātou mo le ola e whaavavau. Fina ngalo malie le atua. O i mātou lava o le fotu o le anga māsisei. Mātou tangata le ato atoa. Mātou te whaamaua lalo. Ona ua fasia lo mātou Paseka. Ona o mātou sese ma o mātou wanga sala. O le mea lea mātou te mtua whātou ese ma whaamaua lalo ai i ate oe. Ona o mātou wanga sala wa fua ai. Ne maliu o lo mātou wali o Yesu Keriso. Vea ia lona toto na malingi le sātauru. Whātau wina ai mātou. Vea lea maala o lo mātou whaama ngaloin. Alo whamai ngā ruenga ma whi au o le nei aso. Tiu te mawhaiva. Sa valia o le ala, ma le uia o le vasa, ma le lele sa ia o le ea. Fale whai ngā ruenga ma kampani whaapoputonga fo. Mai se foi o unanga taitasi, mai se o ngā ruenga patino o le leitio. Au whai ngā reari pule ma le au whai ngā ruenga. O e o ngā rurue mo le manuia o le ne ngā ruenga. Wha manuia au e kāle sia ma ngā ruenga whai. Wha manuia lau upu ma lau tala le leisa mātou mōri mawai. Ia mātou langona whātasi le winga o lo whetalai mai. O na mātou talo lea lea li ie, tātou ma oe le nei yaso maso uma. Suafa Yesu Keriso o mātou wole mta tālo atuai. Tu mau yo mātou lunga lo manuia lo file mu. Le atua le tamā, le alo, ma le mafutanga mawhanawhana ma lo nganga pa ia. Ne i o i le whaavavau lava. Amen. O le tātou sauringa lotu lana, pe o na whaafonga iai, te to ia le sunga i le tausimtanga luenga, Reverend Missionary Tuitama i e kalesia me to tisi Samoa i taua mo le tuelenga whaaftai tele i lau sunga le tausimtanga luenga, mo le tāpenei no le tātou sauringa lotu whaaftai o le nei tai au, e mai sei o le upo o le fola, i anu mo le mana le upo le nei aso le whianga i o le atinu, ngā luenga ma whaiva alo whilima o le a whianga iai le nei aso, whaaftai tele lava, ia manuia fo le nei aso i fuafuanga o le a whianga iai. Luas fultasi minuti o te ai nei le tu lai fito le se fonga neo la mua Wellingtone, le ingo le atua na whanga sore le tātou Paul Kalame tā lofa lava.
api atu tuila mamanua. Whamawalunga fo ilo mātou wā. Ai mai se talatu o Samoa. Peita, na umanao isi abanoa e whasao ila mea. Tuila manua, sa vai ia le afuanga mea uma whafoka. Dop! Pina numela mua pafonga. E tele pini. E na le lua le wa mai le silea. Toi titia ngalo me le la o fionga le kovan. O lo tapua ai mai fanua la o fai au. E te lua nu fatas o le safu ne fo. No. O le tuo le malo pionga toto ali o le pong sa foi le masinga ya tuile manua wale e lau toto bang Oli
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amak sa may apple feet to the paveo, sufong alo mo, atau le tayao. Samoa, tatu pula mele ato le tayao, ma lole se fu manuia, ma lole lang ye ma, vi ele lo fole tua o tatu to mafuta fo ilungo pe unga nunga lole ea. E ala le tautua le sifonga lau moe Wellington, lau le Etiopo, lau la au fa longolongo o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo. Ia fa pe fo le mai moanga ilungo tatu wala ata o le Facebook, ma le YouTube, ia meso le tatu app le tayao, ma lole se fu manuia, ata lo fatu, ia mnatu, ia ua to telefo le tatu wa tunu le ua mafuta mai, fa fonga mai le teimi le tayao. Mai mo mai fo ilungo tatu penga tfai langi atal charge fonga la mua tatu tal no fia ni tao ia leo manga lu mlu tatu fue ia wa fo tawino tawino tatu tinu ia la tau charge fonga la mua talo fa fue malo ale usuru ni tao malu mo tao malo we fatalo fa na te mafo ya so ia e talo fo la kapili o si to no le tau mo le tua oi ia le tau tua tu se lo se tau ale tau tua ia o te mafofu ia so ia e atamtama ia o tomato o mata ia manuel taya so le pe wo ese la tata wala mal taya o so wa matan pong sa so sa o le ia o le tulanga na le wa tato ia i le te memoriale talfole na fa telefon ala wana le son fu ai pola so lua a mata to langa mai fa of ma fan ya sa o le so le fo i wa ya tumtua pie to mo se isa tavan ya sa olele so il fa nga avule le fa matala o te ya ne liste mi fa pia lo va ti fa fola pong sa pe so te ta to le titia wala la ki la lo to tango tu to e fa e mo lo telefoni so le over tu ngola a fol lima ya na ri tai ya no fo ale ya mfaisi le sintalo ya tu le ngosa uni fa longo tu le taimil na so le sa le malu lula to moni ya na so ya ingana tato taule la tato anga ye ya e pe fio na ye ia Amerika ya le taimne ne la nga ila to la to ma fana sa oi fo ila to malu lu e mo ele la nga
talisa pa ia fo tau mafanfana mtu ia o ngala tau lo ngatou no tau sanga yo neva fo ile le tau la tau le sama o ia tau mafanfana ya malo ale uspo ngalo mtu te o ila tau yo mai ta fa o mane tu ya la te lo ale o mai tau ma va ile fa ngo fiele o langa ni tu mo la tau yo no fo isa mo ya le wo mai ya na o tau si sile ye usul va via o mai le Mani si vai mo la tau ia mo le taimi mua. Taimi mua tau no mai ni si le ta fa ia inga. Ia fa pe na wa ala man ni ta o se tu lo o le mani so to fale. Ya. Ele o so la. Ele o so le se me fo ile le ta ia o le o la wo so fa nga wenga. Sa le. Te wo so mo fa pe so le. Al ma to fale o le ni si no ta mai ti mo. Le o na wo so si vai nga na ma se no su ta ia. Lo la nga ni si le te ala mai wa usu la fa nga wenga. Mata milo memta se sai na ele fale te le fa sa male aris tu mo ato ia la lo fale tamo mate ia ta wai vanga ni tamo male te ne ia so mai a vanga na nga so lo nga idunga I pepa fo io nga fa vai te o le to te la ma lo si le sa mo ape ia la vanga la na le te lo le tala wa e fo ia tu ta la ia inga ia pe o mai fo ia le stangata o la o la tal no male avale po la tangi le do la tangi le la vai o mela le o tangata e sa u fenga venga I New Zealand ia e sa u agua ta pena mai sa mo fa vai taimi mo te wa fa pe te sa u le fa ia o nga pe te leo ia be sa e office no fa vai taimi e matua I malu lu wale aso ia e o la vai tau fu fa to anga tu lo pena ia na ia me fa na ia fa fo mai la to vu le fio mai ni sila o ta fenga luenga ala isa mo ia na wa va tu tala ile se tu no fengo fia e te usua le tai me tau na usua ia afa pe ona te sauni sa mai ni sila ai te le va fenga lo si le no fo mo o sa mo pule ha o a lu ale so ato mo le si pu le na o lo wa ai nga fa ia o ia mo ya o le so ato ia lisi me o ia ia va pe ona fia tsa fanga luenga ma na ia tele na ina no o fsile tuapo e sa mo wa sa New Zealand pe le ia so le ia sa mo ri on matua fetau le tu no ma na ia o le ia tele no e fas pa fe lo ia tu no fatalo fatu le tatu watu no le nita yao ile swa famanu malo le swa fa pelo le tatu li fa le su kiriso fatalo fatu ai malanga fa alo ya o na le tua sunga fa fe ngainga o fa ila ngol tala lei ya la to fo io ta io kalesia fatalo fatu fo ina io tatu ma tu asina le tunu o mafuta mai tonu ai ngal nei taimi ngol ala le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ai fa pe fo ina matua I tonu mo tanga ngase o mo to tanga matua pa talo fa tu malo fo talo malo ta puai o ila to fo I wa nga inga luenga ni ta ya fa fonga mai tono lo sa ki melo le tio le tasi ono tesi ma le tasi fa mo pa talo fa tu malo le usu fa mo lo sa ngale mo aya nga ya to inga luenga ama ta ni ta ya ai me se fo ila to le mana ama tanga luenga na ama ta mai le manis ya fa talo fa tu malo lava le on sai malo fa malo singa luenga fo ni ta ya ia fa pe foi on tatu fa malo foi ila to sa nga lulu le po le u mana va le tu la fitu to tele nga ia tu foi ia inga faise malo longa o lunga foi tatu penga fa ilangi lo mafuta mai ai mai mo mai ai le to tele o tatu o tunu ma pa anga si fonga la mua ia fa talo fa tu le ta yao ia ese la foi temi maso ia manatu ia o lo mo pe ita to le lo fo le tua ma mo fo I le fasilinga malosi ia I vaenga fo I matunu o lo to wa ma wai ia wa fo I fenga ia I fe au manga luenga tato mafuta I le tautua le nei le si fonga la mua e mai se tato proklame le ata le tai au le o toi 2 minuti na ta le o le valu ia lo la tot na ya sina na ya o le to fine ya sina me se so tinai o I Island Bay na ya Naomi fa pe foi ia lavenda le usa lavenda le lo fatu ya tewi mamari ia fa talo fatu ia suli vai temu ma lo so fo manuia sengal sulu peni fatalo fatu fa tele lava le mafuta mai amelia pa moana ma lo se fo manuia o mua au mau fa tele lava au mau ya fa tu afenga e sila fatalo fatu asenati tu ua ma lo se fo manuia fa be fo iona fatalo fatu le sunga ene fale aloto ya mafuta mal temi o ta yao fa lili alanga liu
fa be fo in fa talo fa ia senati tu ua Robert Peterson ia me se fo ia Saulo malo Saulo fa ea fa talo fa tu ia mal tamaleo pesta amani Ala pista. ni lava le yaso fa be fo fa fo wina Danielu fa talo fa tu David Afamasanga ni fo nga bengo ne yaso o olo ia Betty Nansen fa talo fa tu Betty ia fa be fo ia tasilasi ma lo lava so fomnia ia ma sunga olo milo ia ma futa man te mer tayao Larry Berry mai au kilani ia ma lo lava nga lu fo nga bengo ni tayao ia le la tatu voi sina Tali vui. ia tatu voi ma lo a ma te fo ita fa ngol ni tayao ia le la tatu voi sina pesen nei mai le fi pesen fai isi ia ona fa ga solo tu ile tatu pukalame good morning kia ora talo falava
Amalo whaftai se melfa whonga le tātou tala o le tau mo le tai au. Whamil official vai tau le soe matua langi le lei ia le tau. O le aso a tai au e langi le lei fo i le tau. O le aso sa le valo ia i nei timu na matalani kilia malangi le lei fa solo i le awa uli. O le aso sa ma le aso ngofua e langi le lei le tau. O kapiti manua tu whanui matau naki e langi le lei le tau le aso le lei fa pia fo i wai rapa Hawke's Bay tabo ma Marlborough. Ma tango fia le tau le nei aso. O le malulu le eolo i le lima nga i lunga i le fitu i nuu nau tā ua. O le mawhanwhana o i le sifuru iwa whasolo i lunga i le lua sifuru ma le lua. O le wawai lea i le au te lenga o le motu i mātu nei e langi le lei le tau. Se i vanga nā lava i a kispena tau ina i timu nisi o taimi. O le motu i saute matua i langi le lei whasolo ato le tau le motu i saute. Le malulu le eolo i le valuanga i lunga sifuru lua. E a mawhanwhana o i sifuru iwa whasolo atu i lunga lufu tasi. O le au te lenga lau le atunu o nei aso le awa ia le matau le lai le te le vanga o le atunu atua langi le lei le tau. O pia e ua le nei aso tolu sifuru fo le vela lufu ono le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington i le toi lua sufitu minute le valu le fia na nei. E o soa ele la tai au lufu 5 minute te elfitu le tai au a tai au. Fua le malulu lo i le tolu whasolo atu i lunga se furu tasi Wellington e mulu tua oi. Ai o le ea mawhanwhana o lo ia i le se furu whaanga i atu i lunga le se furu male ono. Ona mama ia tu lea i le tūlanga o le tai nei aso mo la tau e oe whangota. Wellington e pē le tai i le toi tasi minute le iwa le tai au nei. Sua le tai te au le tolu le fiafi. Toi pē le tai te au le iwa na nei i le fiafi. O polilua sua le tai le afo le valu le tai au nei. Pē le tai lua sua le valu minute te ai le lua. I le awa uni nei. Ona toi sua le tai toi iwa minute i le iwa i pōna nei. Tala nao le tau mo le talo le tai mo le silifia i le atunu. Ai mo le swing o le tupe mo le ula tupe en whamano le anga le lei. Tasi tala New Zealand ma ula tupe Australia iwa se furu sene. O le tala Amerika lea 5 iwa sene i le aso nei. Tupe fiti tala tolu sene pe a tasi tala New Zealand. Ia o le tupe Samoa i le so lea ua tala 5 se furu fitu sene. Tasi tala New Zealand ma ula tupe Samoa tala 5 fitu sene. Ma le pa anga tonga tala a tasi le pa anga te si ma le tonu lua lewa ia i le so. Ia lo fatu le proklame. Ia manuia tele nei aso tatu atu ilawe noa. Whamanuanga wa soifua. Whamnianga o soifua o aso whanau. Aso luas fultasi nei al masino mati. Wapeolo wa soifua pe aso posi aso whanau o seisi al whanau. Whamnia atu o to wa soifua ma aso whanau. Whamnia tele lava le atua. Ia mai atu e whaopopo nisi tau sanga stele. Mfo i pele malosi. Ia wale whianga iai fi au mga luenga maonga. Al tatu imeni masani ole aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia su eno loa tatu tuspa ia o Evangelia Ioane alona ta upo se fulu ma le fitu alona fai upo e lua se fulu ma le tolu. Evangelia Ioane se fulu ma le fitu alona fai upo e lua se fulu ma le tolu. O au o i te tonu ia te ilatou. O e foi o i te tonu ia te au. Ina ia wha ato aina ilatou ia tasi. Ina ia ilo ai foi ele lalolangi. Na e au ina mai au. Ma e alofa mai ia te ilatou. Whaapei o na e alofa mai ia te au. O au o i te tonu ia te ilatou. O e foi o i te tonu ia te au. Ina ia wha ato aina ilatou ia tasi. Ina ia ilo ai foi ele lalolangi. Na e au ina mai au. Ma e alofa mai ia te au. Ia te ilatou. Whaapei o na e alofa mai ia te au. E vengari ai one sifur fitu. E upo e lua sifur maritoru. Manuia tele o tau waso i fua. Pese nei moto. How a man who died for good. See, I never before I met
tu o alofa anga ma fa'a manuia. Happy birthday to you all, ia manuia. Loa sa whanau nei, wa e au ni. Ia tato whaafetai, o lea tua lava ia ia. Lea tua e whaafetai, loa lofa winga se. Wa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo atu soifu. Ai au ngalo mola. O ai na ai mai se lea tua. Fire e pea o matou loto. E tele pea lava nei aso, o to e whaopopo. O la fia natou, wa lenga tai. Loa so whanau, le nei ua ulia mai. Manuia me tua I loa sa whanau. Whaau ngai na rou soi fua ia na wheau. Toe whaau popo I na pea ni tia so se te. Lea lofa anga mo ole. E le umayo ai na pele. Lea tua e whaafetai loa lofa winga se. Wa e foa I mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo atu soifu. Ai au ngalo mola. No ai na ai mai se lea tua. E whatala whātu na tino whama lor soi fua manuia Ismail whaafonga le wawa aile nei tala fo I le tala whaasolpito le langi mea na tupu I le soi tau sanga umawai I le aso luas fun maletasi ale masina neo mati. O le sol tau sanga e tasi tolu whaiva ma leva tele whamaunga nei. E pea ma le tolu afe tangata I utaia na mali liu I le aso. I le aso le nei e ta o le Black Death ia po le aso o le oti. E te tonu o se tasi o nuu o si amani e tau Eford. Tau sanga tasi 5 o le aki epiko po ia po le Archbishop of Canterbury o tangata e suafa ia Thomas Cranmer na whao o iele oti le so ma le tele o ina tau na lango ina ia le Archbishop le nei. I le taimi na pale mai ai. Ia tamai tai o Mary e avea matupu mawha o le malo pe tania o le awhawhine leo Henry le valu. O le soltu sanga e tasi valu rua iwa. O se mafui e tele na lulu le nuu leo se pania. E ono afe tangata na haafia e lata o soifua le asole nei. E whapea fo se mafui e na lulu I tonu o le nuu leo Tokyo I le soltu sanga e tasi valu 5 E pe ama le se lau ma le fitu afe I latou na afia fo iso I fua I le so. O le tausanga e tasi iwa I le so na whaalau loa ai ia le ingoa o Soviet Republic. Ia polisi ingoa leo le mahalo Lucia.
Tausanga te siva tolu lima. I le so. Nā lo ia I loa le suia o le ingoa le nuu leo Persia. Ia Iran. Ia matua fo I tono le tuspa ia lo ia le malo o Persia. Ia po me tai ma Persia. Ia o Persia la. Ia o le ingoa na o le nuu leo Iran. Nā lo ia I le so. Ia le alau tato I loa nei. O tausanga te siva tolu sifuru lima. O le asole nei le tausanga e tasiva ono lima. O le li o Martini Lutelu, ia po Martin Luther King. La amatilia I le so, ia se savali te te na ia taita ia. Pe ama le tolu afe tangata na latu savalia tono nuu leo Alabama. Ia whailoa tuai, ia le tūlanga o le aia te tau o tangata uma I whainga pālota Amerika. O le sol tausanga te siiva fitu lima, na lafo tuina I le nuu leo Ethiopia, ia ana pūlenga whatupu. I le mai au le tolu afe tausanga o vea lea tunu lea o se kingdom, po se malo e aiso na tupu. O le aso nei tausanga te siiva valus fulu na whailoa I le Palestine o Amerika o Jimmy Carter, o le a le au wai ia Amerika I le Olimpeka lea la atari malo I Moscow. Le lau mua o Lucia. Tausanga te siiva I wha, o le tamaitai o Anna Paquin, e se fulu tasi tausanga. O ia le urua I tamaitai ni usila, wa ia maua se whailonga e tufanga whailonga le Oscar. I lana tofinga sai ai, o ia o se tamaitai lango I le atati whanga lea o le Dapiano. Ia po le Best Supporting Actress. I le ati whanga the piano. Te le matamata fo I la ule atal nei. Tausanga I lua whema le tolu, I le son a matalia I le aso whaapitoa. E amana ia I tangata SS tono ni usila, e ta o le Race Relations Day. Ia o le sola, o le ale lanu, o le ale ngangana, o le ale tu ainga tangata, ia e amana ia I le so, I le aso, se luas futasi o mati na amatalia la, I tausanga I lua whema le tolu. O tausanga dua fesfufa na vea Yerusia le nuu leo Crimea. E ui na matua le fifi iai ia tunu o laulangi. O le tausanga dua fesfuvalu I le so na fato ese ai ia le tangata lea ana le Facebook o Mark Zuckerberg. Ma ia tautino ai se mese se ina ua whea I se wha mitalanga pe ama le 5 miliona o tangata I whaongaina ia le Facebook. Le aswa manatu nei le malo o Iran, e po le malo o Persia, e ta o le New Day, ia po le aso nei ta o le atou o le aso mua o le tausanga. Whata ua le atou le aso nei, ia e whaifo I malatou ho i aso malo lo. Toi maua le whapoponga o tātou tala I te masani whaftai lava.
Sai fo manuia lo tātou tanu nei fo i aso tofi, alo mai au telefou mai Samoa i melo tutupuai. Wa fola sia nisi o whai unga a le komiti sue sa ngafa ma le sue ina, o le mata opo pe o nā nginga i lungo o pengta wha i langi ma Samoa i le nei fo i taimi, e ne no ngā tupe la tātou le fitu se 4 miliona tā la, o a teritonu nisi o le pūlenga o le nupi wha, o whaamtu atu se au whai pisi nisi masa e ka le sia se teibi pu, mai ele o wia ia i ngole tūla whono. Peitai o le mai o le laulili wina o le whaai unga komiti na filifilia e lato te whaia suenga. O tu ina tuele avanoia e lato si nie to ofito le whalapo pitonga nupi wha. E tadi mai elo lato solia leo whainga wha vaipo atu la whono le nupi wha. E le vaenga tolu se fulua ma le tolu se fultolu o le tula whono lua fese fulma le iwa. O le aso se fulma le valua mati, na tusia tuale komiti suisi ni o le whalapo pitonga nupi wha. E tusai ma le tusia no lato ave o ni atu ngalunga anga e le minista o tupe. O le tusi watu i nato mo i lato nei e to fitu suisi ni o le whalapo pitonga. E nei e mo mori waweane ni a lato tali wha te tawi morianga. Le watu i nato e le komiti sa sue ina le mata opo. E le tusi fo i lea a le komiti sue. Mo lato whaalia tuai ia i lato ne to fitu. O le whaai unga o lo so solo lava i lungo whainga whaavai al nupi wha. E pe ona ua mai au na whaatati ai. O le aso whareilo le vaiaso nei e whaamuta i le avanoe tu inatu ia i lato nei. E tali mai ai mafua i se whaai unga al komite to e tala noina. Pe whaia se whaasalanga mo i lato pe le ai foi. Mai fua i lunga o lato tusi tali mai. E le tusi watu i nato e le komiti. Na whailua le whionga le minista o tupe lau timu ia fōwe le se vā ai. O le suenga e le solia leo tu la whonum whainga whaavai tau ia mionga. O lo ngafa le maninupi wha, a le tusi a suisi ni ana tu i natu le whionga le minista. O lo ina le komiti sue. O sui le komiti e au fieli te whono. Leo tala lo manu kosi la tu, e lena ainu u Roberts, Tupuola Fiu Penny Asi, ma le malu Celestina Menireti. O ia leo le ofisa sili o le pulengo le nupi wha. Ua whamawina nei mawalo ia le ofisa le wa ai taua sa moi mulinu. O le aso sa o le vaiaso nei le wha ai unga le vaiaso. O le a whamawina o se aso pito i vela le tal fasul pito o lo tato o tunu. Mo sa moa lava ia o le au whamawina o te le awaso o lo ua ta lole se fulu anga e tsuutasi o tulunga tolu se fulu ia le vela le tikiri fule le whaonga e fua i le vela ia e tele lava laina o tule uli tasi sulua tasi anga i tuli tasi o le lua fu ia ua sisi ia i lunga pe o le sa ia ia le whamaumaunga mai whaleolo le tatu masini wa ai tau le faleolo mo faleolo la vai le sto na ile sai lunga le tolu su tolu te sima le lima ile uli ai mo ile sa ia le sa o atu ile tolu fa ia mo faleolo ia la lavana ai o le tele o wa ngala tu le lava ai tu langa le e ele tatu nunga le ofisa e ono sili atu isi vaenga le tunu lea ele o yeini masini va aitau whaateta inga o lungo awala mantua fo iyo awala e whaata i te lele wanoa e wawe ona vela sia ma whaatupla ia le vela i le mai tau la le ofisa e ono sili atu na ilo toro wha ia lungo le awala le vela lungo le awala atono o afa awa waipea ia tūlanga mo le isi lua toro masi mai o mata i tūpea ia tūlanga ia e tūsana pea na iai. O tele tonu le ofisa le waaita wa Samoa. O whaamaumaunga ia wa waai e le teimina nei po o le nei tausanga. E ono silia tua il tausanga nte nei le na whaamawine le laulangi. O se tausanga pito i vevela lea. Ai mo Samoa, sa se alava i le tele o tausanga o mawai, ona o atu Samoa i le sili atu ma le tolu se fulu le vevela,
ai wa mai te wina mai lava le tausanga te nei o mai le tausanga le nei, e le vā le tolu lua ma le tolu, le foi wa maua ma wha ma wina le tolu sifu ma le whātikiri le vela, mai e onu wha ma wina le tausanga le nei, o se tausanga wa sili atu nai lo o le tausanga o mawai. O te talo atu le fio angole au vaai se talo sanga mai le lātou lo ia, a ngai le whaamsinongo talo sanga apili, pe mawhai o nei lo ilu vāwela lātou talo sanga i tali mai ei maftianga o tangato le au vaa, ina ia tu ina mai se poloa i ngā mai le whaamsinonga e tāo fia i ngā ruenga lo wha ngā solo pe le fio ango a whenga, o whai se o ngongo tūlanga wō ia aido lātou ai a te tau, ai ua matua whaalenga ina fōi a lātou me to tino, o whaato anga, ai o silia tueo nā a fia mā fōwhau i lātou, le ua a fia nei ngā yuinga le fio anga o a whenga. O le talo sanga fōi o lo tu i nātou, e le lo i o lo tu lai mo le fio anga o le au vaa, ia maua se polo inge tau fia ingia ngā yuinga, se i tā lia se whaai ungo le lātou talo sanga lea, o lo ta oto nei le whaamsinongo whanua masua wha mō le nei mata opo. E leo mai loa se aso ma se teimi e wha ngā solo ai se i lui longo lea tāno sanga, e na whai loa le loia, sa le te tau na wha atino ngā yoinga le fio anga o whenga, sa ia vanga nā wailo ilo la lātou mata opo. O talafo i o le nei tai au, sa isi o na wha opo ponga wha fonga le tu lai iwa. Talo flava o whaapoponga momo tala fonga le si ufonga le lau moi Wellington e mo le nei tai au. O le asolua sfultasi o matilu a whelua wha. Wala pata ina le wha la putuputonga whaavao malo le IMF, le International Monetary Fund, le whainga malo, e mo umia le tu i titi o tupe whaalo a o tau toi whau le tamau ainga tu sai ma wha maunga, ila la tau li po ti wha le tau sanga o le manato le IMF. E toi pa ui lalo ifo o le tolu pasene le tau le soifuanga pe ona mo mieina i le whai ungo le tau sanga pe tai o la lato la pata inga po le fautoanga le whainga malo ina ia awane i toi nono ina nisi to pe whaato moila fonga ia tipi pe whaai titia o lo toi bala au fo i le IMF ina ia amata le whai o la fonga i tupe wha popo ia e maua pe a whaata watu a se tai pe o fale whaapia fo i se la fonga mo whanua po o ele. Ina ufisilingi e to stalal minister tupe Nicola Willis, i sona finangalo i whaatitau le la fonga le capital gains tax, pia na fautoina e le IMF, aina ia tali sa manino lava e le o tangata umai manato o se tonu le lei, sali patia fo i le IMF lo la to valo ia ino le tasi tesimal tasi pasene e tupu maola il tamao ainga New Zealand i le tau sanga o lo manai. O ana na fina fa yele saunu anga fa mawai le sa via ma minister tu pel fa nga malo le leipa ua mawai atu Grant Robertson i le parlemene na ulu fale Robertson i le parlemene i le luafe ma le valu au februari na ia fa sila yo le a malo lo mai upu fa yo le malo ma iwa tau sanga o sao fa i le itua ngai e tele vaenga na o yele na saunu anga e mai so ila tu na ia fa o iaila na fa fitai e au fie lona tina. Mana tau e Robertson, o le saunoanga na whaile mau ta fono na pito silio na mimitai, o le pōna pāse i le pāle mene le tali e na whaalto la fono wha i puiponga i tu ai ngā tutusa. Ina utala no atu Jacinda Ardern e avea o ia ma minister tupe o lana tali i ai, e tasi lava le tuutu ungai na titalia i nai, o le avea fo i o ia ma minister ta alonga. Sa ia tō mana tu i teimele COVID-19 fluiva, i le polokalame na whaatupe i le maloni vaenga o tutongi o tangata whainga aluenga ina o tapunia le atunu ma sa tutongi ele se fuluiva biliona tā la. Aina whaasao ina inga aluenga e tasi te simale valu miliona. Sa ofia New Zealand i le lisi o ni nai atunu o sasi i tia le tūlanga le lei
I mata o patau tupe le taimi o le whaama i e whaala potopotonga whaavao malo e whaia ia whaatulanga ngā pēna saunoa Robertson i le whai ungola na saunoanga na ia whaafetai i tangata ese sao lato ngā lulu e whaatasi i le tele o tau sanga ua tua nai e au fiei ave ta vale po i lato e whaia ngā luenga whaamama i le palemene pasata wailona mita ina ua mawhaio na tutongi i lato i le living wage po le tutongi ngā whatia o na tau siai se ainga. Ua whaia se vahenga o tangata whaingaluenga whaavai taimi mai Solomona sa lato tangi whaasanga i le company sa whaingaluenga ai. Ona ole ave esenga le company o ni vai ngā tupe mai o lato tutongi. Mana ia i lava ni vai aso na matua lea i lava se tupe na tutoe. Na lipo tia le New Zealand Herald o whaamomau ngā pepal whaamasinonga na whailo ai. O tupe neina ave ese mai tutongi o tangata whaingaluenga. I whaape tutongi e lato inisiua o mea whaingaluenga e whaongai taimi o tinimonga. O i tu e teu ia lato mea whaingaluenga. Mani mea whaingaluenga e whaongai o mukuka na leiloloa. Mai o lato wapitanga. Na ta wale presidente le to mawal New Zealand Council of Trade Unions, Rachel McIntosh, o tangata whaingaluenga whaavai taimi e whaila lato tangi, e maasani ona le lavani mea lato te mo mieina, e mawhai ona oi whale whaamasino, e papui pui e lato ngaluenga, ona o lato visa, e le aini a lato uni, e masani fo ona le mawhai ona tau te tala i le ngangana whaaperitania, mai e whaingofia lava i a lato whalewhai ngaluenga, ona le whaonga aina vaenga lato te anga vaa ia i a lato kone karate, ona e whaapele mawhai ona o lato langalanga i a mata upo. O le tausanga i lua afe lua sifulu na amata i le mata upo, basa o fieni tangata Solomona sto tolu na ngā lulu i le Big Hawks Bay, mai le lua afe sifulu value o le lua afe sifulu iwa, ma o le taiminei o lo i le Employment Court la lato mata upo. Ua ioele ka pene tai matua whaasa ia i vapes ia ta itasio na whao ngā matiai, ia matua si i lunga whaasalanga mo i lato e whaatawina atu vapes i tupulanga i lalo ta isifulu valu tau sanga le mātutua. Toi whaapopo nisi tuutuunga i pisinisi, whaatasia ma se whainga si le atona tala whianga i whaamalo sia i litu la fono, ina ia mautinoa, e muli ta i pisinisi e whaia ma whaatawatu vapes, i ia inga. Ta whaasilsila il minsta langolangol sa i fua malolo ina Casey Costello, ia suinga i le asoana nafi, ma ole atu watu i whaanga salonga masani, ma le whaamoemoenga, ina ia o atu le whaiunga le tausanga, ua amata whaatino. E ioele minista mo mta uptau i tangata yeimana o ngā whaapitoa, e le i ato atoa le ngāluenga na whai e le whai kaha, po le mata ngāluenga i le whailoanga o suinga mo vai ngā tupe, a wātangata e yeimana o ngā whaapitoa. Na whaalauloa le mata ngāluenga ni suinga ia yeinga mo le whaataunga o me whai ngāluenga, po o masine whaonga e tangata yeimana o ngā whaapitoa, whaapema au nanga e langolango inai i la tau. O ia suinga, ua matua ngungulu i le whaalaputupotonga o tangata yeimana o ngā whaapitoa, ma ua silia ma le se fulu awhi tangata ua saini se talo sanga i te e ai i a suinga, ai whaato a luas fulfai tō la, talo na amata le to si talo sanga, na whaalia le so upa le vaenga whaapwhai le leipa mo mta upi tangata yeimana o ngā whaapitoa, ua toi whaafo i lava le whaalaputupotonga i tua i le lua se fulu tau sanga ua tua nai, e ala i suinga i whaititia i ala tau vaenga tupe, na whaalia le minsta Benny Simmons, na te le o tua i le pulisili le ova o tupe whaalu, ai le te tau fo i ona tipi pe whaititia tupe mo masini, e tu i talinga e tali e le pa o, whaapea ma iPads e ui o le to telo i la tau i tono le mtanga alwenga, ma i la tau i mana o ngā whaapitoa o lo i elo la tau tali tonunga, wa le o toi au fia i a vaenga i tupe whaalu. O le ai eise singa se tasio whaitou whāmua ai a te taua tangata no upo o tangata o ele mai malo o whaatasi i te tono New Zealand masina fōu e awai se fono po o se kone wherenisi i le University o Kilani o le awheno i atu Francisco Kali te sei i whaalaputupotonga Māori o taitai o iwi mahapo o tangata ua iei o lato to mai whaapitoa tau i le tula fono. Mō tangata o le ele, whaapei ma le komisi mo aia te taua tangata, o le a whaautu ia whaatasinga matala noanga, i le tūlanga o aia te taua tangata nei i te tono au te aroa, whaapei ma le whaavai autu o le te tiriti o Waitangi, i te tono le tūla fono whaavai a le atu noo.
O le whaiunga le masina o me, o le atapunia tō mawele company whaatau vacuum cleaners o le Godfreys, ina ua le mawhaiuna mawani si tāla whianga i whaatau wina le pisinisi, na tō fia se pōlenga lātou te whaatau taia le Godfreys. I le whaiunga Januari, na ua whaale tono le company, talo ai le pa ua whaataunga o na o le taunga tau le soifuanga. O le awa uliana na fina whaamaoni e le pōlenga sao lātou wa ai le company, wa lātou whale oloa umai se lau fast food tasi, i au se tālia ma New Zealand, wa le atapunia tō mau i le asotolu tasi o me. Sasa ili lava le pōlenga na filifilia mai le PricewaterhouseCoopers, se tangata po se pisini se mwhaina whaatawina, mai 5.5 i lātou sa whailo atu, ai nā o leono ni ofo sātu i nā atu, e le se tasi o ofo nei sa tāla whengai malamana onga, o le pōlenga sawa ai le kamupani. I alonga o Sir Brian Williams, se iuli fio o whaamausili, muli angatele Brian Lee ma pizza fatia lofa, o lo awhi le lisi, o i lātou ua mua whaaulufale i le Pacifica Rugby Hall of Fame i le vai sofo i Eden Park, whaatase ma Jonah Lomu, wa i Sally Serevi, ma George Smith e ato i le toa fitua i lātou. Na whaalia le teitei fono le Pacifica Rugby Hall of Fame, sa vai Sir Michael Jones, lo lātou wanganga whaangai e tia, o na ole a matatala le Hall of Fame i se malai sa whaalawilo ai, le tele o tangata Pasifika i le lakapi, o le toa fitu ua a matai le whaamoemoe, sa ilonga o na te le lo lātou sao i le lakapi au te aroa o le Pasifika, ma le lalolangi, sao lātou whaalau tele fo lingo le lakapia le Pasifika i le lalolangi, a whaawawai o na o lātou whaau Sofia isi au ngā tupulanga o tangata lakapi a le Pasifika. Mana malo le ausoka ta mai ta i le Phoenix a Wellington i le taalonga ma le Adelaide United ma o whaawawai pēa lātou tau mawhainga ina ia iai tutono le li o moni au e sa ilia le siampini o le taamirsanga i le nei tau sanga. O le taalonga le na whai e le asotona i le Porirua Park sa whai ina ai i asini e wha i le lua. Tala whawia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai au. Alo le whaafonga mai le was 40 minuti o te anei le valu. Whapong momona o tātou talafau le tai au pe o na tāpenei Sabrina Kasiano. Tula iwa le tai au nei o te whaafonga le whaponga lo na lua. Ia mese o le tula se fulma lua e whapeho i tātou tala mai Samoa. Ia tuina mai le sunga a tāse Salam Sam. Ia, whatalo whatu le tai au. Tō leo mafuta mai, mese fo inai whanau tāpena ia onga o le tai au. Sao le leia. O le whāle nā whātia ia sino ule o Hawke's Bay mana ni ule i tua tu leo tātou. Te le ia o le whaina o whātoanga. O mai teimi nei la turi ana ia inga ia company insure ia sosoni atu ia le whaituringa. Moi. Ale tala fia la. Vai aso nei leo amata la ua ile fua o apu. Whaile leanga. La ulanga o Japani mai sino ula i whafo. Ia la fa pe fai tau se lau container la po o le apu la no wingo le tele o tatonga tanga le fa vai taimi le na ia ta ua le tele o fa toanga i ia wale o le tele fo o tato fa toanga ma le lei fo fa le nga li fa fo telefone na tama ainga mo mana ia na lau to e tu la mai la na bitu no vanga sa fia ile lo longa ma fa na to le mai apu mo vanga fa pena ia o pe o ma fa fo le tato sa mo a fu lo fa toanga ia pe o le ia mo mua a pe la fa ila po ia fa auto yufi ia po sta monu kini tele ia po se toanga le o fa fai mo mua tanga fudu ave o fa le fial a te lo la ti lo po fai el te mini le mela te lo la fai e le te mini o ia ile no le fiti le matola mato sai se no auto vo le fiti o suba sa mato te la vola via mato stasio fa le tuo stasio fa fiao au te ola la to kalesia ia ese foi atu manga fiti ola te mi ole sauning ia ala mato tono lo tu esa vale tu tangata ma me o ato ia o au fai ia o fusipi o tamato ku kama va tu fola i luma mel pule la ia unu fono fa mo ti lo fa pe sini lo il faltu o viveu
O i lei no i lola ina wo lo le te mi la fa pa ia lo le taulanga ia fa pa ia o mai mafu o fa ile le anga ia o ru i fu ala o fa ile le anga tanga fiti e la u fa sa ena te mi lola le wa tu o le lotu tanga u male kalesia e te la tua o ia va pe le te fi esi ku kama e te vai le tamaiti ia o le wa tala no tu o lotu ala ai ku kama ta ku kama ina i luma le ni la wa tanga luma lau le fa ile so mana ia te no fa longo yeso yesa fa pena vo tato ia sa ave u fu o se lenga il falo fi au te le lola i pena ave tonu fa sa pele yeso te pe sa ave fa ale o le falo fi ai sa oli tasina vanga ese le mana ia le tava ai sa mo yeso la fa ftai a pe o le fa o te mille wa pa wa vanga la no o tu o mai tawina ele misi tau maftanga fa fi ave yes ainga me se to ana ia sa te vai ia fu la fa wa le fu e sua vai ia vele tau maftanga ve au mare sa le le ia la fa ye te le ainga te mille ia la man wi ia la tolo fa na alwenga le a pela o le uro i fu o apua Hawke's Bay la wa ave o Japan o Japan ile te vi au la ave fa mal lo se la sumo ya pa wow sa tau na mai mo apu se to foni usi la ya pa se sa fu la se sa fu se tu fanga apu fu le ave na i fale o tangata ma tua apena le we pikia la le se va ngatas ele se foi fato anga isa mo me se va va ngale yupo ia fai lava le uta o meo fua fai le lenga na ave le mapu fa le la wa mo le ia wanga la matu mana ia tele mana ia le tele fa wo pe na nga le io ma lo fa tai ia o na fa fianga lava o por kala mel atel tai o ma le fo ile si company fo ile la uta la uina ia uta fo ile fa tai ngo tato mea fale le utato tongi le company le sauce lo le la utato mea fale ave o kilan o company la le o tu se stasio company hotel si nei New Zealand se tu pe fitus fuafe i tono le la counter company le i pe o Hamilton ia to le la le tu se ia ile account ai le o la to un tu ya tu pe le to ti ja fitus fuafe e se va ngan tu ya lui o fi wa tawana o mai ai o mai na le la te lus fuafe ala tu ela to limas fuafe ela wo o fam si no ngolunga vai la fa fina ngol fam si no ngolunga pla mo le mai tu pe a tu sala o company le company lo le la uota la wala to ilo wa ses company le o la to wa tu pe ala no tang fe tu fo ila na la ta fi tu pe la wo o fam si no ngolunga fina ye se vai la se ngol se me o la wi va se ne ya ale wo ave o fam si no ia on no fo mai fa nga la wi va se ia wo le to fa fo ia tu ai tau tungal fam si no e iva sene le te tangi ai ai toi ia ono se la pili fam si e si le sola pule tu al tap tap al fai matare mate fa sanga e le asa taimi matano e tu pe le fa me la ititira tu ai ora me mo ia ela ititira tu lan tu pe ma lo le vai le compagnie le Godfrey o le compagnie le tu fa tawina tu ve mo mo sin va pena e na mai ne Isabelina e tanto al fo ia o le la tapunia le compagnie e vai pe la talata ne lo mota pe te la talata ia lo vai pe mo se ve ki mo tau ngo fielu ngene la na fa tawina o ve ki se fulu tau sanga tal wel compagnie o le mana ia so le ia la to masini le masini le ia manga pena kampanina anala tapuni ia le la tapuni we va su tau sanga o lan tau tua e o mau ni sanga tala tu fa tau lo inga la le o mau ale tu pele mana o company wai o le si tu e va tu vole le tato tu a fa pe o fifa tau se vecchio mo tu fale e lo tu la wale il fa lo le ipolo sa e lo tu la tu ngata fa te tele titi fa ya ma si no pe tu ti alu se yo ai le lo pe te utalia tu nga me voile le o la ta vacuum sa fa ta wai e o ta alu tu fa fo ye
Vai te fa fo tu ve kim le wa vai tu ve kim le o fu tau sanga o le te a. Yes. Ta wa fa pena. E no fa pela. Le la transfer salvation a milo vek. Ai se usa no tu pe ya, ma de fu no fa tau le. Mana ia, sa wai le yo lo mana yo lo si company na fa tau me afal. Fa tau ya company na ma to tu le to tala fi. Ya lo fa tu por kalami. Mo de tele tayao ya lo fa tu vanga le mahuta mai Alaska. Para mo leo ya tina Erika Samoa lo fa tu lo iva fa tai mahuta mai ya taele to filau malo taele. Ia va be fo ia seprika a fulua so vilamu tala fa vilamu pasta nora ya tala fa tu va pe fo ina night o manga ma ro se fo monia ya mia semi tala fa tu le tayao lo ia na mafuta mai na ya Amerika Samoa ta funa o ise tala no mai lo ta mai Amerika Samoa se ora o mai tau ina uma o so mai lo tu mai lo ma fa se tu lo ya pang na lo fatu to ina ma lo tua mai se la fa lo na ma sani no fa ta wai tu fu e o le wanga le tu municipi to le wa fa lo pos fa lenga fa lo oi e fa lo ofu se vai Foscreen tongo fie ya Foscreen ke le lopo ya ya fa lo na te lo na fa lo na tu fu e o lo ya stofi e lo e vo ma sani a teiner fa lo o e te alo le valu e te vai tau fa o tilo mi va fa lo wa o mata na watu solo a sei la va ai pe ala o mo ya o te umala ma tinga luenga tu a le el mato mastanga ma teine na ina fa lo na le fast screen am te ele me ale ta to le tai no ta tonu le silis ya ya na fatsunga ya tu to bata pe ventre a lo fatto manuia fo ni tala tal pe se vai foi mana ya su fo no lo mo temi luos fu no minute o te del valu
Ele tongo fia le toi tapera to le whanau ia onga o le ritu sanga. A o le ua maua le wha mama avenga mai le DJ Sal. Pea e marumalo ia lantou sei ia so for Waylay taitasi. Ele mawhailonga ta i 5 selang tala e sei ina moni sila. Ele mawhailonga ta i 5 selang tala o le ase ina mo au se talia. E mo fo e au a inga i Samoa le 5 selang tala. Pea maruia o en i le sei New Zealand o au se talia. Na le whaatau lava o se top up luas futala pe siriatu. Mai whale o loa i New Zealand ma au se talia. Po longa foi o le www.digisalinternational.com. Mo soa wadoa i le dei sei. E anga wa foi i lantou e wha ngā ina le tautua le ClickX Pacific. E lafo ai se leni telefoni Digisal i le dei wha bitoa. E ia inga o le dei wha bitoa. O le whaasisilanga tā ua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisa u whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Whaasira silanga tā ua, o le alepa ia i le foe e mapu ane i le to'o, i lau whaasausaunga malau tapo inga Samoa le atunu tofi ma le atunu e mamala, tūlou na lava. O wale a fifio le pa ia maulunga i tama ma ainga, o ainga fo i maulatou tama, tu mua fo i mapule o i tu au mala taua ainga i le tai ma le wa au fona ti. Le pa ia maulunga i le ainga o tupu o ainga o nofo ma ainga na tafa i faa. Le pa ia i le fale anga fulu o wale a fifio sua ma le vai fanua, fo mai i tu langi sa ole masale au mua ma le launiu na sa lua. Pa ia leva ia ma mamalu a toa li o ai le masina, ai ta alofa lava, a o le nei lava whaasala launga e whaasinu tonu lava i alo matama whanau o le nei nuu o tapa au masale lolonga. O lo a fio maala ta i le lau mua Wellington e ni usila nei. O wale susu o lupe whaalele mataulanga soifua lo tatua fio anga. O lo whaafalele malu i so o se whata whaitaulanga a wase manuia o lo tatua nuu maainga. Ai te nane lava fo i le a fio tupu matamali o to uli mafue sina le au whaito wha ma whale upolu o tau finga. O le pa ia lava lea ua le fio tia malua manuwai o tino usi masua su foi le male lenga le mali e toa le mamalu o le whale fia ma le whale sala fai le lolonga pule ma le whai toanga le lolonga pule ma le whai toanga e te lave i manino ma lave i aava. Le pa ia maualunga o alo matama whanau o e na soifuane ma tutupu ai e lo tātonu upele o sa le lolonga. Le pa ia o so upaolo ma so ufa malu malunga e malu wai le nei nuu. Ai le upu moni lava, sa ui lava foi ina faa au nu ua Israelu, ma faa au pe opea inu ese tulou. Ai na lato sisi lava no lato faa malama, ma tatalo i le atua ina ia manuia Yerusalema na tutupu maola ne ai. O lea mātou te tatalo atuai ma o mātou wala watu, ma o mātou faa tangisia le pa iae ma le mamalu o lo tātou nuu. Ina ia se iau tau wafi o maia ma maliu mai, tala mai ao si o tātou mafuta ma whailoai ma whaafisa ngai o na ua loa fo iaso ma tausanga o tātou le whailoai. Ai se ia fio mai se o tātou whale ma soa lau pule whaatasi le tusi tālu sanga mai le di whaifi au ma le matanga luenga i salo ngā sāle lolonga o le urua i la o le tala le lei. O lo susu ai sua, susu ai tiu malu alii, o susu ai le autuli masau noa i malu. O lo la ta i ele tō whai le tuua. O lo la ta i fo i sā pāuli ma le nofo whanau. Le matua ma le angai o lau siva ai tainane fo i le mamalu o le whārifia. O le upu moni lava o le whaapito manu i atasi le nei whaasala launga tā ua lava. Ai o le whaasala launga e ta talo atuai le ava ma le mingao ma le whaaloalo i alo ma whanau ta ma whanau o le nei nu o sāle longa o au Maui Wellington nei. E iau tausu mai matala au mai tātou wheloai, tātou mafuta ma whesila whai i le aso. Ma o le a e sila fia i lava i le aso le au tūtonu. Ma le wha moe moe o le talo mai o le tātou nuu i Samoa. O le aso e whatau nuu e le wha moe moe o le asto nai. Aso luas furu tolu o mati lua afe lua wha. No fuanga i whai ai, 5 Hyde Street,
i wainu mata. O le taimi o le se fulu tasi i le tai au. O le si whaamtalanga i fia mālam la mātili ai, whaafso tai mai Reverend Asuasu ti o tala, o lua iwa o, tolu iwa o. O lua iwa o, tolu iwa o, o le sunga Reverend Toilei Usua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. Sainia le nei whaalinga e taulanga soifua sa le lolonga i Wellington nei. Whaafitai. Malo whaafitai, ia, o nisi nā whaasilanga, mo nisi au nanga fia whaalau loa la fwil whaafongomai lea tinu lea ua toi luas fwil whaaminute tāri tu la eva. Le si whonga la mua. Ia mal tatu pukalami atal tai au. Ama vai ia le sunga Grant Robertson. Saori. Ia le foi sa tu mai le foi le whaasoino se le ni le pai inga le leipa leo mai atu. Moi. E tolu atangata tā ua i lan whato whai. Mua i al palmiele umato Jacinda. Ia. Lua o sientina. Ia tolu o siena sionto lua. Sia li ile la te nofo. Ia. Ia, peo ti longa foi lona tula i mai te Merkoviti le tau whaasosoina o tupe ma whamanianga foi o le. Toli foi te mina leo ma te mina i le au atu tupe le na tutongi tangata le. Ia, moi. Ia le te mina tula i meni whaasosoina i se le ni na mo tatu tunu ua wale. Na mi e so ni foi pe meni le na mai mo a inga le ta i tolu se lau ta la mo tupu le. Ia. Ale tangata po le a inga i le tasi le. Tasi el tong le na mai le telo nei whamanianga le na mai te Merkoviti. So no taimi na le tula i mai. Ma ne foi le taimi tula i mai le foi mista whenga maro leipa. Ia pe o nei sa tau foi na whetai ia i tangata na langlanga wina ia na mafuai foi ona o tono parlement. Sa ora whaftai ia pe o le tolu ana tu mati la sion tolu a si ele ile la te nofo. Ia. Luntina mo ta E se fo ile whenga malo anu ui e whafu. Ia. Ai lango nau malo tein wha maa vai alu. Sa sole. Ioi. Ia. Tātou ia irai whenga malo. Lele uwha mao ni e sol tu la whona Panimarama ma le komisina o leo. Le uwha mao ni e lono winga ata o wha mao ni a. O lea lao le a whaatali il whaiunga. Il whaasalanga. Ia mo mea whainga pūlenga voi le ami o tonu. Tong whai whaase ia whaamsinonga. Sa o le ia. O vai atu i le tupe whaalu o le temi o le whainga pālota. Ia. E lua whelua tolu. O le pati a le leipa pito sili na te le lato tupe na whaalu i le campaign po whato sina o le pālota lua whelua tolu le umatu. E tolu tesi ma le 5 miliona na nato whaalua. Ia. O le national e lua tesi ma le 5 miliona tāla. A o le act e lua tesi ma le 7 miliona tāla. E te le atu le umalo le leipa so ma le act. Ia. So o lori ma le national. New Zealand First na nato whaalua lato campaign tas tesi ma le 5 miliona tāla. Ia. Ia, a o le pati a Maori. O le Green Party e tas tesi ma le tolu miliona tāla na nato whaalua. Malo. O le pati la Maori. Pito sili na ititi la tope whaalu le campaign po le whatosina o le palo te lo matu. E iwa valu afe. Ma le fitu se lau tāla. O e la le vala. A le la te le tupe le ova ma le miliona le sili atu e le whaalu le leipa le ato campaign e ina. Ma li e ma no le utato i le tele o tangata vaya ni usila le tele wa unanga le mano. Ia. Ia, no i ila le si news na sau na whaelo ai tangata vaya o le si au unanga le mano. E ila si au o e whenga runga. O tango loa lafo i ai le news le, lunga le Radio New Zealand. E lafo voile le iai po le, ate ua tali mai le i le se so mai te loa e usu. Maftai le tu o le sao la unga runga. Ma fa so e lo le se so, le si ato maftau i vet. Ala li va tu kontrata va ya to mtanga lu mai mali fa lo la lantala le la fam tala mali el te mi lo mal parot te va i tala no anga le te lo tanga ton mat office la o me lango le fa malo le national te le la to tala no fa i le lipa le po va tu ola la termine vai va ai la le fia ma fia se lo mo tu no va ya
Io, e fa mai, te lo lise wanga nei tono la waia. O wanga umana no te lo na fai ala tau tala te minala ali liu sui il malo. E wena na sui il malo, ale wafu e la Malo. Malo lo mana te nganu. Io le upio le wingo le fam talang. E te le tatou fai tau ini usa tau te le lopo o ia tangata. Mo. Ai ono le tangata le matanoa. E fata tau tonu ele ni usi la tau omnanga. La fam tala me le tala lea. Ia le tau te mai tau ino le tele ona i tangata ia vai mai ngaluenga. Ile nei taimi ia ono fuanga la mal fenga malo o le mo tolu le ia nei. Ina ia mawhai on whasau ina se leni ia whaini ati ina. E tāru sia o lewan tā pena nei tangata i taimina mai e whasilanga nā la tele ia ngaluenga i vaea. Ia wane ia awhia ia lato i mea whale ainga. O le whale tonu na o whainga malo. E misel whainga malo ni usila wa tonu tau sanga masui. Ia. Pu ui o le taimi. O le stangata lau mana problem o kesi lau e le whale e lau. Ia. Aina sau le whainga malo fausui. Mala ato o le mo kesi. Ia, se mai la e amata fo tau sanga fo tu sa un fo dis whainga palot. Sa le le ia. Ia. Ia ona e sa ai ona o pau foi a whainga malo ni fo ia tunu. Ia pau an mea ua vawe tele tolu tau sanga. Ia. Ma mawhal ai el whainga malo lea i le tūlanga o le vape. Le si tūlanga na le uma walunga le taimi nei. O te lo le whafonga maia nei mātua. Ai e la tau te le o iloa pe wa fo ile o matua tau talatu. O tau talatu mta bula o te le lo po la wisi so la whana ula ula ya o te le iloa fo. O le whainga taia nei iloa. O nol masini le titi le ula e matua le iloa o se tapa. E sa o le le. A matua ma mawhal ai el malo. Le ala vai le whasalanga fo ulu masau. Ia. So se au nanga lava me tau retailer, na tau te whata wina atu ia o loa nei i tamaiti lalo i furu walu tausanga. O le sala sa i sa furu wafe tāla, le lasi i le se lau wafe tāla. Ola. Ioi. O tangata ia mo meo whasalanga e ave i tangata tei tō tasi fonga la tu whata wina e i ni sori ngā tū la fono e whata u le vape. Lima se lau tāla sa i le lasi i le afe tāla tangata tō tasi. Pisi nisi, ia le lasi i lunga le lua afe tāla. O vaenga i le whama mawhal malo. Awa peo tā uole whale o loa le uta whata uina le veipi ta maiti. Lalo sifuru walu tau sanga. Sa malala tā ua e le whama sidonga me le malo. Suinga whaule o ye. Se lau afe tāla le sala. Io e vai anga i se lau afe. Mela nata o retailer a o whale o loa fo i e la iti lalo fo nai lua afe. O e o fo i la le o le ua whaile tū la whono langa ila tau e whata ume whale le o le tia i o le masini disposal. O lela tau mawhai na ia vai se fuanga e wene tia. Te leo lapo whela avi ei. Te lo ia maa fuinga e maa le alua e ma triple A maa ia. Wai le tongia maa nai la pisi le ave le ilu mai mele me ai. Ave maa nai le isi pin. E le tu fantasia. Ala foi la wanga il malo ti tilo tu langa ia fam na toi pe ma tu ole lo ele au se fu malo loi te le afia o tamiti le u laina tapa ana na o fo ina in mana tu mama ta tu ma tu i ta tu fa na u ele au le primary school intermediate o ta ona fa ma fa ta u fa ma rusia le siaki ato tamiti te mi uma sa ole le ya sa fo le mane fo eva tu se tu alalo mas fa manatu ina te ufa pe a ila iti lo fana wile fe lo fana na vai ai le lo la le to pe lima ya ve plate no le ato le na tau fai masiaki le ato le taimi tu uai ma le taimi la alu le aonga ma lo si el mele i tonu aonga taimi ne e mo ile le pe yo le tato va ila le ka ingora le va ngale va ia fale ni usila o le uta utino mai a Chris Hipkins fa mai ia el sata tauna tele atu la tonga luenga fai fol fa fitau Al fua isi a inga i le mawhatia o tua o isi a inga i nofo whale hausi. I la tau a meo mawinga whaali. Me vole le fiu e li poti le aima se ngā luenga ka inga ora whaide a inga le. Le lawa tū ma le national. O le la matua sa mala le national a inga na.
tama i wha ronga ta wha fiu le tongi le rent, wha le anga le whale, wha iei pāti, pisi o le au po, e la wanga i mali national wha. Ia. E mana ia tele vaenga, ia te awa ia na oa. O te langolango ina vaenga le wanga ile national. Tele na ia inga e fia mauni whale, le lis whatali tali. A le ai whaonga e tangata nei whaatupu vevesi tua oi ma pena. Ia le lau mana ele vaenga le langa ile national. Ia mle sifoi whamanatu matua, lalo man whamanatu mo tātou a inga o lo no fo tutongi, mau tutongi, whale o malo. Tango te ule whale pe ia o lo whale mo ia. Sa de le ia das. A lua tu ele asia singa i le tausanga mo le tausanga le ofisa o whale. Ia le matua ma nei a le ia le te wino le whale. Ole ma nei ole mo tūlanga lea. Wa le mau ale na whale national te mi ole leipa. E ma te le lo tō, ele ma mawhale la tō tali atu i mei tupu i atunu pe o whainga o meo kengi. E o whoila i tangata i tendency a meo leanga i tua oi a fiu ai ala tō me whaile. Al me whai, al me tate o whoi. E wese me lisi whale housing, toi o lisi whale housing, ale atu mua le lisi tangata le lei e le mui whale. Ia ta ita whoi aia. Tate lango ina le fuanga le national. Tangata ia, o isi tangata ia e whololo mia la tō tala lunga news time ne. Na o la maila ta maiti a inga whapena. Tuli e se me lisi fale, o lisi fale. O na wa mi o le tau pulea o la tau mātua yeso. La fo maila tau, le fo whai la tau. Ai te utu la i maile ta ita i fau o le green le iei ne, ta maita ita la voula ia. Wha mai, na te lu ina le palmia, e ta tau o na wha amawai, pe a whai ini ta maiti o no nofo i fale le ka inga ora, o le a homeless, pe le ini meni nofo i pe a tutuli e se el malo. Tu sola na ia na tala te tau palmian fa ma vai pe isi aso iluma ono la tu la fono le la sui. E homeless lo pe ota maiti no foi fale kai no no fo no la wala. Ma fo mon tu la fono le mo tolu le nei. Tenga mano le. Tau lo palmian fa ma vai. Te ma na ia fo fuanga le la nes. Wa tele iso tu la fono no ma o fo fuanga le. Ia tono le atu e sui fo ia mi o le au. Sui la tua mi. Fa vesi fale. Ia il tu la fono le national le wa mai. Lo po va fonga mai ni tua o ile lei wala to fiu le poti le kai ngora. Ia inga o fa le mele le ase me o fa. Ia le tu la me fenga malo le o le tali le o le. Fa fita o lo fenga mo auto. Mo. La a mi o le do sa o. Ia na. E le pese le fi ia Winston Peters. Ora. Pese foi le la ele ngona vai pese le sa e to sa mo yo so ai te no la mali e o le pese sa tali no upu ya so ya o baby blue baby blue ma tu a tele to vai tani ara le pese le fa nga tanga tele Winston Peters o le vai pese le ale Chumbawamba. O pese Chumbawamba. Ole ale ngol pese. Ole so quand je ko pese na ngau ke le no fa no yeso le pese au tele. O ia to vai taimi la, o le taimi o limas fulu anga ile onas fulu. Ia taimi na mo tele e feola mai se tu lo fa fonga mai le tu. Tu so por pese pe I get knocked down but I get up again. You are never gonna keep me down. No. Oh, I get knocked down. A te lola upu mo tau sua so ia. O matu ase. O ile pe ye rap le fainga. Nei ku se pe tava heavy metal. Na tonu. I vai na foi tele no upu. Le hawa le fa nga e Winston na fa yana la fonga o le fa me malo le uma tu pe te te inga le nazis ya man. Sa o so le. Le tu di tu le yan talana. Ia. O le fa yana misa Winston ma le autostala. Ama wa fase se la autostala palmia tu sai malana lao. Ala lau apa mele la fa tala no PPC per tani la fa PC andale PC le. Ia. Ai fa mele mau la fa PC. Tu sa wa ave esse Winston Peters le context. Ia le wing on. O le wing ama ano moni o upo le PC ma PC ma fu ina tu si. Ia. Ai no fo Winston ia mali liu le PC. E fa tau ia e pa u la lo tu ma fo lunga wel fenga ya pit e pa ulan party tu ma fo ai le la infuna I get knocked down
but I get up again. You are never going to keep me down. I get knocked down. Da-da-da, da-da-da. But one out push it. Ora se se yo upu tatou sua ya so. Eu tatou ya so la mo wane fatie la ya la. Ia. Ia na. Ora jumpa wambaling all over this. O ia na la. Ia le ola tasta to pese vai fo nei time si fonga ne lo mua na I fa fianga vai fo. Richard Parker fa to fa wa tulta to pese nai ila to lo anga mo manga le te mo le tai ao na le o fa ta se mai le fianga la pepe ya wa fo ta tu tananga ta lo fa lo fianga la pepe ma lo se fu manuia ya fa felo ya tu la sunga mai ya va ya me se foi le fa fon fonga ta po e sa mo to no la mo ma lo le o su le nei tai ao ya viele lo fo le tu wa ha li mai fo le nei ya so fa popo wa fo tu tu favor lo fianga ya ia malo fo ile se fo maria tatu tau fai fa malo fo ile tai ao ia wa fo ile fenga fo au mga luenga me se fo ia na fa na wa onga ia wa fai asi tau malo mai fo ma tu pito no ile tai ao Wellington ia le no por ale tau ia tatu au kilani lo bepe ia o lo so sulu mana ia le lai ia au kilani nei ai o wa mata fo ia na malo lu ia be se fo degrees ia na nei le tai ao ia o se fulu matou masalo po le lua le na o tou I Wellington ia o lo fa peona tu sa o fo le tatou pokalami e le vaenga tonu I Manukau o lo fa tino le Polyfest ia po se tasi fo yo fa moe a wafa na wa onga le fama na tuina fo yo o tu manga po latou culture pe na masania ia latou siva o tau vanga launga ia o le states tonu lava sa moale fai atu tatou pokalame ia o lau fai mele latou e ava o le tae au fo ia wa fo il fafelo ina o latou malo e mese latou famsinu ia ma ia fo le tele o fumo fale ainga ese o manongi mana ia mai fo ia latou tapenanga le tae au mai ia mana ia tele fa mo o nai fa nau ia mese fo ia onga I na le topitonu ia o kilani fa ile nei fo ia yaso wa fo ile fa tawina yo tu manga nu ia atu nu ma tu motor Pacifica pe ona fu tatu atu nu e manatu foi ia ole nei fu ia so le ateli na ngai fu tatu atu nu ina ia kilani ia mo ni mawina fu fa mo na fa na pe ona ni ta ona fionga ina ele I lumo ina I vai ngalo ia le state on tatu Samoa ia sa le mai ole so na fimele so o tawanga la unga fa Samoa ia o le tele lava la o I states lava Samoa la tu tau vanga la unga le fai le so ia o le tele au nei matua o nei whanau o lo whapeon whiwhilia la tu te whai masui o aonga te tasi ia o le o lo iai le so a o le aso atai au ia matai whawhiwhianga o no winga whai la si whatu mulia o le aso atai au o no pi o aso I o siva Samoa ia se vanga na ia states ana ia tunu fo ia ese mal Pacifica pe ia Filipino ia o nai intia mai sia tunu le la fa ia to fa fianga le so ia le la de o fa no mai ia la to wa o nga etapua ia a tonu re o ese hermano yo le fa muy te vaya ia tan sanga teitas ia ona pe fa na tu na vole o siva Samoa yo tu manga ia la unga yo nastina la unga le si mai tai pa langi
e fai masui o lesi e fai lana la unga fa Samoa e fai masui o le latou aonga ia wa filfilia mai ai fo ia fai fo si mawa o natu lango tau mfainga fo ia sia tene tiki e lona nau o le ngana Samoa ma na ia tele le vaenga na ia o muli mawina fo ia le lalolangi a toa mai la tau na mata fo i le tautalanga na fo i sina fo ialo ia o mai la onga na o ka se ma na ia lana fa Samoa ia o ma na ia fo i le fa moi ia talu sia ia fo le ia una ia lo mata fa na Samoa o tau fa ia o le ngana ia e na fo i tamai tai a palangi ia ilana tautalanga na ia e manatu ia ole a so longa manuia fo ia le nei fo i vai aso e me se fo i nei aso wa fo i le fa nga so longa le polifesta onga a lau pepe o ia se vai nga fo i le tato titu sal ina nga ia tu itangata elo ia se tato tau al tato titu sal ona le fai sila tala me o tato ofisa ele vai nga to no lo fatino ile le tato fa moi ya ai fai ona so tai mai ona le te ia o lo fai foi mo so soani la vai la to lo na miele le so soani ya ona le foi lango inicio fa moi inicio o tato organization to lo fa pe ona fai pa nga ile le tato digital mo la to ro fia ngai mai ia so tai sa mai pele o lo tasi lima ono to lo fa o lo tasi lima ono to lu fa ai masalo po kala mel nei ta ya ole fa manato da volta to sei le fatino la sua ta to lua ta to sei to el vaya solo nei ia mai mal vaya so asau ia no fa o malo le ta to fa pito lima ta to fa longa tai lima se lau ta la New Zealand lima foi ta to fa longa tai lima se lau ta la Australia ya ai mo foi fa manianga tai lima se lau o lo ai ngai Samoa tonga fiti Vanuatu ya ta fa peo ina le sala foi la ta pa luas futa la pesiliato ya po le foi sa la foi la seleni e fa nga ai le tatu ale clikex malo va dai ya le pepe taloi no nai mai ta watu ya na foi anga ya tu ina ta po ya foi al fa mo nei fa nau ya e si va nga te fia sa no ya na tatu fa to fa le ya le no famanianga masani lava moli atu la o to au o saungi atu pa fa pe ta alo to au le nei vai asu o le o ma o ta la le fato a to le mama lo sila o ku sai dai no malanga mai lunga e kilan ya tawi le fo ya le hoi ma tu te a ta pen atu lava yai ya po ala va tu lango la o ye fa mo ta longa nei vai asu ya e fo le o ya yo ta to po kala me vai asu fo lo va tai ya tal sia ia le tapenanga ia la au ia wa mela la motino e le fata mala le watu le la watu ile cruzeiro ne va yaso ia e te salo le ia fise swing ol tatu tal no ngala so fu pe auria ya fata la mai amor mato no mon venga venga fe au ne yaso ia mon ia fo le yaso so fo ia ya fa se fo Tayo wasusulu olela sulo ie ba aile tingi tanga la alo iuta e vai sinanga luenga tau nule ma umanga matala nga luenga sina lo afu ua over le vela se me afainga ta lue ile ma umanga no fumanga luele maumanga le matiba pe a eloto iai alue malo si ete trua iai le manava ua mole ua saule fia ai no le fasi uruolo lamu ai talo Toi whātālu whāturu tātua tunu o seisi whaopoponga nei o tātou telefou mai Samoa. Wa whaalia tunga lunga mase popolenga i se tasi o whaamasino le whaamasinonga mawalunga le ia taua le sa Darryl Clark
O loo faisi o na maofa i le mawhailo na tuwa vanon tanga luenga o le soifua maloloina. E wha wawe pe ona whainga luenga se tasi o fo mai tausi mai pasi. Na ia i o ina o na molianga o le whaia lo ni winga mata ngā se tasi o tausi mai pasi ta mai tai. Le na wha aurula na tangi le wha amsinonga e wha te tawi ngā winga na whaia e le ali ia te ia. O popo lenga mātunga lungo le fionga le wha amsino ia le ia tawa. Ona o le whale mai po le mauta ngā se ngasi ulu muto tua. O se no whanga suru wha i ei tangata ngā se ngasi e fia mau le fisoa swane. Mai wha pena fo i le taiala e ngā ruru e le o whinga luenga i fo mai ma tausi mai pasi. Peitai o ngā yoinga na wha atino e lea lii. O wha lea ngā i nei le tūlanga saunga le mōna no whanga le mōtanga tau lea tunu. Ona o i, na tupu mai ele ngā yoinga wha sori tūla whono. E pei o na tu ina tu ilu mol pharmacy nonga. Na toe te talo le ta mai ta ina tangi na ia ave i tuola na tangi. E sana mafua anga ne ia afiai le si o mangola na ngā ruenga e whaalango lango i eila na tupe maua. Pei tai e le talia ina le pharmacy nonga le tāru sanga. Ona o se ngā yo inga tu ngā mai mata ngā mea na ia whaatino. Pei tai o lona reporti na tāpā le pharmacy nonga e tu ina tu. E na oi tu le lei lava o le au nanga ma le tautua le fo mai tausi mai pasi na tu inatu. E au noa ma se hawheo se vaenga mata ngā o le ngā yoinga na whaia le fo mai tausi mai pasi. E le tamai tai tausi soifua na tangi le pharmacy nonga. Whaadia le pharmacy no ia le ianta wa le Sir Darrell Clark. E le alo lava le pharmacy nonga le tu inatu whaasalanga whaafale pui pui. Ia i latou e whaatino i nā mionga whaapea. O folasia nisi o whaiunga a le komiti sue sa ngafa ma le sue ina o le mata opue pe o nā nginga i lungo o pengta whailangi ma sa mo i le nei fo i taimi. E ne no ngā tupe la tātu le fitu se 4 miliona tā la o a teritolu nisi o le pūlenga o le nupi wha o a whaamtua tu se au whaipi se nisi ma se e ka le sia se teibi puu ma ele o ria ia inga o le tūla whono. Peitai o le mai o le laulili wina o le whaai unga le komiti na filifilia e lato te whaia suenga. O tu ina tuele avanoia e lato si nie to ofito le whalapo pitonga le nupi wha. E tadi mai elo lato solia leo whainga wha vaipo tu la whona le nupi wha. E le vaenga tolu se fulua ma le tolu se fultolu o le tu la whona lua fese fulma le iwa. O le aso se fulma le valua mati. Na tusia tuale komiti suisi ni o le whalampo pitonga nupi wha. E tusai ma le tusia no lato ave o ni atu ngalunga anga e le minista o tupe. O le tusi watu i nato mo i lato nei e to fitu suisi ni o le whalampo pitonga. E na ia mo mori waweane ni a lato tali wha atatawi morianga. Le watu i nato e le komiti sa sue ina le mata opo. E le tusi fo i lea a le komiti sue. Mo lato whaalia tuai ia i lato ne to fitu. O le whaai unga o lo so solo lava i lungo whainga whaavai al nupi wha. E pei ona ua mai au na whaatati ai. O le aso whareilo le vaiaso nei e whaamuta i la avanoe tu inatu ia i lato nei. E tali mai ai mafua i se whaai unga al komite to e tala noina. Pe whaia se whaasalanga mo i lato pe le ai foi. Mai fua i lunga o lato tusi tali mai. E le tusi watu i nato e le komiti. Na whailua le whionga le minista o tupe lau timu ia fōwe le se vā ai. O le suenga e le solia lua tu la whonum whainga whaavai tau a mionga. O lo ngafa le maninu pi wha, a le tusi a suisi ni ana tu i nato le whionga le minista. O lo sueina le komiti sue. O sui le komiti e au fieli te whono. Le ota la lo manu kosi la tu, e lena ainu Roberts, Tupuola Fiu Beni Asi, ma le malu Celestina Meniretti. O ia leo le ofisa sili o le puleng o le nupi wha. Ua whamawina nei mawalo ia le ofisa le wa ai taua sa moi mulinu. O le aso sa le vaiaso nei le wha ai unga le vaiaso. O le a whamawina o se aso pito i ve vela le tal fasul pito o lo tato wa tunu. Mo sa mo lava ia o le au whamawina o te le awaso o lo ua ta lole se fulu anga e tsu tasi o tulunga tolu se fulu ia le vevela
le tikiri fule le fa nga e fua i le fel ia e tele la vala no o tule uli tasi sulu tasi anga i tu tasi le lua fo ia o si ia i lu pe o le sa ia le fa mo mai fa le ulu tatu masini ia va ai tau le fa le ulu mo fa le ulu la vai le sto na ile sa i lu le tolu su to te sima le lima ile uli ai mo ile asosa ia le sa o atu ile tolfa ia mo fale olo ia la lavana ai o le tele o wanga le tu le lava ai tu langa le e ele tatu nunga le ofisa e ono sili atu isi wanga le tu le ele o ye ni masini va ai tau fa te inga o lungo awala mantua fo io awala fa ta ia te lele vano e va vi ona vela sia ma fa tu pla ia ve ile mai taula le office e uno silia tu na lo toro fa ia lungo awala ve lo lungo awala a tono o lo afa awa pe ia tu langa mo le sia lo toro masi mai o mata tu pe ia tu langa ia tu sana peona yai o te tonu le official vai tau Samoa o fa maunga ia wa vai ele temile nei po le nei tau sanga e ono silia tuail tau sanga te nei le na fa mawine le langi o se tau sanga pito i vevela lea ai mo Samoa sa se lava i le tele o tau sanga o mavae ona o atu Samoa le silia tu ma le tolu se fulu le vevela ai wa mai te wina mai lava le tau sanga te nei o mai le tau sanga le nei e le vā le tolu lua ma le tolu le foi wa maua ma wha ma wina le tolu se fun ma le whāti kiri le vela mai e onu wha ma wina le tau sanga le nei o se tau sanga wa sili atu nai lo o le tau sanga o ma vai o te talo atu le fio ango le au va ai se talo sanga mai le lātou lo ia a ngai le wha amsinongo talo sanga apili pe mawhaio nei lo ilu vāwela nātu tānu sanga i tali mai ei maftianga o tangato le au waa. Ina ia tu ina mai se poloa i ngā mai le whaamsinonga e tā fia i ngā ruenga lo wha ngā solo pe le fio anga o whenga. Wa whai se o ngongo tūlanga wō i aido nātu wai a te tau. Ai ua matua wha leanga ina fo i nātu me to tino o wha to anga ai wa silia tuayo nā a fia ma fau i nātou. Le ua fia nei ngā i ngā le fio anga o whenga. O le taulo sanga fo e lo tu i nātu, e le lo i o lo tu lai mo le fio anga o le au waa. Ia maua se polo i ngā tau fia i ngia ngā i inga. Se i tā lia se whaai ungo le lātu taulo sanga lea, o lo ta oto nei le whaamsinongo whanua masua wha mō le nei mata opo. E leo mai loa se aso ma se teimie wha ngā solo ai se i lui longo lea taulo sanga, e na whaai loa e le lo ia, sa le te tau na whaatino ngā i ngā le fio anga o whenga, sa ia vang nā wailo ilo la lātou mata opo. O talafouia mai sa mōman wia tele lo tātou o tunu nea stofi whaasoi foia. Toi wha tala wha tol wha poponga o tala fō mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae ao. E eini tangata New Zealand le wha tala noa ina ato o toa le leia lātou tangata mātutua, a o le I aveina e tausi whale mō tangata mātutua. Ma o le mafua anga le matua wha anua noa I lava I lātou, peita ai e ono sa I lava ina ia awana I avea I lātou, o ni avenga mamawhai o lātou a inga, pe ona wha iloi se sai linga ma se suesu enga na whaia. O lo a awhi tangata mātutua New Zealand, ma o nisio I lātou, e langona le wha e sea ile no nofo to tasi, wa le fia o tau wha maasani suinga te tele nei o lātou soi fuanga,
Peona ta ua le saililinga le University o Otago. Na whaatala noa tangata mātutua i le saililinga, mana ta ua Dr. Mayonika Panthi. O le tōtelo i lātou, o tangata o lātou a inga ma lātou fō mai, e whaia le whai unga, ai leo i lātou. Mai le imana na oe ave i lātou i whale o tangata mātutua. Na whaali e Dr. Panthi i le One News. O le lava o tāpenanga tangata News i le sifi ai, o le whaafi tauli au tū lea. E fitu walu tau sanga le matua o se tinana ia whaamatala i le saililinga. E whaapea i ona māsina o tau whaamasani lava, ina ia ona talia ina lona nofo i whale o tangata mātutua. O le alafo i le nofo i lava i lona potu. E ui tau mawhainga au whainga luenga i whaatulanga ini si o manga, e pei lava o ainga o nei tangata mātutua. E sao lātou whaalia, e sili atu lo lātou fia, pe a whaia lātou lava ngā luenga, pe o ngā luenga fsoswani. Tau si isi tangata, mata i manulele, pe whanongalongo fo i le leitio, po o musika, na ta oe Dr. Panthi. A ta pena ma maole suinga e avena i tangata mātutua, ma ia whaau wai fo i lātou le whainga o le whai unga, piki pe filifili fo i lātou no whangai whiana no whai, o vaenga umai e mawhai o na whesosoni ai, ia i lātou. Sa whaalia le warehouse le whaanua noa o na ua whaalea ngai na le komisi mo mtauptau pisenisi, la lātou whaasea e whaatatau le whai unga le sanitarium, le ana le atoe sapalai e toai le Whitbix ia lātou whale o loe le māsino o ki topa i le tau sanga talwai, na ta ua le polisili Nick Crayston. Na whaia le whai unga le komisi, e puu se taimi nā whai nei fi whaatawa inga le warehouse i le Whitbix, mai le io i se tūlanga i solia i le tūla fono, na Sanua Crayston i lo lātou manatu, o le taimi pupu lea sa tele i lava whaitionga ma whaasea mai lea tunu. Ina ua o lātou whaalaulo ina lea fuwhanga le sanitarium. O na sa pa ule tauna o lātou whaatau ina atua i le Whitbix, whaatusa i le Woolworth, whaatusa i le Woolworths ma le foodstuffs na ta ua Crayston, e le whaalutu tele ina i tangata whaaleo lātou manatu mai lea whai unga le komisi. Wala pata ina le whaala putuputonga whaavao malo le IMF, le International Monetary Fund, le whainga malo, e mo umia le tu i titi o tupe whaalo a o tau toi whau wele tamau ainga i tu sai ma wha maunga, ila lātou li po ti wha le tau sanga o le manato le IMF, e toi pa ui lalo ifo o le tolu pasene le tau le soifuanga pe ona mo umia ina, i le whai ungo le tau sanga pe tai, o la lātou la pata inga po le whautoanga le whainga malo, ina ia awane i toi no ina ni si tupe wha atu moila fonga i e tipi pe wha ai titia, o lo toi wala au fo i le IMF ina ia amata le whai o la fonga i tupe wha o popo, ia e maua pe a wha tawatu a se tai pe o fale, wha pia fo i se la fonga mo whanua po o ele. Ina ufisilingi e to stalal minister tupe Nicola Willis, i sona finangalo i wha atitau le la fonga le capital gains tax, pia na fautoina e le IMF, aina ia tali sa manino lava e le o tangata umai manato o se tonu le lei. Sali pati fo i le IMF lo lātou valo ia ino le tasi tesimal tasi pasene e tupu maola il tamau ainga New Zealand i le tau sanga o lo manai. O ana na fina whai le saunuanga wha mawai a le sa avia ma minister atu pe le whainga malo a le leipa ua mawai atu. Grant Robertson i le Parlemene. Na ulu whale Robertson i le Parlemene i le luafe ma le valu. Au Februari na ia whaasirasila ai o le a malo lo mai upu whai o le malo. Mai iwa tau sanga o sao whai le itua ngai. E tele vaenga na o iela na saunuanga e mai so ila atu na ia wha o iaila na whaafetai e au fie lona tina. Mana tau e Robertson, o le saunuanga na whai le mau ta fono na pito sili o na mimitai, o le pōna pāse i le Parlemene le tali eina whaalto la fono whai puiponga i tu ainga tutusa. Ina utala no atu Jacinda Ardern a bea o ia ma minister tupe o lana tali i ai, e tasi lava le tuutu ungai na titali eina ai, o le avea fo i o ia ma minister o ta alonga. Sa ia tō mana tu i taimira COVID-19 fluiva, i le polokalame na whaatupe i le maloni vaenga o tutongi o tangata whainga aluenga, ina o tāpunia le atunu, ma sa tutongi ili se fuluiva piliona tā la. Aina whaasao ina inga aluenga e tasi te sima le valu miliona. Sa awhia New Zealand le lisi o ni nai atunu o sasi i tia le tūlanga le lei
I mata o patau tupe le taimi o le whaama i e whaala potopotonga whaavao malo e whai ia whaatulanga peo na saunoa Robertson i le whai ungola na saunoanga na ia whaafetai i tangata ese sao lato ngā lulu e whaatasi i le tele o tau sanga ua tuanai e au fiei ave ta vale o i lato e whai ngā luenga whaamama i le palemene pasata wailona mita ina ua mawhaio na tutongi i lato i le living wage po le tutongi ngā whatia o na tau siai se ainga. Ua whai se vaenga o tangata whai ngā luenga whaavai taimi mai Solomona sa lato tangi whaasanga i le company sa whai ngā luenga ai. Ona ole ave esenga le company o ni vai ngā tupe mai o lato tutongi. Mana ia i lava ni vai aso na matua lea i lava se tupe na tutoe. Na lipo tia le New Zealand Herald o whaamomou ngā pepal whaamasinonga na whailo ai. O tupe neina ave ese mai tutongi o tangata whai ngā luenga. I whaapea tutongi e lato inisiua o mea whai ngā luenga e whaongai taimi o timonga. O i tu e teo ia lato mea whai ngā luenga. Mani mea whai ngā luenga e whaongai o mukuka na leilo loa. Mai o lato wapitanga. Na ta wale Prestene le tu mawal New Zealand Council of Trade Unions, Rachel McIntosh, o tangata whai ngā luenga whaavai taimi e whaila lato tangi, e maasani ona le lavani mea lato te mo mieina, e mawhai ei ona o i whale whaamasino, e pāpui pui e ia lato ngā luenga, ona o lato visa, e le aini a lato uni, e masani fo ona le mawhai ona tau te tala i le ngangana whaaperitania, mai e whaingofia lava i a lato whalewhai ngā luenga, ona le whaonga aina vaenga lato te anga waa ia i a lato kone karate, ona e whaapele mawhai ona o lato langalanga i a mata upo. O le tau sanga i lua afe lua sifulu na amata i le mata upo, basa o fieni tangata Solomona sto tolu na ngā lulu e le Big Hawks Bay, mai le lua afe sifulu value o le lua afe sifulu iwa, ma o le taiminei o lo ile Employment Court la lato mata upo. Wa yo ele ka pene tai matua wha asa ia i vape sia te itasio na wha o ngā matia ai. Ia matua si i ilunga wha asalanga mo i lato e wha atawina atu vape si i tupulanga i lalo ta isfulu valu tau sanga le mātutua. Toi wha o popo nisi tu unga i pisinisi, wha atasia ma se whainga si le ato na tala whianga i wha amalo sia i le tu la fono, ina ia mauti noa, e muli ta i pisinisi e whaia ma wha atawatu vapes, i a inga. Ta wha silsila il minsta langolangol sa i fua maloloina Casey Costello, ia suinga i le asoana nafi, ma o le atu watu i wha ngā salonga masani, ma le wha moemoenga, ina ia o atu le whai unga le tausanga, ua a mata wha atino. O le ai eise asi singa se tasi o whaitou whāmua ai a te taua tangata anu upo o tangata o ele mai malo o whaatasi i te tono New Zealand masina fō e awai se fono po o se kone wherenisi i le University o Okilani o le awheno i atu Francisco Kali te sei i whaalapotopotonga Māori o taitai o iwi mahapo o tangata ua iei o lato to mai whaapitoa tau i le tula fono. Mō tangata o le ele, whaapei ma le komisi mo aia te taua tangata, o le a whaautu ia whaatasinga matala noanga, i le tūlanga o aia te taua tangata nei i te tono au te aroa, whaapei ma le whaavai autu o le te tiriti o Waitangi, i te tono le tūla fono whaavai a le atu noo. O le whai unga le masina o me, o le atapuni atu mawele company whaatau vacuum cleaners o le Godfrey's, ina ua le mawhaiana mawani si tala whianga i whaatau wina le pisinisi, na tōwhia se pōlenga lātou te whaatau taia le Godfrey's, i le whai unga Januari, na ua whaale tono le kampani, talua i le pa ua whaataunga o na o le taunga tau le soifuanga. O le awa uliana na fina whaamaoni e le pūlenga sao lātou wa ai le company, wa lātou whale oloa umai se lau fast food tasi, i au se tālia ma New Zealand, o le atapuni atu mau i le asotolu tasi o me. Sasa ili lava le pūlenga na filifilia mai le Price Waterhouse Coopers, se tangata po se pisini se mwhaina whaatawina, mai 5.5 i lātou sa whailo atu, ai nā o leono ni ofo sātu i nā atu, e le se tasi o ofo nei sa tala whea ngai malamana onga, o le pūlenga sawa ai le kamupani. I whawhata New Zealand, sa whaate ia ai alani i se fola sanga lo lātou Balimia, o Leo Varadkar i le Solulu, o le a wha mawai, mai e tā ua i sili atu le te leo le awanoe toi filifili ai le whainga malo so whaatasi, i lalo le taita inga se isi taita i fōu, na tā ua le Balimia, wa mai ona ia tala noi lana vaenga whaopwhai, na ia filifili se taita i fōu, au le iyo i la lātou fono whaalatau sanga i le asono a Perila, o Varadkar o le Balimia mua i alani e kei, po o se whaafafine masai e tā ua, o mafua angolona whaamawai e le ngata mo i lava, ai oni mata uputau i upu whai o le malo. I ta alonga,
o Sir Brian Williams, se ulifia o whaamausili, muli anga tele Brian Lee Ma, ma Peter Fatialofa, o lo awhi le lisi, o ilato ua mua whaulufale i le Pacifica Rugby Hall of Fame i le vai sofo i Eden Park, whaatase ma Jonah Lomu, ma Isale Serevi, ma George Smith e ato i ele toa fitua i lato. Na whaaliali teitei fono le Pacifica Rugby Hall of Fame, sa vai Sir Michael Jones, lo lato wanganga whaangai e tia, ona ole a matatala le Hall of Fame i se malai sa whaalawilo ai, le tele o tangata Pasifika i le lakapi, o le to afitu ua amata i le whaamoemoe, sa ilonga ona te le lo lato sao i le lakapi au te aroa o le Pasifika, ma le lalolangi, sao lato whaalau telefo lingo le lakapia le Pasifika i le lalolangi, a whaawawai o nao lato whaau Sofia isi au ngā tupulanga o tangata lakapi a le Pasifika. Mana malo le au soka ta mai ta i le Phoenix a Wellington i le ta alonga ma le Adelaide United, ma o whaawawai pe a lato tau mawhainga ina ia iai tutono le li o moni au e sa ilia le siampini o le ta mirsanga i le nei tau sanga. O le ta alonga le na whai e le asoto na i le Porirua Park, sa whai ina i a sini e wha i le lua. Tala whawia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai au. Pongalo na lua nao tātou telefou nei tai ao, toi mōr whaponga le tūlai se fululua i leo ni nei, e mesi tātou tala mai Samoa. Ua savalivali mai lama fōli tātou taimi lua se fultasi minute te ai nei le tūlai iwa. Lame le atal tāru si whonga lau mua, e wha malom to e wha tālo whātu. E se fo ia vaenga e wha tāua i stanga tālu lau langi, pēlau ai ngā tupu. Ia. Walewa ia loa ia, oi whina o Kate? Kate. Walewa ia loa e pe o la tūle tangata po whio iai. Sole sao, sole. Ia le mena le watupu. Te rie wha maunga uma pēlau wha maunga tātou i al whale mai. O la tau ma whai mai le au tangata ia e oswha ia wha maunga tau whai. Alau amata na oswha ia i wha maunga al whale mai le su e po whio iai Kate. O sole. Mtau rie ma uma wha maunga. Ia po wala le alon tau tonga na whai o whio iai ni mea uma wha mena la o yos fa inga tangata ye lunga tau su enga po feo ye tau tia sole tangata ese foi me va ilato ia tar si ele wa fa ina ia le ia si ile foi tamaita i va pe tuli tangata la tu stala ma tangata wo la langi i wa ale ya ni tangata ia ele te lina tau tu pe mo ila tau tale fa sala ole ale o le tau te ma whalongolongo ma te le nuata no masu o i poroklamea le tūlafon. Le tau te iloa i whasalanga o i la tau i awe ta avale pe a ovale ava malosi. Ia. Whapena fo i avale li. Ia. O le kompania le Delta. A i la le pailate lea na la ala atu mana nato. Le matala le sia na whangu le tono na nako. Sole. Fu atu. E whaalua ina e ova atu. I le ava malosi le tino o le pailate lea. Na ilo le fua whaatapula. Loka ia ina mla valele. Alu o nā. Tu sala ilo tu ngā o nā fo le pele o nā la ta vale. Pele o nā tātou yaso ia sa el fale. Ia. Tu so laua o vale ava il toto. Ia loka lo leo. Fail fam sinonga mo se fulu masi na fa fal pui pui. Sole. Ia fa fia o le olo tangata ia. Ale maula lo ia le. O le fua o le ava i le toto pailate le ava lele. Ma loa. Lo pena se afa i pua ina pe ai nu. Ma wele fua no. Le tato i lo vela i e matu ia fo ia. Ia. Fasalanga o nei tangata i pailate. Wa le simile tauna nga i fo ia mo meo company va lele. Fai le se sia ki le va lele e se va o meo umana la fai. Ua le sisi o tae ue fi malanga se vale, le sa e atu pai na te ilungo le vale. Ia. Eri, e ua lungo le base se lao. Ue alu se pasi e tau la pasi ilungo le pasi. Le ai. E le sisi o tae ue fi alu se pasi fa pēna. Na le pasi o alu ai. La e ua ilunga o le pasi se. Ala la e vala ua tu pasi. Ia, si na musika. Tato fai ngā malanga ai ki mai le musika
O fono al pale mene foi le la tu mundo. Ole, e wala au mel pasi se ki e musica. Ai ti atu le fono al pale mene. Au te e la el pasi. E alu supu kako e au mel pasi se. Não, mas lo leto a fangu la pasi le mo il fan mo la upi. Al pasi la nai sa mo. Ya, le ma tu pe la to lo fio ai vale le no tu langa na le ya. Ele si o tato. E le o nanga le lo kala este le o fa sala ele fa msino. Ya. Pe o le tau te fa manatu tu ai le tunu. Ia po fe sulu ia pe afe ngai mani mafatianga fo le tūlanga o le wā manga luenga. Ia. Ia, o te lo, o tele nisi na u mana whae loa tu iei. Ai o le whale lea. O le pisi nisi lea. Tu so steine lea sa whainga luenga le whale ofu le company. Ia, ai la e o mei tauina ngā luenga tele teimi whaano iei o na le visian whaanau le vai fo mai. Ia. O na mariusi o na tama, mariusi o mafuanga. E te ufa malo lo matuli e el fale ofuna. Ia. Suru lo tama ta ile la unanga le Employment Relations Authority. Uma el famsi longa luas fuli ma fe malo e te ine le. Ia. Atava aine il mta upule te lo te mita utal no il ngolitio. To ya ase la upa se ne famsi longa le va nga lu nga mata ka fenga lu. E ma lo o tanga fenga lu. Sa mo. Ia mai tau mai ele ngola unanga le al tato tunu ole Employment Relations Authority o ina te sulu e pe ai se tangi e te mana o mia. E fa sanga i fa whainga lunga pe mana tu ele a mi o tonu la te o whainga o. Ia. Ta tu whanangolongo le au Solomona le sulu fa msinonga ona o le tipi o la tu tupe company le whainga lunga. Le tangata whainga lunga i a nganu wha vai taimi. E waile whaine i tangata ntali atu wale i se fsosoni. Ia. Whanangolongo fwoi tatu au whainga lunga wha vai taimi. Te loan ai ole le yana va ai le o to Samoa. Le sui o Samoa le fea ngai me le vama. Tu le vama pisi nisi o mai tangata. Ya ona i ni me pio fa pe fai. Ya ona ya fai na le tangata malanga mai Samoa. Ya, ma o foi fefe e o ave tau fa pe nai. Nai mo le soni mo tato. Lo so le ma fele o salai e compagnie le fa ofu le lo mo tu saut. Ma lo te fenga luenga. Ya. Ai o le si me fa manatu le tatu o tunu. Afa pe te mai tau wina ni winga fa whenga luenga o ele tu sa malo tu la fonu. Ia. O le mafau tuanga ya o e fa mau mau la lo i sau api. Ai sau tama i api e fa mau mau ai. Me na tupu nei, me na tupu tai ao, o le taimi, o le ingo, o le tangata, ma me umana fai. E tumu lola o api na ta lele i lalo, e mau o ma fa mau maunga. Ai a mawhaina e pu ea lele. Ia. Pe a mawhai, a fa mau mau ai sau api, e to e tapa tu al tamana, tu a malosi au mauna i tonu ina. A sau aina o e tonu ngā luenga ni upu e whai atu supervisor ya oe. Ia. Ia, e isi a uona maa tal noa i aukilani. Ia, o ele o sao men whai si a uo. Ia. A wha mele tana si a uo le o tau. E tau lea le whainga luenga o na le whanau noa i le tangata le supervisor loto ngā luenga. O le pōla whainga luenga. O upuleanga mai ale ono le fia fito to a tau le ono tae. O upuleanga ale tangata mauri le iai. Ele tau, im tau li vo isi tangata a mata al whala to obu whai ulfa. Mo. Ah, so mo le la va si a uo le o ova matsfuta usanga whainga luenga. Ai le whapela pala aistam sa mo le. Ia. Ai ono le alofa ia ia msio to lua wai. Ngā luenga tau si ni ai. Ia sili lo le talinga o lau tam sa mo le lon sa. Fai me lo le whainga al maori le si aso. Ia. Ma natu lo yo le taimina le la whaasa o. Fai mai ona pā le maori. Sasa i lalo le whain sa vali. Fai mo le mole to tuli. Oso lo ta vale alo la to vale. O langa mo sa se o le. Ia. Sa tau tango fa mau mau me o mai na fai ia le piuso ia me o me fai le tele o tau sanga. Te sa lo le si aso. Wa fefe al mau. Ia langa na fa malo lo sta. O no fa o lima to na. Le la wo lo nei si e ma o le sa wa ina sta sa mo. Ia. Le sa no sa ia sta mal tau sil file mo no le lo fa ia ia msio na. Ale ala o lo temi wo uma. Ia. Ia le ala wo. Ana ia. Pa sa sai lalo to tuli fato ese. Ia.
Te lo ai ma fa pe o sunga le tu puai. Ia la. Ringa ele to tu e fa fa. Ma basta ka fa tu fa. E o ai tu di vole fa tu. Ja. Ja, wel fai me na. Ja, fai nei ta tonga luenga. Yo e sa le ya. Ma sa ta fai vo ya sola ya. Sta me mo. Me na pam fo. Fa screen tu tu. Ma nei el tala na mai le tala Savelina, tal fo Savelina. Nei tanga tawele no fo fale o tanga matua ma fa nga luenga o se ma nei na vai. Vai la le wa mai. Ta si le vai nga so fuanga fia te le tanga tam fa alu la tu taimi nei matua ia matua o le tio. Ta si o le tape nanga le a inga pe sa uni a vese o la to matua i se fale tau si e. Mo. Ia le utatou whaalongonongo le tala na. Toi tātu le wauli na i whafonga mele i tā ua le sila fia uma le a inga o mana onga o tangatele le. Wata inga whape le usa uni mātou le a inga ave o le whale o tangata mātua. E pe a ave mumu oi. E pe a whate te mumu oi. Na wila le la tua nei vai aso ma ave. E pe a ave oi. Whate te mumu. Fato ina o ni yaso. Ya la ave la. Ya, le uma to ave o to ina. Ya, tu zala le ua tala no to le fa nau i ni me o te fie. Ya. E fuaila le ave o. Ya. Ina ia mau e pele o fie fatata inga. O le sa ile a inga sa mau o fie le maftanga. Ya. Ale la ula tu no fuanga ese o te no foi. Te mo fai ia so o le ia la i o watu o. So pe ia la te il fale. Ya. Ya. Wala tu lai o misia ile isa o io e o te nofo na wa o le potu wa uma mesa o foi i o le foi o foi o tu sala le o mo motu le mele sa fia ai pa wala no mele le o walu o sala le ile o po o le masa ga vela o ka mana ilo ma nai to ina mana ilo ma tu lai o e wa amata to maftanga sala la umo ma to fa tu ja, te fia no fola i pe te o me masani. Alo fe mai le. O lo to. Ya ma tua mana ya la. Ai ma to ino mun ene. Il fa o mitide. Il fa o mitide. Si ya tu le alu fa o mitide se le ni lo le alu fa po o le a le. Ya, te fa fonga mai tatou tala na skulua e mo e tatou i matua tausi. O i se tape nanga masu fonga a vesi lo matua posto i nas fale tausi ai lato. Ya al matua sa moa e tausi al fa na fale. Ciao. Ya. O uno mata tu i no fai tausi ni usi lo matua e valu sumo tu tausanga o se Maori. Na lango mau le mamau atu. O le tala la sia na tamatene. O sa ua vai si lo matua ai le mapula na fato ese mai si ana fanau fa malia te auto si fanau pe fa yo ise men o fatinga ya auto ma tu alto singo tata matua pe ya le auto tau sil pepe mo pe ya le auto tau ai mai si al matua fo le wole faitsa vali e fata ele il fanau e fato ese si lo matua fa mai tala stene o tiro na loto il fato ese nga si ontina ya matua sa mova fonga mai e tile tau fato ese a matua fa yo o nei tamama nei tina o tau singa e fa au na ina ia mavai atu tou ia fa solo mo fa mo yanga ila tou ia na tau sia oi ni si me fato a umale ai tara fole fa na upe a Ralfin ngan leli yes ya na ya ai fatalo fo ima fa malo fo ila tolo ngan luenga yelo ina i tanga na yo tatu matu e fale uma saule le ngan lueni se tatu wa tino ta mama nei tina mo le va inga na i matua malo mo le fa mau ni ngan luenga lo fenga i mo to saule le ya a fa pera o ile la avele inga ifea pele la ave o le fale o tatu matu mo to le o mana ave a pe atu se faitai au le stala oi nana wa mai oi alo matua se la venga oi la venga o sa fa le ta fa la venga o no me leo ava leo ta el fulmu ta el fulmai fiu e va ele venga fa mal fa a fa tu le a tu sa le e tangi te le fiat fa ma fa tu le ya oi tuina ele o ve o pai pa o le ave o fale tu a me tau de pi tau ave o ele vai ya tu ele o ve o le vai
Ole ave o le sfale le pe so tau le tono foi. Ia fa tu se ia fa fate te inga ta. La ave mo la ta o ne ya so ina fa fate te inga ta. Tamale a o jo le mta tia so. La tasta do pese va. Ta lo fa tu le sungula wa ya bramo vala. Ia va pe fol fa tu a loiva, vai mai lo a fa ta sima o le ile ne ya so. Tangoi, Rodney, fatalo fatu nita yao, tamo antele liva, maro se fumonia Rachel, tasi stato fai upu Rachel, io be foi fiso tua I malefua, fatalo fatu fiso, maro se fumonia. Ia nita yao, ia nu se montafa wale, fatele lava le mafuta mai, fatu ya susi, Tyrol Petro, ia fatele lava, ia tauo, maro la, so tamole tauo nimo ari to esa wali, fatalo fatu uo manuia ngaluenga. Fale, va lo pete o to fo I sa mo lu palo te le sta usanga le lu mato. E o tamai la tu le sa mo ya. Ya. Ya u le wa sa. Tu fo no. Ya na. Ana va to le. Se to ina. O to le wo mai tu o I fa pe nei me vo le tu o I. O le me le ve sa ta va le so ta fu I move ma. Ana o le ta o to fa. Ale la o tu ale o le. To ina. Le ove o il falta ele o le ave o le hotel no fo o I fa pe va ave no no mo lo fa o lo miti o le fa le tanga da la fa tu va fo ina tanienu che ne soka ma lo lava va tu so lo tangi mai oi fa pe la ave o le vai ai mo te lo le tai to ma sina to ta le vai le la tata do pese va firca o ele si le lo mafuta mai le lunga tu foi fatalo fatu Laurie Perry ya fa te le lava malonga lue ya fa nunu ya fatalo fatu ya mal faltua Rose o malo Rose ya manuia foi ya no foi Wellington ya au kilani tene le Rose ya fatu manuia nga lue ngalo fenga ya le yaso ya la tatu si ne pese le o to luas fu fa minute ona talo le o le tu la se fulu se fonga le la mua I Wellington Rosa no fatasi maia ya lo moenga ya sauleo ke olive fatalo fatu Mama
Le punia lava amal pese ia le teini o rosa ina o toi luas fulu minuti ana talea o le itu lai se fulu. E il tatu pula me le itu lai se fulu ia taats futasi o fa fia fianga su filoi taats fulu lua fa pongo telefon tala mai Samoa ia musika o le auli. Ia to amai el tatu tau tua i le itu lai tolu i lungo le Facebook ma le YouTube. Ia i le fia na nei ma le tatu app luas fulu fai tu la. O le e te fia i le meola le pusi. Le ai sala tau. Ti le tai te fia le melo. E se fale si fale koleni au ki lani na i le tu i south au ki lani. Le inu i o tara, mangele, manureu, manukau. E ila ma le fale se fale au, fale koleni. E ila se pusi e fia lua ia ina. Al fale le u e tu sa o le city council au ki lani. E ana al fale. O la tometo tino. Ia, e ila se pusi e whialo lua ia e tono le gym, po le whale ta alo lea e nofo ia, o masani ila tangata koleni. I le pusi. Io, i le pusi. U whase ale is tangata i le fifi. La taum whaiti li kanto a vese. La whaia le tusi a tangata i e fifi e le pusi. A vese li kanto e aua. Tu ai pere pusi to. Tu ai pere. Whawhialo lua i pese pusi i o la i tangata i fifi ai. Fifi ai. Ale mana ia o le fina ngalo tangata ia. Ia. Whai mai. E le mawhai e le tangata e to tasi na sui se mea la to tele tangata awa. Mana tual to inga ata tonunga le whaatemu kalasi le ia malo New Zealand, malo Samoa, matatou. E tai lata lava le lato whaakemu kalasi, whaakemu siano. Ia. O le majority po le tele o tangata e lango i se mea. O le mena e tauna aluai. Ia. A whai tasi le tangata le whaiti o le City Council le pusi. Ai lima pe se furu pe tau su tangata ye lai fa mai lai le. Ia. E le se mela su ye fo na tasi al tangata le fa sia. Ia. Pe fe tato fo no vonga e fa ye va tonga. Pe tasi al tangata fa tu ye se ale la su uma ya mta po no tangata le to tasi. Ia. E te no va ai fa ta ua le po fele ma fuli ia le lango tangata. A pe vela fifinga se tofi ya. Ia. O tangata le fifi se tofi. E fisili na se laupa sene tangata na fitfilia o le tali ele ai e tangata le fitfilia o ma te taula tangata le o na tau foi fa mali uma tangata na fitfilia ia ma tangata le ilango ina ia o le pe o le tu na male anga fa tem kalasi le tau te ia mo o le me mafuli ia e o nga foi mta pu le pusilia ia ma manatu ai pe fa fitfilinga fo ngangi pa lota man me fai Awan is wees fa unga na mana to tangata to tasi. Pe to lu vai bela ma fuli o ina to na fa. Ve meu palota. Mo. E sa o le. Wa fa pe ma to fa na o le uma tala no la ave o fa le tangata ma to. Ai to fitu la to e fa mai le ai. Ia. Ai to lima le fa mai oi. Ia. Le tio le la ave o na to lima le fa mai oi ave. Ai to fitu e musu ave oi. Sa tau tau fi wale to fitu le au ya. Ya, sa ya mato fatu lo le leila au na le ave. Ala si visa amal. Ai si. Le la fes falta ele tono lo potu moi. Ya malo au kirani mal to pusi. Ya. Ya le su ngala wa mai. O atu nu pito sili o na fia le lalang. O ila atu nu. Ta o mai la mate me la po ila atu nu le numero tasi te mine. Sweden. Fair? Sweden. O New Zealand na sa upa uese ma top 10. Le ai. O ila atu. O Finland. Finland. O wala o Europe. O nu wala o numero tasi Finland. Denmark numero lua. Iceland no tolu. Sweden numero 5. Tu tia sa ola mate. O isala elu le numero 5. La foi la ua fai tala noe foi tangata e fai le tawa isa la elu ale numero 5 isa la elu ia tunu fia le lola le poso suenga na fai du mato tawa ya msalo ya o Netherlands le numero 1 Norway numero 7 Luxembourg le numero 8 Switzerland le iva Australia se fulu tasi lo New Zealand po New Zealand top 10 po New Zealand top 10 te leo no Europa no malu no o maltelo no la ve manu no hamburger ja fair hamburger
Luxembourg. Ya la. Na va ola fa long hamburger kalen sa ya. No po la vea i tonu o ai ingam tu ngon una e fia. Me leo le maulalo le tamao inga, tau le tamao inga. Tau su fuanga. Leila? Lea. O avainga na o fia ito. O fia i o le ola fia. O le fia e whaafeilo i tangata e anga e tutonu. E le atunu. Ma le isi vaenga o numero tasi ai, le mai, le vai atu i. A le losa u ato. E to e whaafo i tangata i lau ato. O le isi vaenga le numero tasi le atunu ne. O le soani o le stangata i le stangata. Soani o le stangata i le stangata. Ia male le ai o ni whainga maa lovo le le... Whaime pio pio. Ia whaime pio pio. Ne eisi me whapena. Manga umana le amai i le lisi. Afa pea le pele lisi te le pele longa fia Samoa. Was futasi ni uzila. O le mena utio foi sa tauna i Samoa top 10. Ilea. Ha? Ilea le mapo. E fia ya le si ai le stangata el falo le si ai. To anga i lotu, wau te loa i whamomo sa tau ina su e au ia lotu pe fia e kale si i le atu numere. Whaamafa whaaloloto a te liso e su enga tātou tunu e tau nuu stau nunga whanonoa. Tele tātou whalesa i Samoa. Ia. Alui whamomonga leo le teimini. Tele o sori ngā tū la whono. Ia. To e sausa ili ngā tupe o whalesa whai. So le... Si o mai whamomonga leo tot sila iei po. O a me tupulanga tatou nuu i whamomonga na iei. Tasi, iei le... Iei au nanga whale mai. Ia. Le wanga i la tau se ilonga tutongi momona tupe tai vai fo mai. GPs. Ia. Ia ona le tele o nanga whale mai. Pe e foi le whatita inga le wasa vai fo mai. E fsidi mai au e tongi nei pe tu ulunga o lau sua whale pili. Ia. Awa pe se tongi sistem. Na wha putu a ia leo le pili le i lau sua wha. Polo ingoa. Ia. Mo le fia taimi. E uma e. O le se tupel whale mai o mau a le na le watu e appointment. Le la wa e le manatu inisi whale mai. O le atu tongi mua. Ia. O le atu tongi mua. Fatoa a vele. Fatoa a vele lo le fo. O le alfa ngai te whai e te tongi le aso na pe tongi sisi aso. Pe ale vai fo mai. Ia la wa ia le account lau o se kei o ne tupe alu vai aso. Oi tanga fa alu lo tupe. Ia fa pena. Oi, ta lima ta na ta watu ala o. La ia le tupe la o. Credit o. Ia ola. Ma ne foi nei fainga na ia e pula tanga te fainga na fo mai le ia le. Vai e mau tupe mai aso Ia sa ole le. Ma ne foi lo fainga ta lima ta la vai aso. Ia ta lima ta la vai aso ta te watu ala le appointment live family fo mai family sole. Tas pe lima se lau e le tupele o vai e le fatu a failo appointment. Ia. Fai na tua mino tai ngoi la lo tupen. Ne lisi me la fai la lui lisi la lo tupelis. Te o tola te mo. Si va mole o le o anko ia tasi pe fai na pa saudi si va na se pe ia ta. Ia o le fai na la fai ai do na winga a fa pe o le tau fo mai e masa na pe pe a na vai fo mai. Ia. Ia o le fautuanga mo oi tau pe nei se tupe tono lau card. Sa mo a wale ta ua le tongi mun muri pe ale isa tupe termina. Ia. Fai to tongi stai mun muri. Na. Ai alu ali li ma o nanga fa chipi sil fainga le tongi momo ia malala. Ia. A o fia le vai fo mai le sa tupe. Ia solna ia malala u le vai fo mai. Ale ma ia fa bana tulta wa le la tupu. Wa lu ai lunga tupe vai fo mai fia le vai il termine. O te re pe fia le vai il termine. Pe as furfitu ta la le will termine pe no su ta la. Masal. Te le lo isi fale mai isi no ni usila pe fia la ia. O tato ina le fale mai. I fale mai. Ma fo mai. Ia non fa mana tu pea. Te le o tala vai le ave i tua. Ta te pasi atu pe le te le o taimi fo le il fale mai ma te fale tala vai. O kani pepa tala vai fo le. Te le lo po lo le atu o le te le o vai e tala le fale tala vai e le te tongi ave fua. Ia. Ia. O te lo mana tua se tai muni no tongi e o se tala vai. Ia. Ta te la tua ia ave fua. So ai le leite le so. Na. O la tu va so tu tua. A foi mai le nei fola avo. Ia. Aso ora
mai fo ile fa te ulo le tene le luma la vai meste le fa pe alo udwa a pe alo fa pe alo fa pe ele le tene o tango fa tau po ingo po ingo la te vai tu le pipi mai tala vai vai tau me le fata vo le ya sa e ta te longo fia tu fa tala ma ingo fa meste are you all right yeah I'm okay ala te tau fa le fe lava sa iso tala vai le tau vai te masani ngo ala ingo ala te masani ai se I matu fe tau ino musu le ia o e piki tau tala vai tala vai nei matu ala e mola o isi tala vai le se tu petongia o le e ile ila tau fo i nga lulu e le faingo me o maa fo po bench le lungo mo me o sink lungo e fale la un millionaire ma fale fou ia mai ni pini ma avo ile le fai ma fai ia o le lau a mai ne le fau tuanga fo ma I malistanga tata mai te le yo le fai no le tanga fai nga luenga ia I le pefu ia sa to le tipi le ili ia ma te si le fie fo le asbestos le pauta le pefu mo fale ia ia o le maula fo mai mala wata mai e sili atu lana matu ia la le pefu mai ne lo le asbestos ia o le la fa mala tu mai ia fa pe nga luese se lo ai nga I fale ia tipi ele ma ale tu lo ale fa ia I lungo fata fu wipu ma fale la millionaire tonu ia ave se ele me fale la millionaire tele o fale fo ia sa nei ia tonu toilet falta ele tu lo ia mauti noa tala noa ia saunga le mu le me fai ngā luenga ma pui ngā o tangata. Ia. Ia nau inga alua o na ia whaina ele maa nawa al tangata. Pe ale le me pui ai. Ia. Manate otu nei taimi. Manate otu nei taimi ia utangia me tātou ia fai ngā luenga ia. Ia. Ale longo me le vangale o tawa sifu tasta la vai fo ma. Tasta la. Au kilani le lopo fele tu au kilani sifu varu tā la. Ia. Ia matana tupe la wato pe ya le vai fo ma ini te watapa ma le tupe ya le vai fo ma. Ia por card fo. Na vai fo ma. Awa pe wa fo ma ia le wa va tu la ulisi o tata ma te vai la so ne sa ulo ngo. Ia. Te mo ofsiri te ne lu ma. E to tongi tupe tata le. E te vai la tali te ne le luma. Le va ia le account. O le tangata le na. O tas. Vai foi lá que fa sino mai ai. Vai foi lá I lungo le. Vai foi lá I lungo. Lima se la mele o le ya tata. Lima se la le tupe tangata le. La foto anga fai te ne vai. Fai ni ana appointment se fulu vai aso ia va pensar tupe to. Ma tu a fai ni appointment se tele. O manel ma se na mama ma lima se la tono tata officer. La tata watu I tulanga o talonga. Maria. O le na lau tu nei e Savelina I tata o telefo. Ia o ila tona o le ofia tu le Hall of Fame ale la kapi el Pacifica le fatanu ina ile masi le fo. Ia o pe le lisi na la watu le via se Brian Williams. Ia. Brian Lima. Wa o le sunga ia Michael Jones. Ia. E la via il committee pe o ia tete I fono mena ule ilo na ingo le lisi mo le. E le di fiti le George Smith. Ia sale se Revi. O John Lomu. O famusili fio o ia pe nisi na la to le mo to fitu mo mo le le ngoli sta usanga po fo nisi la fili mana ia le fo mana ia te ia mana ia tau tua tama fa na tau ua le tinu mana pastika sa o tu na malanga me fo si alo le tunu le tau ua ia medical chesi sa polo ia lo to sa mo ia si tama le te le tama fa na sa fo lango fa mo le ia e ile fo fuanga le World Rugby la tau fai suini si tu la fono ina ia fa va vele ta longa le welo le World Rugby ia o le tele ngese al fati dongo talo o le tele foi na tangata ese mi le toi fi mata talo ia terminela e to nga kiki le ta o le kiki fa tenisi le kiki atu kiki mai o le terminela tu la fono kikina e lima lo la al tangata le kiki al polo on site umala to au to la fa tanga na minoi tanga ia lima la ava fea o pela le tu polo ia na no kiki ya la tasi lu to fa lima ya utamo ya ulen kiki al polo ia swinga foula la ia ele to fa pena la e offside tanga ina ia awaine to fa ya la melor kiki mai
Ia. Pea talonga falani maskoti lani no matamata. Talonga natas. Kiki mai, le mase tangata ni mino yu tangata ito. Tu wale o tangata malpolo. Pea talonga. Le minoi, o tatang kiki al polo, le imomoe. Toli la, le o tamoe yang kiki al polo. Offside umala tangata ito ton. O tangata len sa po mai, tu le ia tangata malpolo le masimen faya. Ufa pea polo umapui manapa. Tu ya, tu le kika, tu tangata ito. Ole matanga ya. Le la to sui tu la fono la tau fe sui tala no ne yame, tau fe le suinga. Na le tangata le kiki e tona mo e o vai luma to tangata itu. Ma le wingi po se sile tua ma ale la to au. Ala to au. A wa fai lo fai ngana. Na le to kiki alo le polo wa fe le offside a to ala to. Suinga fola na. Le fe la tau ma fai fa po mele o le collapse o skalam tu wai na le tolu ia le ua fai le trial fa te inga super rock na le tolu was lima se kone e tu le afa e mai le polo tua tolu io se le vale nga va no vali lima no se kone ile fa ile skalam polo le sia e o fol mena le ketapila le line mata mai tu le rock ata fai foi ave sm le vai super rugby o tau le fai le ketapila la fai o i peltani e pio nei swinga na e mana ia fo il matama. Ai sawa, se piwa e se fala mata i la kapi uni te mini. E te fai mata. Ia, ma se me o va tele le kiki mai. A wole tamu mo pena atu e kiki polo pena atu la kapi. O le se la mele la fai. Le la tam fai fa tanga na mark le polo te le kick off fai. A kick off me to au la matanga. E sa tu le ngulu fulu. O tanga tele sa pola fai na mark. O le te mo le polo. La fa tam fai tal no e fa tanga menna. O swinga na telo e le to e lo tanga te Europa malai. A fulo man lakpi. O la ma fuina o la lakpi. Ai sa le ya, ta vai nei super lakpi. E mo ia o se asa te ta un tanga tal malai. Eu po tu langa fa pena. Eu ta to yem to ale o malai. Ia le na. Ala se ma fu ate le no malai. Ona le awa ia sky voi le matamata. Ma fuangana iwa si le tuelo tamata i nei lolo talu itai ya la sa wala kapi ma to atale lo ale me la ya mantuanga le sta o le na musu mai vole lo talinga po le ale me le so yo to fiu fa matala tu so le talo yo mai ata ko kala me ata ta ya after tele la vela tuno ole o te 2 minuti na ta lo le ti la sfulu sfonga la mo Wellington ya le tata tu pese.
le fafianga ma le pese le fai isi na wa 3 minuto te nei le tu la sefulu o le tato proklame le ole aya ile ia ile kwata te el sefulu o proklame o a onga le la tano atu le fengole le pule ia manisi fo yo o ila to le a fatu te ia tu proklame na ile kwata te el sefulu ia po le sefulu 5 minuto te el sefulu ile tau nei se pa ile tu la sefulu matasi ia o musika su filoi tato te mafuta el taimini na se pa ile tu la sefulu malelua ia e manuia ia fuafuanga nei tai ao na tu lo faafonga mai tonu ainga ia mai se fo i tono mo tanga ngase o mo to tanga tama tu o tono lau ta vale ia lo e fainga luenga mtiki mai lau le tio ia ilunga la wala ia mai se fo i tono fa fainga luenga o lo mafuta mai mo mai ia le to telo ta tu tunu nga lu le nei tai ao tono fa fainga luenga ese ia manuia lava ia nga luenga o le afenga ia nei ia so tatu mafuta pea e ala le tau tua si fonga la moa ia le la fa so lo tu nei fa fianga ia ia ta lo le sulima te el sfulu ia on le tato proklame o a onga
talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Toela ngaina ele ofisa e wa o
tau whaatatau o le poto e oa o ina ia whaasolala tatou tau sa ili o whea le sili o le poto. O te whatalofa atu malo whaalalo le whafonga ale atunu ulnita e au. O le fisu ingo tato Paul Kalame o mawhatasi ma le pule o le aonga primary school, Glenview, i nei Pōrua. E mate tautala noa atu inisi o fufuanga a mise level tūlanga o ele aonga ni teimi. Ia mata noa stasi mta apu e pei o na tautala noa atu teimi utona i whatatau tama mateini ele o atu ia aonga. Ai wawai po afo i ni ngā duenga la tō i fio atu i tamiti le aonga. Ia o Linda Knight le swafo le pole aonga. Ia se i whatalofa fo ni mata noa atu le ngan wha Peritania. Ia mo tam whai e whaaliu atu nisi o vanga tanoanga tai au nei. Talofa, good morning Linda. Welcome to Samoa Capital Radio in Pōrua. Thank you, Talofa Lava Afamasanga, and Talofa Samoa Capital Radio. Yes, thank you. Now, well, it's nice not far for you to go. We used to be in Wellington, and now you're just coming straight out from, we're still in the vicinity, so it's easy to come for a chat. Yes, very handy. Linda, thank you. About 2 or 3 weeks ago, we met here with the Deputy Prince of Pōrua. Part of the role of this radio station is try and promote education for our people. We always believe that if we get people on the right track, right path, then they'll take care of their future, you know, if you start well in education. And that's why it's very important that every now and again we talk to people like yourselves as principal, and you can share some good stories about what's happening in your school. And then for those who are listening, and those who are trying to decide where to take the child, they might bring them to your school and register. And for those who are already there, they will probably check with the kids if they're doing the right things, if they hear what you tell them this morning. So thank you. And perhaps talk a little bit about the school, your role, and then we also talk about you being the co-leader of this Kahuai Ako project. All right? Whawhetai te le lava mō line Avanua. Oh, well done. But that's probably the end of my Samoan, sorry. You obviously have some Samoan teachers who've been teaching you. Yes, Brilliant. I've got some very good teachers. Oh, well done. Yes. So yes, I'm principal of Glenview School, which is up the top of Bedford Street in Cannons Creek. We've got a fabulous location right on the edge of nature and the bush. So it's a lovely place to come to work each day. We're a fairly small school. We're only about 110 pupils. But we've had to put in an enrolment scheme or a school zone, which the ministry required us to do just over a year ago. So it means that we can't grow any further, and we need to really only take children from within our catchment area, our zone. So yes, and so then the Kahuiako is a collection or a community of 13 schools across Eastern Porirua, and that includes Porirua College and Bishop Viard College. Bishop Viard have joined us because most of their children, probably about 80% of their children, live in Porirua East, so they've joined our network of schools. And we have a number, about 12 early childhood centres that are also closely associated with us. And we do a lot of work together, and we work on a lot of initiatives together as a collection of schools. So how's the collective working well? I think it's working really well. Yeah. So we have some amazing people that we have 3 wonderful teachers who are called Across Community Leaders, and they are released from their school teaching job 2 days a week, but they drive and organise all sorts of wonderful initiatives. We've developed something called a graduate profile, which we developed a few years ago, where we talk to the community, to the students, to the teachers, to whānau, to ask, what do you want for your children when they leave school at the end of year 13?
So we now have a bit of a roadmap for what we want to achieve for all our children. Like really pathways. You saw that pathway for everyone. Yeah, pathway, and we have priorities. So we have a strategic plan that guides us in terms of the way that all of our Porirua East schools work together. Does the collective look at the scholarships that are available from different sources, like education, universities, and some of the government departments and ministries? Yeah, that's probably more specific to the two colleges. So that'd be a good question for John Topp from Porirua College. And at least you're starting young. And with the young, and sort of map out where they might want to be as they go to college. And that journey begins, of course, at primary school or even at early childhood. Yes. That journey towards those positive educational outcomes. Be interesting to see if some of that sort of actually dream big when they hit you come to school. Yeah. Okay, let me try and sort of say something in Samoan for this. Yes. Ole malol tatu whaloro ngir tau nei o Linda Knight. O ia ole pole a onga ili a onga walum whanawiti primary school I Glenville I nei Porua. Ia ole a onga na whaawai le tasivo no wha. Ia mai se lau se fulu tama mateine o loo iai. Mai mata noanga I tau nei ia to tele o iei Samoa o Maori o toke lau o le atukuki, to walu o fiti. Filipino ma istangata ia mai fafo suria ia mai o le taimi nei o la fono le malo e pei o lai e whaamuta I le numero le lato tamaiti mwhai ona avele a onga lea sa lausifunu e le o tā la e fofua na o tamaiti e te tono le li o le iei nei tono porua la to la talatana iai e mwhai ona avele a to ia mai to whaalongolongo mai le whatalofa a Linda tau nei I le leila walan wha Samoa o loo iei whai a onga Samoa I le a onga a Glenville I nei Porua o isi la vaenga I satala no iai o le manea no whango e la tau e pe e toa o I le sio manga o la auma matulanga whapea ia manea la tau wawa ai o leitono natural I whaitu mo la au tonga la auma me whapena ia ngā fwoi muta me te wawa ai ma o ia la tau fwoi I awa o ia I ngō la au I tono Porua nei. O lesi vaenga le tana noa ia I la toa oma. E ia le la toa vaenga le ta o le collective. Tō whatasinga ia o a onga nei Porua e tō asfulu tolu. E se fulu lua ia onga nei Porua le tana noa ia I le tono o le la tō whatasinga lea. A leo whapopo ma le Bishop Viard. O la tōla na e mo I lo I tonu li ai pia o la e a fo e aunga mailana la tō fo I wawa ai lea onga I nei I Porua I o nā wai e ma la tō nai ma wala sifu ma le tolu na I ta o fo I ele vaenga le tō tolu whai a onga si nia wa whiwhiria mai a onga nei I ta I ele la tō polkalame e wawa ai I le lumana I o tamaiti nei ma whai me le ta o le profile pe tu fatsia la tau le tamma le teine ia ma vai po fen men malu si angala ia ia mo fofo la na ia nga I lunga lo kolisi e pe o me fa pena le tau wa ia le ongali le terminate. Thank you for that information, Linda. If we look at your school in particular, the type of program and the teachers, when we spoke before we came here, you mentioned you got some Samoan teachers, and so you got a nice mix there. Yes, I think as a Palangi, I'm in the minority on our staff. Yeah. So yes, we have 2 Samoan teachers, Tokelau teacher, Māori teacher and deputy principal. And then we have a number of our support staff, our kaiarahi or teacher aides, who are Samoan, Tokelau, Cook Island, Māori, and one who is Palestinian. So she supports our Arabic-speaking Syrian children. O le vaenga le tala noa I whai a ongo le tonu I lento mō mai in wha Samoa tūlana whawhiloa I le tai au nei. Ia o nai tō rua whai a onga Samoa lo iai. Tasi le maoni to e sui pule lua na. Tasi le toke lau.
Yo le fo e mo le tangata le mai alapi e sosoani la tangata por Palestina. Ia na tangata e sosoani fo ia I la tong. So in total, how many teachers does your primary school have? So we have 7 teachers, 7. and then we have 4 about 8 teacher aides. Teacher aid. So 7 plus and 8. then office staff and property. Auxiliary staff. So Yes. Okay, so that's not a bad take. No, yes. We prioritise people. So we think if our children are going to succeed, are going to be engaged and settled in their learning and achieve academically, people are the most important So in terms of the teacher-pupil ratio, roughly one teacher to how many? 30 or less? It varies. So our new entrant year 1 class is small. It's only about 12, 13 students at the moment. But then our year 5, 6 class is about 26 at the moment. So that's for each teacher, but then each class has some teacher aides as well supporting the children. Oh, that's good. And the teacher aides, are they training to become teachers themselves, or? Actually, one of them is just applying now to study with the Open Polytech. Yes. And one of them is also just applying to get the special registration category, which is called Limited Authority to Teach, which is like, I guess it's a level between a teacher aide and a teacher. Right. Because our teacher aides are so capable, they're gold to us. They make all the difference for the children's success. And the age range of these of the teacher aides? Yes. So we have, they're going to tease me for not remembering their age, but probably the youngest is about 23, 22, 23, and the oldest would be probably late 60s or so. Yeah. Well, some of our early childcare centres, you'll find that quite a few of them, they're quite old. Yes. They look after, and I guess they resonate well with the young ones. Yes. I mean, diversity is great, isn't it? Both with age, with ethnicity. The only thing we lack with diversity is we don't have enough men on the staff, but that would be the same with primary schools everywhere. Well, this program, you can start promoting Right. Some more men go and train to be a teacher. Ole vaenga le matata no e tūlanga o wano whanau lea onga mawhaia onga lo iei nei. Ia nai e male tusai to fitu whaia onga. O whaia onga. Ia valu ia vaenga I la tō leta o teacher aides po o whaia onga langolango po la tō e re o maula tu spasia onga. Ai tō tasila lewa mo tausanga e po apply e alue I tō e a onga whaia onga. Ia mai pea Malisi lao whaina o tangata e whaia le ofisa. E sosoani I la tōlea. Mai fōringa mai o le vaa le losu toltau sanga, le onis fultau sanga I la tōlea teacher aid pop tangata whainga ruenga e sosoani yalam whanau o le aonga le laiti. So the age of the kids in the primary school is from 5, or is that right? 5 to 10 or 11. Yep, at our school. So we just go to year 6. But some of our primary schools in the east go to year 8. And in a primary school now, you've got 4 terms? Is that right? Yep. I heard a rumour that perhaps the new government was going to go back to 3 terms, but hope that's not right, because I think everybody needs a bit of a break sometimes. Yeah. No, I think if that's working well, why change it? Yeah. It's usually people want to make some changes, but if it's working well, then that's fine. I guess. Now, the other thing is, if I, as a parent, listening to the interview with, you, Linda, this morning, and say, what will make me feel like taking my child to your school? Well, I think because I'm also co-leader of the Porirua East Kahuiako, I would say I would like to speak for all our primary schools. Right. Because I'm aware that some people do take their children out of the east to go to school. But I'd advocate for all our schools. So, I mean, if we come back to our school, we're very lucky with our location in the bush. Yes. I think with our staff is our most important asset, and I'm sure that would be the same for all our Porirua East schools, partly because they reflect our community. Correct. But they are, I think of our Samoana and Tokelau teachers, they're so passionate about their children succeeding, our children in the east succeeding.
that they're great examples of that value of service and service to the community. So they put in the extra time, they go the extra mile, and they work hard so that the children will achieve with their learning. I think, also relationships is so important for our children to succeed. Our children need to have that natural sense of safety at school and confidence. And I think our staff, build that up and support children to settle in and want to come to school every day, as well as working hard to achieve the academic results. And I see that across all our Porirua East schools. Thank you. Ole silene tu nei Linda. Afa pe o un matua le fa ngolongo mai I fodi le tanonga tane la le na ufia vela walo I lo watali polo wa fine I le fa o le la tali fo fo le tali Linda langa o yele ye de si fa la tonga le ye ma onga is full to lupen tau le la na tu I le tu sa o mai a onga nei polo tamu fainga ina ia watu tamitia onga la to a pe o le mele tau la neva I le onga le ye o fa ya onga lo ye te mini o le tele ila to a fo e fai masui fo tato tangata e tonu polo ye sa mo to ke lau le takuki ia maori ia fa pena fo mai sia onga e malesi vanga le tano ia I le va ingo nei fa ya onga ye nei le Pasifika e nau tele la to ina ia le lei le fa tinonga la to ngalwenga ina ia tau le lei e fo I malea onga e fo ringa mai e taimi e fa ngalwenga ila to le ta ola to le extra mile e umul taimi tau entu fa le ngalwenga ia ala fa ia fa wa ina ia mai ai ane le fa tinonga ia le lei e fo I malea o ina alum fa na Pasifika o le si vaenga le na tala noa I tonu lawa o le tatanga se tonu polua ia ona e fa pena fo I ona ba ai ele na fo le le fa tinonga ngalwenga nei fa mai e fo isi tangata tonu polua le e mawana to fa mtalanga e se atu alum fa na mai tonu polua o ngai si vaenga ia le mana ia o ngai te mine va ai fo I ai nga malma maul tau be. You raised the point, you mentioned some of the families take their kids out of the Purua. In terms of like the early child care and the primary, in some cases, because the parents work like in Wellington, they take their kids and register somewhere handy so that they take them to school in the morning and they pick them up after when they finish. And that's one of, I guess, the valid reason for them to do it. But if I was here, I'll make sure they go to the school it's handy. It doesn't cost much. Yes. I suppose that's, we all have that natural sort of, if anything happens, I want to be close. But, it's only, 20, 25 minutes down the motorway into town. So there's lots of benefits, if children are going to their local school and they're building up those social connections and friendships and sports groups with local people. I wonder whether sometimes for some of our parents that maybe they think back to when they were at school many years ago and they sort of have aspirations for their students, but I would say that our schools have changed a lot in the last 10, 20 years in Porirua East. I think so. I used to work in education, Ministry of Education, many years ago. Yes. And, I see you the trend. know more than me, probably. See the trend. Yeah. And that's why I'm even coming here to Purua and work here now. Yes. Things have certainly changed. Okay, o le matata no tūlanga o ngā manisi o alam whānau le whapea o ngā ese atu mai nei. E o le ai whamaoni e Linda o mtoa I suia tono Purua le taimine tūlanga o ngā ia ma le vaenga le whainga fo I o vasenga I tono ia o ngā I Purua. Ia tono e isi pe no ta ua. Ia lana ame o lato alam whanau isi vaenga po le tono whainwhatata inga o ngā ngā lulue. Whaingo whiana ame le tama manteine tū le o ngā. To piki pe manawa I status. Ia le o mau tuale o lita ta o nei Purua. We'll take a little break here, Linda, and then we'll come back and second part of our program. Tasi.
So e whatalofa atu le whawhonganga le tino ma whatasi Melinda Knight o le pule a onga le Glenview Primary School in Ipurua. Ia tonu mo tofta a ki maidia ia le samata tano tūlanga ia onga o le msenga whaia onga o alam whanau ia olo ia whaia onga tato sa mua Pasifika tonu le onga lea. Ia mai pe fōlinga mo stasio a onga e taula mua fo i tūlanga a onga mo alam whanau iti. Ia male ye mala tu fa singa mai sia o ngai es fu male tolu a fa e mala a fie mala to inga luenga lo fa il fa lingo o ngai tunu poru nei. Linda, just recap for the listeners, you know what we covered in the first half, but obviously from the sound of what you're saying and having this collective working together, what are some of the positive initiatives that you've been involved in, the collective or yourself? Yes. That you might want to share with the listeners. Yes. Well, I think, we were talking about the change in Porirua schools, and I think one thing that I am particularly passionate about is our work that we have done around the well-being, the hauora, and which aligned to that is a reduction in inappropriate behaviours. Right. So the behaviours of our children at Glenview and in our other schools has improved a lot over the last few years. And we think our children are happier and more confident at school. And the work that we're doing in that space, it's based on our teachers have done training in the neuroscience, so the science of learning, the science of behaviour and stress. And it's made a huge difference. And we're starting to have teachers and principals from all around New Zealand wanting to come and find out what we're doing and learn from us. And I get invitations to go and train other schools and talk at conferences. But it's not just Glenview. This is something that we're rolling out across our kahui ako. So I think that's been... I think our schools are just happier places. And so which means that children are more focused on their learning. There's not so many disruptions in the classroom, so everyone can prioritise the learning. How do you spell neuroscience? Neuro, Neuro. So it's the science of the brain, basically. Okay. Yeah. And were you the first one to actually start this initiative in the country? Not really in the country. So some people might have heard of Nathan Makari Wallace, who's an educator from Southland. And another person that does this locally is someone called Catherine Burkett. So they're both... So Catherine is a psychologist. Nathan has been a teacher. And it's aligned to trauma-informed practice. So I could talk about this for hours, so it won't go on for too long. But understanding the impact that stress in our families and stress on our children has on their well-being, on their brain, on their learning. Understand the impact of trauma and things like that. So the teachers had to learn all this that they teachers can have been relate learning. To the kids. Yes, yep. Very good. Yep. And it just means that our schools are more settled places. And
So are they able to pick up if a kid turn up to school and he looks a bit sad or look a bit different from yesterday? I think they're very good at that. Sometimes we don't know why, and we won't know why. But I think the teachers connect well with the students and awhi them along to settle into their learning. Thank you. I'll share that. It's a lot. Ma nei vaenga le tata noi fo I tonu to inga tala leo tala nei linda o meo lo fai la to nei pulu. Isi a onga o mai mai moa ma va ai fo I meo lo fai la to. E fo le ava no lu tata no vaenga le ta o le neuroscience. O le vaenga le ile o onga alum fa na o ma va ai tu langa I la to a mionga. Ia male o onga alum fa na o pe o wafu I atonu a fa fango fie o lai ia fo ia wai mai te lingo tama mal tini te me fa ia on ia bala to wa a wai tonu va senga le aso atoa ali lai mo wa tu lo no winga o le ia o fa ia on I lo la to mai tau mama tau lia to inga winga manga ia o alum fa na ina ia so ni ila o ino tama mal tini tonu la on awa le la te mata o e vaenga sa tama mal tene lo senga le tene ia wole ato to le marusi le nga to tino ia ma fo ina I lo la to langa e ma fa ia na fa tino vaenga ia I tute ia fa ia onga. I'm glad to hear that because obviously that's a plus for what you're doing here. If the teachers get to understand the behavior of the kids, then they can actually tweak themselves so that they can go along with the child. Whereas in the old school, when I was in school, when you don't, they growl at you. Yes. And some of our teachers, of course, who went to school in Samoa, they were used to that background that was quite strict. Yes. But I think it's about, so we still have high expectations. So they're still, I guess, strict. But at the same time, they understand what's going on inside a child's brain and stress system. And All right. So just briefly talk about some of your programs, periods. Is it what they call it during the day? Some of your programs during the day? Yes. The activities the kids go through? So lots of things. So, and different children, really love different things. So we have quite a bit of sport at school. Right. We're lucky to have a deputy principal, Lester Mohi. A lot of people in the community will know Pups, who is out on the playground most break times. In the summer, it's usually cricket. In the winter, it's usually basketball. We have quite a strong basketball team. Right. So it's a year 5-6 team, but they play in the local year 7-8 league. We have, music and dance are strong. So particularly in the lead up to the different language weeks. So of course, next term we have Samoan language week. So they'll be learning songs and dances, but also weaving into the academic subjects, the Samoan culture and stories. And so they might retell the story of Sina and the eel or something like that. So, and then our juniors also spend some time actually take their classroom into the bush because we're very lucky to have the forest and the bush right next door, so that becomes an important part of their learning as well as the more traditional academic learning, reading, writing, maths. All right. Le vaenga le nafasiri nei to inga awa ongolo faito no vaenga ia o leva pe o tele ia mo activities pomta ia pe o te mine o le sama ia la ia kiti pe tanu tu langa tau a talonga ia mo la to basketball ia ia te mi te pele o le amat ane fulanga ia tu le masino o me ile language week ia na fata o foi de la to la ongo o pisi manangan Samoa I fata o te mina ia mai spoke la me to e fa mata la pe fata o ni to see retell the story ia ona fo ia o ita mai tina ia malato sabalinga I tonu tonga vaole au ta fola to ia ona mo e o fo mata mate ni tulanga o malwenga fa pena. I tell you, when you talk about retell the story, I guess that's helped with your numeracy, the learning the numeracy and then your literacy and then numeracy
So obviously, it's all on the right path from what I can hear from you. Now, we've been discussing on air. We've had people from the Ministry of Education. We talk about the non-attendance of kids, and we've been trying to encourage our parents to make sure the kids come, because like I've always said, if you really love that child, please take them to school, because you're doing the best for them, kickstart their life in the academic field. And then that would be their future, steering as they grow up. Do you have many of the kids not coming to your school, or are they all loving the school? I mean, we definitely see, so the children that come to school every day, we definitely see an impact on their learning and their progress and that success when they leave us at the end of year 6 and they go on to intermediate. So we see that academic subjects improving. So if you think of a subject like maths, it's quite sequential. So it's like you have to have this piece of learning and then you put this concept on top, next bit of learning. So if a child is away, maybe away one day this week, they learn this, they miss this piece, and then they come back and they don't understand what's going on, and then next week they miss another day. So it's really important to be there every day for that. And then a subject like reading, we talk about children need reading mileage. So a bit like in the car, you've got your mileage on the dashboard to tell you how far you've gone, but children need practice with reading to become successful. And if they're not coming to school every day and getting that practice, they're going to fall behind. So academically, they really thrive when they're at school every day. But then socially and emotionally, the children that are there every day, they get into good routines, they build up their friendships, they're happy. If they miss too much school, then sometimes they get more shy. The friends have moved on. They might be, the more they miss, the more they maybe don't want to go to school. So I think we've got to make sure we don't, I think as family, as parents, as grandparents, we don't start that pattern like when they're young. If we can, have them at school every day so they don't become reluctant to go to school. So have you seen a child come to school and they want to go home soon after they get dropped off? Well, sometimes the very new ones, where it's all different and it's all new, sometimes they cry and they and sometimes we just say to mum or dad, say, you go, and sometimes we might ring them at morning tea and say they're fine now. But usually the older ones, they're all good once they're there. And I think what we see, not just at Glenview but at all our schools, is children from year 4 to year 8, so from about age 7 or 8, about age 11, 12, 13, their attendance is better. They come to school more often. But in the younger years, sometimes year 1 and 2 and 3, so 5-year-olds, 6-year-olds, their attendance is not so good. And that's got to be not about the children, but that's probably about the adults, the parents, the family. Because the older children want to get to school, so they get themselves to school. But the younger children can't get themselves to school. Thank you. Let me ole le vangale batata no I yalum vana uele o tule onga. Ole tau ole vangale tan no Linda ele le onga numero fatata inga ele upo pe sequential. Ole no winga a oni le so se vangol numero. O tai ao ele fa poponga ina ia fa wa ya mama malama ato tole tamale tingi. A misi la le vasenga tai ao polisi aso atu lona winga lale ato toa ye fastepu le awa o ele vaenga le to inga o mo numero melana le fa malosia ile le taua on a wile tama male tini vasenga ya state tasi fa ele vaenga le o le tulanga le reading pol faita tusi ia e tau ona va pe au tonu ta vale mfa faita u ta meti ya maila le tonu le 4 meter fo le ta vale ia mai tau ona fa so ia manamala mel ta meti faita ngo o me na ma mai lole upo fai. E malisi tau le tono le aonga o le vaenga le socialize ia pe masani ista maiti ma mafuta mataltana noa
ia mai loa I fo o lato winga whaaria ese taimi I pea whiutanga I ma tangata I tonu. I lo le nofo na o ia le whale ia e le ese ma whatanga ma le whasota inga whaapea mai si tamiti e tau ona e suifuanga. Ia mai whasoswani fo le tūlanga lea o le matamuri o isi e pe e maa wai le maa sani tamatene. Ia o le mena e tau o le whaamalu si au fo ia a Linda I mātua. Ina ia ave o tato alum whanau I le aonga. Linda, we'll come to the end of our program. Final message from you for, the parents, I guess, and your school community this morning. Yeah, I suppose just all our schools, really are committed to working with our families to support our children to succeed. So I guess we'd just ask if there are things getting in the way, if there are things that make it hard for your child to be at school, try and have that conversation with someone at the school that you trust and you feel safe to talk with. It might be a teacher, it might be the principal, it might be one of our Porirua East attendance kaimahi, attendance officer. So we've got, for example, Lassie Hunt is one that at Glenview we work with closely. Have that conversation. Is it a problem with? We need to understand and support the family and work together to get the children to school every day. So we've got to have open communication and talk about it. O le vaenga le tano e mo matua o whaafonga mai o loo i pa i atu I se whaafitau li o loo i le tamale teni mafuai ona le anu le aonga. I o le ele mano e whental tano ati a ia o le pule aonga po sesi fo I o le whai aonga masani ai. Po le e tangata ia leo atu e wawai a inga I fo le I whaamalu si au tamate ne o mai le aonga. Tala noi pe I se whaafitau le fia manino whaamamlama. Ina ia whaingo fia I ona for whaafitau le lea. Ia le misili lava le au le muli atu I tautua nā, ia ave le tama ma le tene le aonga. Linda, thank you very much for your time this morning. It's good to having a chat with you this morning on Samoa Capital Radio. And hopefully that in future we can always catch up and try and see how the kids are growing. And because I'd be interested to see if there's any follow-up, whether you track the performance of the child from when you start here and when they finish the college and university. Yes, it'd be good to keep in touch and share those patterns. And I think there will be an opportunity, if you like, for some of your senior students. They can come and have a chat on Samoa Capital Radio. Yep. And watch themselves on the media. Yes, I'd love that. That'd be great. Thank you very much. Whawhetai te le lava. Yeah, well, lei whawhetai for coming in. O le tatou pol kalame na o tata noe Melinda Knight o ia o le pule aonga o for your Glenview School. Ia le vo fai e isi ava no alum whanau mwhai o na maita no le tatou le Tuesday mo into whafonga ele inisi o alum whanau lo iai. Al teimine ia whato wha sui fua. See my
the first night. Hello, Bala Wina. Yes, it's what? Sila nele tauti anga wale ato atupe ile fana oia wewa mali ni utoa wangausia upe maotaupa uatu lolo loto oto talo kaela ufue wasolo uanga pepe mayo aina le au matatao walangaila wala foia ne ulumimalae uwafulia fo ile tulukikai uwamalepela utuile ebee lata lipesafa apelepele lo usei uwalelea walilo watuile bao uwalea
Se o fong mali ia o nei whanau ia o loto ma meto la whaialii mo le pese o whaingoina va tu matangi. Ina ua se fulu tolo minuti o te nei le tu la se fulu maritasi o whaafia fianga sui filoi a le si fonga lau mua nei teimi o le tai ao. Ila na tau tua inunga le ala le o le tasi o no te si maritasi wha mo ia wha pefo inunga o tatu wala ata pe ona iai le Facebook ia mai si o le YouTube ma le tatu app le Samoa Capital Radio app se pa ia le tu la se fulu malirua o na wha fonga le whaafia i le wha oponga o talafou ta pena mai se vina kasiano mai se o tatu tala mai Samoa tau tua le sunga ia ta sesa lam sam. Ia nana wha mnato te pere tatu tau tua le yaso ia leo le a wha wawa te pere tatu tau tua mai lunga o le Facebook ia pa ia le tula e tolu i le fiafia na nei ana winga ia o le istatu tau tua mai Samoa pe ona masani ai a le la wha awa tu pere i nei le tatu ofisa au tu le lima sfurmaritasi man Kevin i pori dua ana winga o le la tatu mafuta tatu i pere si ia pa ia le tula e tolu le fiafia na nei ia i le tatu tau tua ia e pe ona masani ia stofi ia tau tua mai le sunga ata se salam sam ia pe ta iane ia ona oni maenga e lima alofia ia wale av no ai sunga ata se salam sam ia ai toi fatalo fatu le taimi no winga le la tatu mafuta pea se pa ile tu la tolu ilungo le tau tua le si fonga la mua ia ilungo le Facebook ia mala YouTube le tatu app ia mai al tatu tau tua le tu la tasi ai fa au pea ia le tatu maftanga mai poli do nei toi fatalo fam toi fa felo ia toi le ni tai ao ia le tatu tinu na nei matu tausi ta mama na itina ma tu te tonu ainga me se foi o te tonu fale o tangata ma tua o ma o tanga se ngase o lo mafuta mai nei taimi o tai au pa ia se tau malulu mo le titi o ma tau nei Wellington ia ai manatu o lo so longa le lei ma manuia ia ngā luenga ma fuafuanga o lo whenga ei le tatu o tinu lea lava lau ngā luenga lau fuafuanga nei ni tai au ia manatu o lo so longa manuia fatalo fatu le sunga fafawina tani elu ia fa pe foi le suni li ao ftelenga Simona sila ei ia mafuta mai Samoa ia manuia foi de yaso i fofanga ia lo finga ia lo ftelenga sila ei fofanga le kalesia i Samoa ia awete felwa ite o i wanga sengase ia fa pe foi fatalo fatu le sunga pio le ala mafuta mai le ro motu i saute lo winga po ina i fe Kleistete ia Kleistete le i mose se malo le au le Crusader ia no winga le fatu ama lo le Crusader le version le talonga ma le plus au kilani talo fatu fo ile fatua ia tina ia epi ia marina ia malo lava fa tele lava mania fo i fo fanga le tai au ia me se fo i soli fa tonu a femata ia male lo le tinu oi lava lo mai mo le tai me le ngata i tonu fa le fa inga luenga lo ki mai ai lo Facebook ma lo YouTube ia fa pe foi tono lau ta vale na te mafuta mai ai o fianga i o tau ngā luenga i lunga la wala le taimi la wafta vale la vale ta vale afina i tenga ai e fa mani atu le yaso ia i le tatu tau tua mana tua te pe o tau ia me le ngata i lea o la tau lo ngā lue ia le au faufale ia le au kamuta le au palama le au vali fale le nei taimi o le tai ao o fianga i mga luenga ia ma lo lava le onsai ia fa pe foi le au mo vao fa talo fa tu le au mo vao ia matua pala le au mo vao le taimi nei ia manuia lava ngā luenga o lo whenga i mautou ia ma so se ngā luenga lava o lo e ngā lue ai o fafo ma tutonu le fale ia e fa mani atu le yaso i ngā luenga o lo whenga i mautou ia mafuta mai pea i le tautua le sifonga lau mua ia i le taimi o le tai au manuia lava foi ia fofanga ia o lo whenga i tato mafuta pea i whaafianga so i filoi se i pa ia le tūlai se fulma le lua o na watu leo tatu telefon matala mai Samoa leo se fulfitu minute o te aine le tūlai se fulma le tasi tautua se whanga le lau mua i Wellington ia i le tato ofisa autu lima se fulma le tasi man Kevin i poridua manuia fo ia kuka o le auli leo o tāpena ia au kuka wa fo i tau maftanga nei mātua ia le tūlai se fulma le lua whamalo atu lau kuka ia leo se mai lau fai pese le ngata ula fa fia tu nei taimi ia ma faianga iai ma top ana ila kuka fua le alu la usa eu ia ile va vel tatu pese awale so ona luluina ile masima i ona telefon kuka
Chevrolet coconut oil. Like a mermaid stranded on the lover's bay. Seem really happy like your style. Now eyes made full when she came along. Gave my heart choppy 1, 2, 3. So she gave me a reason to sing that song, and I dreamed that she would say to me, 1, 2, 3, 4, baby, your loving drives me crazy. Don't you see, like ABC, you got the whole
te noa lo upa no noa o te nuko i le aso asoa. Wa peito sa tama i teine i titi le pa a momo e no tō moa. Wa peia ua se pui mu i le pui no le pato anga. A o loo e ta aloa nei au pa anga ai pai a masua pala pala. Sole tangola se puni tangola palusuka ta ua le wa uma. Le falao mata lea pule o e pepi e ni fuka. O tele isau i se umukuka, tele isau fo i se pangu tusuka. Na o sau ia te oe o na o le tapa ai unga. O le pa ai poi ponga le wanga mosua ia so uma. Whatever on the we know I ngala bai ngai lungalau api polinga. So te pue pue ata mafea sa mi ai pele ai so ai nga. E te leilo mai o le munga na tau falala tu tapa a. A o le nei wa e tani i le baila angua malie ai lo tina. Wa malie lo ulo toi na ufai unga lea ua outa o lima i ai. Ai wa e tanga i mai i lo ula poa wa le manong i laua ai. O lo upopo le tele tula pono au o e la mana e tolo tolo. Ma lo ulu malea na o una na lo mea ai la lafa. Sole tangola se puni tangola palusuka ta ua le wa uma. Le falao mata lea pule o e pepi e ni fuka. O tele isau i se umukuka, tele isau fo i se pangu tusuka. Na o sau ia te oe o na o le tapa ai unga. A le pa ai poi ponga le wanga mosua ia so uma. Sole tangola se puni tangola palusuka ta ua le wa uma. Le falao mata lea pule o e pepi e ni fuka. O tele isau i se umukuka, tele isau fo i se pangu tusuka. Na o sau ia te oe o na o le tapa ai unga. A le pa ai poi ponga le wanga mosua ia so uma. A le pa ai poi ponga le wanga mosua ia so uma. Se ufong mani e o le faltua pala tamaitai i ai oi fuelingo le melani a firo ia ai ngoi ai lau lau inoa tele lo i lunga i lona i ngoi lunga o penga tawhailangi ia le teine o pauki ia le na ia ai ia sao le ia upo le pese ia i pese fuele le whaatatau i se nofutane tu lou lava le tu pautina ia e pe o le tinga ina le umpuka ia ai lai vai atu le fengengo wa i mai ia le tina ia malto o luo nofutane ia pe foringa play oi e tala lai fai to inga ngengo vole fa mai fengengo ma so le lai fengengo ia mata ia masani ia tatu to inga ngengo na ngengo vole le pe Luas fulu wala minuto te enele tu lan fulu maltasi si fonga la mo Wellington mana fa fia nga so filoi a o fia nga yel tatu atino ia inga luenga ma fai va lo filima fo yo le fo yaso ia ma lo lama le on sai ma lo ta po fa ta lo fa fo le sunga Wilma atoa ai ono a te tele lama le mafuta mai ne mo ia fo fuanga le nei taimi ia mga luenga lo fia nga yai ia fa manatu ia ila tu le asau ni malanga fo le yaso le lama le ta pena ma atu le lava ta pena mamawa tu fai nga malanga i fale ia ma vave o male vale ia foi le se to vesi mun yane ia fa pe tasiri tu la ala watuli fa pe o le se full tasi ai se full luel se a po le tasi e se va
Ana lava tu te i o le taiminen malai vale pe ia faisina tuai. Ia en famna tu pe vang fa pena ia ma vai passport se fo o tu malai vale le ai to e vevesi le passport ale ngalo fale. Ia wa le sa tu pu mo fo vai ngana. Ia no famna tu pe mo ila tu le sa uni malanga le yaso. Ta pena ma fa nga malanga ma ia va fo ona o malai vale le. Ia ta pena i fa nga malanga manu ia fa nga malanga. Ia ta tu fo ia la fa muli ia fa pe tinale wa malanga i Samoa. Ia nofo le tātou tama, pe a malanga fo tama, nofo le tātou tina, vai tamaiti. Wa le alu lo tamai Samoa, vai le alu le ato tina, ia pe alu fo tamai Samoa, vai le alu le ato tina la to. Vai fa le nei fa nau, nei tamaiti ma o ftangisi pe a alu ia to siel tama la inga, me se tātou tina ma tangi te le tātou tina pe a o tamai malanga. Tusa. Talo fa tu ya tusa manuia nga lo fenga ya ni yaso ya masani le ya tusa to ina ngengo ya ngengo va fa tonu le tu ras fu tasi le si fonga la mua I Wellington le tia ma ya o le tini Anelina
Le fa viva mo sunga ya tuna matia tunia vai lua mo pese pe ua faisa wo vanga o fa fia fianga so filo ya si fonga la mo ina o luas fulu to luas fulu minute ona ta leo le tula se fulu malua to fa ta lo fam to fa malo tu le taimi ya ida au fa fonga mo au mai mo mai lungo le tatu to tua le si fonga le mo Wellington fa ta lo fa tu le sunga ti na se montafa yo e sa le ya awai a fsile tu nei po ava po feno fonga te va ai to inga ngayo inga le ma to inga lang a fulele to inga winga ya o ala a fsile o fea no fonga masani na va ai no fo i to inga ngayo mon mero ngengo vo ro le lisilis o e masani no va itu no falsa e mo ile la utala a mi se ala pe sa valia city na fulele alu luma ale va hanga le no fo o mai tu no fo ye tu te va ai tu lai tamana fa mai a fa pe o le ai tu le ulu le faingo le ulu city na le sa va le tu luma le ele no fo luma le no fo le luma te va ai tu le ngengo ta mai fa mai e ngengo fo le fa sino le faingo le ulu city na le ma ne le faingo no ulu ai e te longo fia va nga ya va pe fo le sa va le tu le ai tu va nga le no fo tu le pitu tu no fo fa sa i se vai fo le umiatua e te vai te longo fia fa mai e ngengo le singis mai a fa pe o le uru te vai fa mai e fo le te longo fia vai ngol tino tangata le neno i le si e tau ia si vai e fai tono persa o tala fa tu se Samsoni fa launga ya manuia nga wenga fenga yai pe fa pe na fenga wenga Samsoni ya ma ta fa le lungo nga wenga ma vai si la vea ya fa pe fo ina wa le fale pona fo ye sauni se malanga ba ya manuia ala fa tu la uso lo to nga lu pe fa pe na fa nga wenga ni tai me fa pe na malo lo man ni ye manuia fo malo longa to am tali ai fo le nga wenga ya este me fo le va yaso ya mo to umala lo malo lo ni tai mi ya to e fa longo to am tai le o ni o waso fa nga wenga ya i se aso le va yaso ya o ya le ala malo lo ya manuia la malo longa to e amata fo nga wenga stemi ya manuia ne temi to nga to nga wenga fa talo fa ya sai mata ya i ne temi no mafuta mai utai America ya manuia la fo ya le uma wai na tinu mo fenga yai ya i fe au nga wenga o le uto se fulu ma le 20 minuti na tale le tu la se fulu ma le lua le si fonga la mua o fa fianga so i filoi ya wala fo fa fonga mo mai mo mai tatu tinu le temi o le tai ao e foi pese le vai le tama e a fa fia tu le taimi le tai ao ia o fenga i fo inga renga ia mfu fuanga le tai le fo yas Yeah.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Si fong mali lo pese rubber band mal pese le funga la au ina ua toe fa minuta la tale o le tu la se fun mali lua ya le o te pena mai se rile ka se no ata tu telefon fa ponga muli muli o tatu telefon si fonga la mua mo le nei uli ya me se fo yo le yaso ya me se tatu tala mai sa mo le te o se fun mali lua ya mo le kuka fa ma lo lava ya manatu na ua vela tau maftanga sto ina masilo o mtua ia asua ne lo ilunga lau e wha maalili na se umala lotu na e whai ia ona whailo lea la tau maftanga o lea uli ia mana tuane la fuala au e wha lata ne ina ia ili taimi mai ai la tau maftanga wha maalolo kuka lea uli ia le neita e ao ia e meise foi ia le la malolo me foi la unga lue mai ana le la taas fululua ia manuia malolonga le awhenga iai ia meise foi tau maftanga o le nei foi vaenga le aso ia ia te utou lo fa longo mai tono fale fainga luenga ia tali di sua pe a maea ia tars fulurua ia tono fale fainga luenga ia fela foi si mena te mafuta mai ai manuia tau maftanga po se fale ainga po tono lo fale po tono lo ta vale na la failo tau maftanga le nei uli ia manuia vai ainga le afenga iai ale la watu tatu pese nei ia ona solo le matatu telefon ia matala mai Samoa ai ma lo lava nga lu le vai nga le aso.
e whaatalo whaatol whapoponga o talafau mai le si ufonga le laumua mo le nei au auli. O loo iai New Zealand i tūlanga whaale tonu o tupe, po o le recession ina ua toi pa ufo i leo te lenga o tamau a inga mai o na vaenga ese. Po lona GDP e tusai ma wha maumau le ofisa whai numera wha maumau ina New Zealand le so, e tesi ma le tasi pasene, na pa ua le GDP le tolu masina e o mai a te sema, a e tesi ma le tolu pasene, le fo ina pa ua i le kuata po masina e tolu momo ato, e tau mai i a se tema, o fe whaatawa inga o oloa si ato na pito sile o na pa u, le na mafua i o na pa ule tamau a inga le tolu masina mulimule le tau sanga, ma na pito tele lava i oloa e wha o ngai a inga wha pia ma ava malosi, ma oloa si ato ai masini ma mea whai ngā luenga, o le alui lunga o tupe whaalui au nanga, o whewa inga ma whila ua inga, na o laile tamau a inga i tupe whaalua a inga, petu salea ma le 5%. Ele saililinga mua ua whaiei au nanga mo te o ngā tupe a tangata taito o tasi au te aroa, le sa taita ia le komisi mo mata uptau pisinisi. Ua ilo a ie whaapito le wava a ia whale tupe na ia tō maule le lei o lātou polo fiti. Ma whaawawai pia ona le lava la lātou whaamomoi le tekonolosi o loo pito mo o mia mo le whaatinonga o lātou au nanga. E maua lalo fo ini tūlanga o loo ielo lātou whaatupuina o ni mea fōu. Ni tūlanga le lei o siea i maketi. Na ilo fo ili suenga e le whaingofia mō tangata o na te tala lātou te o ngā tupe au tū. Whapia fo ile whaingata i tangata o na malamalama i tu unga whale tupe. O pasene tului o tupe, ma awhia i fo ile whaatusa tusanga o lātou au nanga. Whapia mawaenga o loo lātou wofoina mai i tangata lau tele. Sa whaalia le taitaifono le Commerce Commission, John Small, e ta tau lava o na whaia i eise fuafuanga i le lava ni whaatau wanga tala whea ngai, mō whale tupe te tele o lo oa whaina i tangata New Zealand. Le luas fultolu a whetala o whaasala i nai ni whaila fupovi wai kato, ma ua iai mani tuungai lo lātou tau singa o ni mea ola, ona o le lava o mea ai, le fo i le tau singa, le analai ona mamate le silia ma le afa o lātou manu, e to o tolu i lātou na whaasala i na ia molianga, i le whaamasinonga whaito malo Morrinsville, pe ona whai ele matanga luenga mo Primary Industries le tangi, e whaasanga ia i lātou, e se fulutolu a whetala na whaasala i nai Shane Quigley, whaiva tau sanga le matua, o Colin Quigley e fitu a whetala, ma Margaret e tolu a whetala. Le whaatonu ina fo i Shane ma Colin e tutongi le whaafe, ma le 5 tala o tau, mō fōma i manu. Ua whaailoa nganga whaafetai o whaululunga le whaalaputuputonga lau whai whaatoanga malafu manu i le whai unga le malo i le so. E toi whaopopo atua i le lango mo Canterbury ma Otako ona o la mala. O le fsosani sa whaatulanga i le asos fulfao mati mo Marlborough, ne le soni ma Tasman lea wawhia i nei mai to malo Canterbury ma Otako o le au whai lafu manu ma whaatoanga. O lo o awhia le te tele mo ngā la ma le lea ioni te munga o le a whaatuai le tutonginga o lātou la funga. Mama whai ele MST o na iloilo se fesosoani e ala i polisi pe ona whaatolanga ina. Watu ina atu foi ele malo le fita se fulua whetala i whaalaputuputonga o Rural Support Trust i mātu o ngā tutonu ma South Canterbury whaapea ai ma Otako. E eini tangata New Zealand le whaatala noa ina ato atua le leia lātou tangata mātutua, a ole i aveina e tausi i whale mō tangata mātutua. Ma o le mafua anga le matua whaanoa noa i lava i lātou, peita ai e ono sa i lava ina ia awana i avea i lātou, o ni avenga mamawhai o lātou a inga, pe ona whailoi sa sai li linga ma se suenga na whaia. O lo o a awhi tangata mātutua New Zealand, ma o niso i lātou, e langona le wha esea i le nono foto o tasi, wa le fia o tau wha maasani suinga te tele nei o lātou soifuanga, pe ona ta uele saili linga le University o Otako. Na whaatala noa tangata mātutua i lea saili linga, ma na ta ue Dr. Mayonika Panthi, o le tōtelo i lātou, o tangata o lātou a inga ma lātou fō mai, e whaia le whai unga, a e leo i lātou, ma e le imana na o e ave i lātou i whale o tangata mātutua. Na whaali e Dr. Panthi i le One News, o le lava o tāpenanga tangata New Zealand sifi ai, o le whaafi tauli au tū lea, e fitu walu tau sanga le matua se tinana ia whaamatala i le saili linga. E whaapea i ona māsina o tau whaamasani lava, ina ia ona talia ina lona nofua i whale o tangata mātutua.
o le ala fo ile no fo no fo ila vailo na potu. E ui tau mawhainga au whainga luenga i whaatulanga i nisi o si o manga e pei lava o ainga o nei tangata mātutua. Ai sao lātou whaalia e sili atu lo lātou fia pe a whaia lātou lava ngā luenga pe o ngā luenga fsoswani. Tau si isi tangata mata i manulele pe whaanolongo fo ile leitio po o musika na tāu e Dr. Panthi. A ta pena ma maole suinga e avena i tangata mātutua ma ia whaau wai fo i lātou le whainga o le whai unga. Piki pe filifili fo i lātou no whangai whiana no whai o vaenga umai e mawhai o na whesosoni ai ia i lātou. Sa whaalia le warehouse le whaanua noa o na ua whaalea ngai na le komisi mo mtauptau pisinisi la lātou whaase ai whaatatau le whai unga le sanitarium le ana le toi sapalai e toai le Whitbix ia lātou whale o loe le masino o ki topa i le tau sanga taluai na tā ua le polisili Nick Crayston. Na whaia le whai unga le komisi e po se taimi nā whai nei fi whaatawa inga le warehouse i le Whitbix mai le io i se tūlanga i solia i le tūla fono na Sanua Crayston i lo lātou manatu o le taimi pupu lea sa tele i lava whaitionga ma whaasea mai lea tunu. Ina ua o lātou whaalaulo ina lea fuwhanga le sanitarium. O na sa pa ule tau na o lātou whaatau ina atu ai le Whitbix, whaatusa i le Woolworth, whaatusa i le Woolworths ma le foodstuffs na tā ue Crayston e le whaalutu tele ina i tangata whaale o lātou manatu mai lea whai unga le komisi. Wala pata ina le whaala putuputonga whaavao malo le IMF, le International Monetary Fund, le whainga malo, e mo umia le to i titi o tupe whaalo a o tau toi whau wele tamau ainga to sai ma wha maunga. Ila la tau li po ti wha le tau sanga o le manato le IMF, e toi pa ui lalo ifo o le tolu pasene le tau le soifuanga pe ona mo umieina. I le whai ungo le tau sanga peitai o la lato la pata inga po le whautoanga le whainga malo. Ina ia awane i toi no ina ni si tupe wha atu mua la fonga i e tipi pe wha ai titia. O lo toi wala au fo i le IMF ina ia amata le whai o la fonga i tupe wha o popo. Ia e maua pe a wha tawatu a se tai pe o fale. Wha pia fo i se la fonga mo whanua po o ele. Ina ufisilingi e to stalal minister tupe Nicola Willis. I sona fina ngalo e wha atatau le la fonga le capital gains tax. Pia na whautoina e le IMF. Aina ia tali sa manino lava e le o tangata umai manato o se tonu le lei. Sali patia fo i le IMF lo lato valo ia ino le tasi tesimal tasi pasene e tupu maola il tamao ainga New Zealand i le tau sanga o lo manai. O ana nafina whai le saunuanga wha mawai le sa avia ma minister tupe le whainga malo le leipa ua mawai atu. Grant Robertson i le palemene. Na ulu fale Robertson i le palemene i le luafe ma le valu. Au Februari na ia whaasirisila ai o le a malo lo mai upu whai o le malo. Mai iwa tau sanga o sao whai le tuangai. E tele vaenga na o iela na saunuanga e mai so ila atu na ia wha o iaila na whaafetai e au fie lona tina. Mana tau e Robertson o le saunuanga na whai le mo ta fono na pito silio na mimitai. O le pōna pāse i le pāle mene le tali ina whaalto la fono whai puiponga i tu ainga tutusa. Ina utala no atu Jacinda Ardern a vea o ia ma minister tupe o lana tali i ai. E tasi lava le tuutu ungai na titalia i nai o le avea fo i o ia ma minister ta alonga. Sa ia tō mana tu i taime le COVID-19 fluiva. I le polokalame na whaatupe i le māloni vaenga o tutongi o tangata whainga luenga ina o tāpunia le atunu ma sa tutongi le se fuluiva biliona tā la. Aina whaasao ina inga luenga e tasi te sima le valu miliona. Sa awhia New Zealand le lisi o ni nai atunu o sasi itia le tūlanga le lei. I mata apatau tupe le taime o le whaama i e whaala potupotonga whaavao mālo. E whaia ia whaatulanga nga peo na saunoa Robertson. I le whai ungola na saunoanga na ia whaafetai i tangata ese sao lato ngā lulu e whaatasi. I le tele o tau sanga ua tua nai e au fiei ave ta vale o i lato e whaia ngā luenga whaamama i le pāle mene pasa ta ua ilona mita. Ina ua mawhaio na tutongi i lato i le living wage po le tutongi ngā whatia o na tau si ai se ainga. Ua whaia se vahenga o tangata whainga luenga whaavaitaimi mai Solomona sa lato tangi whaasanga i le company sa whainga luenga ai. Ona ole ave esenga le company o ni vai ngā tupe mai o lato tutongi. Mana ia i lava ni vai aso na matua lea i lava se tupe na tutoe. Na lipotia le New Zealand Herald o whaamau ngā pe pal whaamasinonga na whailo ai. O tupe neina ave ese mai tutongi o tangata whainga luenga. I whaapea tutongi e lato inisiua. O mea whainga luenga i whaonga i taimi o timonga. O i tu e teo ia ia lato mea whainga luenga. Mani mea whainga luenga i whaonga i umukuka na leilo loa.
mai o lātou apitanga na tā wale Pristene le tō mawal New Zealand Council of Trade Unions o Rachel McIntosh o tangata whaingaluenga whaavaitaimi e whaila lātou tangi e māsani ona le lavani mea lātou te mo mieina e mawhai ei ona o I whale whaamasino e pāpui pui e a lātou ngaluenga ona o lātou visa e le aini a lātou uni e māsani fo ona le mawhai ona tau te tala I le ngangana whaaperetania mai e whaingofia lava I a lātou whalewhai ngaluenga ona le whaonga aina vaenga lātou te anga vaa ia I a lātou kone karate ona e whaapele mawhai ona o lātou langalanga I a mata upo. O le tausanga I lua afe lua sifulu na amata I le mata upo pasa o fieni tangata Solomona sto tolu na ngā lulu e le Big Hawks Bay mai le lua afe sifulu value o le lua afe sifulu iwa ma o le taiminei o lo ile Employment Court la lātou mata upo. O le whaiunga le masina o me o le atapuni atu mawele company whaatau vacuum cleaners o le Cartfrees ina ua le mawhaiuna mawani si tala whianga I whaatau ina le pisinisi na tō fia se pōlenga lātou te whaatau taia le Cartfrees I le whaiunga Januari na ua whaale e tono le company talua I le pa ua whaataunga ona o le taunga tau le soifuanga. O le awa ulia na nafina whaamaoni e le pōlenga sao lātou wa ai le company wa lātou whale oloa umai se lau fast food tasi I au se tālia mani usila o le atapuni atu mau I le asotolu tasi o me. Sasa ili lava le pōlenga na filifilia mai le Price Waterhouse Coopers se tangata po se pisini se mwhaina whaatawina mai 5 I lātou sa whailo atu aina o leono ni ofo sato ina atu e le se tasi ofo nei sa tala whengai malamana onga o le pūlenga sawa aia le kamupani. I whawhata New Zealand sa whaate ia ai alani I se fola sanga lo lātou Balimia o Leo Varadkar I le Solulu o le awha amawai mai e tā ua I sili atu le tele o le awanoe toi filifili ai le whainga malo so whaatasi I lalo le taita inga se isi taita I fōu na tā ua le Balimia wa mai ona ia tala noi lana vaenga whaopwhai na ia filifili se taita I fōu au le iyo I la lātou fono whaala tau sanga I le asono a Perila o Varadkar o le Balimia mua ai alani e kei po o se whaafafine masai e tā ua o mafua angolo na whaamawai e le ngata mo ia lava ai oni mata uputau I upu whai o le malo. I ta alonga o Sir Brian Williams se iulifia o whaamausili muli angatele Brian Lee ma pita fatia lofa o lo awhi le lisi o I lātou ua mua whaaulufale I le Pacifica Rugby Hall of Fame I le vai sofou I Eden Park whaatase ma Jonah Lomu ma I Sally Serevi ma George Smith e ato I le toa fitua I lātou na whaalia le teitei fono le Pacifica Rugby Hall of Fame sa vai Sir Michael Jones lo lātou wanganga whaangai e tia ona ole a matatala le Hall of Fame I se malai sa whaalawilo ai le tele o tangata Pasifika I le lakapi o le toa fitu ua amata I le whaamoemoe sailonga ona te le lo lātou sao I le lakapi au te aroa o le Pasifika ma le lalolangi sao lātou whaalau tele fō lingo le lakapia le Pasifika I le lalolangi a whaawawai ona o lātou whaau Sofia isi au ngā tupulanga o tangata lakapi a le Pasifika. Tāla whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whātāna whāturu tātua tunu o se isi whaopoponga nei o tātou talafou mai Samoa. Wa whaalia tunga lunga mase popolenga I le se tasi o whaamasino le whaamasinonga mawalunga le ia taua le sa Darryl Clark o loo whaisi o na maofo I le mawhailo na tuwa vanona tangaluenga o le soifua maloloina e whaawau e peona whaingaluenga se tasi o fo mai tausi mai pasi na ia io ino na molianga o le whaialo ni winga mata ngā se tasi o tausi mai pasi ta mai tai le na whaaurula na tangi le whaamasinonga e whaatatau I ngā winga na whaia e lea li ia te ia. O popolenga mātunga lungo le whionga le whaamasino ia le ia tua o na o le whalemai pol mauta ngā se ngasi ulu mato tua o se no whanga suru whai ei tangata ngā se ngasi e fia mau le whisoa swane mai whapena fo I le taiala e ngā ruruele o whingaluenga I fo mai matausi mai pasi. Peitai o ngā yoinga na whaatino e lea lii,
Ua wha leo ngai nei le tūlanga saunga le mōna no whanga le mōtanga tau le atu no. Ona o I, na tupu mai ele ngā yo inga wha sori tūla whono, e pei ona tu ina tu ilu mol pharmacy nonga. Na toe te talo le tamaita ina tangi na ia ave I tuola na tangi, e sana mafua anga ne ia fiai le si o mangola na ngā ruenga e whaalango lango I eila na tupe maua, pei tai e le italia ina le pharmacy nonga le tāru sanga, ona o se ngā yo inga tu ngā, mai mata ngā mea na ia whaatino. Pei tai o lona report ina tāpā le pharmacy nonga e tu inatu, e na oi tu le lei lava o le au o nanga ma le tautua le fo mai tausi mai pasi na tu inatu, e au noa ma se hawheo se vaenga mata ngā o le ngā yo inga na whaia le fo mai tausi mai pasi, e le tamai tai tausi soifua na tangi le pharmacy nonga. Whaadia le pharmacy no ia le iantau o le Sandra Clark, e le alo o lava le pharmacy nonga le tu inatu whaasalanga whaafale pui pui, ia I latou e whaatino I nā mionga whaapea. Wa folasia nisi o whaiunga a le komiti sue sa ngafa ma le sue ina, o le mata opoi pe o nā nginga I lungo peng te whailangi ma sa mo I le nei fo I taimi, e ne no ngā tupe la tātu le fitu se 4 miliona tā la, o a teritonu nisi o le pūlenga o le nupi wha, o a whaamtua tu se au whaipi se nisi ma se e ka le sia se teibi puu, ma ele o wia ia inga o le tūla whono. Peitai o le mai o le laulili wina o le whaai unga le komiti na filifilia e lato te whaia suenga. O tu ina tuele avanoia e lato si nie to ofito le whalapo pitonga le nupi wha. E tadi mai elo lato solia leo whainga wha vaipo atu la whona le nupi wha. E le vaenga tolu se fulua ma le tolu se fultolu o le tula whona lua fese fulma le iwa. O le aso se fulma le valua mati, na tusia tuai le komiti suisi ni o le whaalapo pitonga lupi wha. E tusai ma le tusia no lato ave o ni atu ngalunga anga e le minista o tupe. O le tusi watu inato mo I lato nei e to fitu suisi ni o le whaalapo pitonga, e nei e mo mori waweane ni a lato tali wha te tawi morianga, le watu inato e le komiti sa sue ina le mata opo. E le tusi fo I lea a le komiti sue, mo lanto whaalia tuai ia I lanto ne to fitu, o le whaai unga o lo solo lawai lungo whainga whaavai al nupi wha, e pe ona ua mai au na whaatati ai. O le aso whareila le vai aso nei e whaamuta I le avano e tu inantu ia I lanto nei, e tali mai ai mafua ia I se whaai unga al komite to e tala noina, pe whaia se whaasalanga mo I lanto, pe le ai foi, mai fua I lunga o lato tusi tali mai, e le tusi watu inato e le komiti. Na whailoa le whionga le minista o tupe lau timu ia fōwe le se ai. O le suenga e le solia leo tu la whono mwhinga whaavai tau ia mionga. O le ongafa le manenu pi wha, a le tusi a suisi ni ana tu inato le whionga le minista, o lo ina le komiti sue. O sui le komiti e au fieli te whono, leo tala lo manu kosi la tu, Elena Ainuu Roberts, Tupuola Fiu Beni Asi, ma le malu Celestina Meniretti, o ia leo ofisa sili o le pulenga o le nupi wha. Ua whamawina nei mawalo ia le ofisa le vai taua sa moi mulinu, o le aso sa o le vai aso nei le whaai unga le vai aso, o le a whamawina o se aso pito I vela le talfasul pito o lo tato o tunu. Mo sa moa lava ia o le au whamawina o te le awaso o lo ua ta lole se fulu anga e su tasi o tulunga tolu se fulu ia le vela le tikiri fu le fa nga e fu ai le vela ia e tele la volana o tule uli tasi sulu tasi anga e tu tasi o le lua fu ia o si ia lu pe o le sa ia le fa mo mai fa le ulu tatu masini va ai tau le faleolo la vai le sto na ile sai lunga le tolu su to te sima le lima ile uli ai mo ile aso sa ia le sa o atu ile tolu fa ia mo faleolo ia la lavana ai o le tele o vai ngala tu le lava ai tu langa le e ele tanto nunga le ofisa e ono sili atu isi vaenga le tunu
lea le o yei masini va ai tau fa te inga o lungo awal man tu fu io awal ai fa ta i te lele vano e va vi ona vela sia ma fa tu pla i le mai tau la le office e uno silia tu na lo tu fa ia lungo awal le lo lungo awal atonu o afa awa wai pea ia tūlanga mo leisi lua toro masi mai o mata i tū pea ia tūlanga ia e tūsana pea na iai. O te tonu le ofisa le wa ai tau a Samoa o wha maunga ia wa wa ai e le teimile nei po ole nei tausanga e ono silia tua i tausanga te nei le na wha mawine le langi o se tausanga pito i vevela lea ai mo Samoa sa sea lava i le tele o tausanga o mawai ona o atu Samoa i le siri atu ma le tolu se furu le vevela ai wa maita wina mai lava le tausanga te nei o mai le tausanga le nei e le vao le tolu lua ma le tolu le foi wa maua ma wha mawina le tolu se furu ma le whatikiri le vevela mai e onu wha mawina le tausanga le nei o se tausanga wa siri atu nai lo o le tausanga o mawai. O te talo atu le fio angole au va ai se talo sanga mai le lātou lo ia, a ngai le whaamsinongo talo sanga apili, pe mawhai o nei lo vave le lātou talo sanga i tali mai ei maftianga o tangato le au va, ina ia tu ina mai se polo a inga mai le whaamsinonga e tau fia inga ruenga lo wha ngā solo pe le fio anga o whenga, o a whai se o ngongo tūlanga wo ia ai do lātou ai a te tau, ai ua matua whaalenga ina fōi a lātou me to tino, o whaatoanga ai o silia tuayo na a fia ma fōwhau i lātou, le ua a fia nei ngā iuinga le fio anga o a whenga. O le talo sanga fōi o loo tu i nātou, ele lo i o loo tu lai mo le fio anga o le au waa, ia maua se polo inga tau fia ingia ngā iuinga, se i tā lia se whaai ungo le lātou talo sanga lea, o lo ta oto nei le whaamsinongo whanua masua wha mō le nei mata opo. E leo mai loa se aso ma se teimi e wha ngā solo ai se i lui longo lea tāna sanga, e na wha i loa e le loia, sa le te tau na wha atino ngā yoinga le fio anga o whenga, sa ia vangana wailo ilo la lātou mata opo. O tala fauia mai sa moa manuia tele lo tātou, o tunu nea stofi, wha soi foia.
kumasau aila mafuta makua tele tau sanga ile mafaila o whamalo ina lami ai ole nei pese o suina mo oila tele kua mo atu mai lai tele a kama no atu tai ni kuma kuana o ni kui talinga ai la mona ni sia ole mafuta ma a fia faro no atu dei sau tarasi fai mai o fama fara tu ma bia lo famo oile kuma a fia faro no atu dei sau tarasi fai mai o fama fara tu ma bia lo famo oile kuma Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ua toe luas fuliga minuta na tā leo le tula tasi le tau tua wha pia la wala leo le si ufonga lau moi Wellington musika fo le taimi o leo uli ya o whianga i fo i toa tele i malolonga ma tau mawhitanga wai ainga fo i le au ngā le nue mese nei mātua mātua o tali li sua le taimi tonu ainga tonu mo ta ngase ngase mo to tangata mātua ya whiala fo i se vaenga o lo tali sua mai ai nei mātua mwhaafonga mai mai lungo le tātou tau tua nei ia e whaatalo whātu ia malo le whamalolosi malo le sai tawata i foi malo foi le tāpuai ia e te foi whanau
i ngā luenga fo i maa o ngā fo le ne aso wha malo fo i a ila tau sa ngā lue leo o malo lo mai nei taimi tari fo i sua i nei wha malo stino le ona toi amatai fo i lo ngā luenga staimi o le auli ana nei ia malo lava le ona sai ia usi mai pēr le wha fonga male mai moa wha fia fianga sa i filoi moli moli atu ia toi tolu i nei fo i la tau lo fo i ngai pēr ngā luenga i malo lo mai lau fo i talu mai ana le la au mana o mia lau fo i musika le nei taimi o le tātou tua mo le proklame whatalo whātu se atau mai le lei John Saukimi whatalo whātu ma lo lava le on sai ia wapefo nei ma lo mai ngā luenga po na fo i whai ngā luenga ia rofte le atu manu i fo i whanga le au whapefo i le whaltua e Amelia whamoana ia ma le whaltua i Natalie Pelepe Samino ia ma futa mai Melbourne Australia ia manu i fo i ngā luenga fo whanga lo whenga i fo i nea uli ia me se fo i lo lole atunu o lo whaafonga mai so se tafo le nei lalangi ia ma whaau pia ngā luenga i tono whalewhai ngā luenga ia o mai le tau ni nā pito nu mo le nā tu nu o lo e au mawai ia oi nei lawa i New Zealand ia i Wellington o ka se maa nei o le tau sulu mātang o fia le lase i vanga na ai le fo ua amata le fo i le tau mālulua i mātau ia o langona fo i le mālulua ni so taimi a o lo sulu mātang o fia le la ia i le nei taimi o le aso ia i mātau i Wellington nei salo fo ia o tele fo i maftumu fo i au kilani mai se ia le au kilani i sae ia po saute ia o le tulangolo ia le polifesta onga fa tumulia fo i nai au kilani ia le po feo au kilani nai fa le polifesta a onga ia tele a onga mai tawatu o vatu maleono se furu a onga ia o au wild taimi nei ia i le polifesta onga ia fatu mulia fo ia atunu ese le Pasifika ia le ngata i tauwanga tautalanga ia whanaua onga ia mai se fo i o siva ia wha le anganu ia o lo tauwa ai tasile tauwanga tele a onga ia i New Zealand nei te milio le polifesta au kilani mai tauwa mai le tele a onga ia mai se fo ia o le ngata i siva ia mai se fo o tauwanga tautalanga po la unga ia pe lena mai tawatu lena fa solo na fi tauwanga tautalanga mala unga whanau ia o lono wingo nei matai ao ia Males Freile ia Males tona ia pe tolu e pe fa so le polifest le o kilani ia misalo na telefoni nei matua na wo ta pua ia i mai moai ia i le polifesta onga ia o kilani leo te luas fleona minute na tale o le tula tasi le sifonga lo mo Wellington fa fianga so i filoi ia malo lava le mafuta mai o Tessa Teniseli mafuta mai Melbourne o le to tele au Melbourne so le mata mai mafuta mai tato poklame mal tau tuai le telo aso ia manuia fo ia nga lenga fo fanga lo fenga ia o tau ia fela fo se vainga lo langi na te mai mo mai ai ia lo fatele atu poklame mal tau tuai si fonga lo mo mai Wellington ia mo o tau umalava ia le la tato fa wo fa fianga ia in late time Patalo fat fo ile to fina sui am to na mafuta mai America Samoa ya lo fat fo mo e mala inga ya ina America Samoa ole o to luas fu 5 minutos na tale ole tu la tasi le tau tu se fonga la mo fato mai el tato maftanga le tu la tolu le fia finei ya le fa solo tu fa fia fianga fe pese fa yo tana te fa nga luenga fa fa nga luenga to nga luenga mai mo mai pona fo ki mai la ule tio to no la ta vale o tono lo wainga lo mai mo mai ai le Facebook ma le YouTube ya mai so le app na te fa longo mai le Samoa Capital Radio app ya lo fatele atu tato klame mai tau tua ya te o umalava ya le la fanga solo atu fa fia fianga fe pese ya tato tal noi fo ya inisio vaenga
sika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
Si ufonga le sunga ali fa lava o pese moni le lofa ne va ngo fa fianga si ufonga le mua a o alo tu fo tato tinu i malo longa fo le ne va ngo le aso ya me se fo tau maftanga ya mana i fa malastino ya le taringa su le nga lue ya le uta pena fo i la to ya mata tasi to ya mata la to nga luenga ya manu ya lava to ya to fa o nga luenga se pa ya le tu la tolu le o le na nei pole fia na nei ia ai mo tātou i olo mafuta mai so se vaenga lolangi lo fatile atu tātou poklame mo uto umlava fa aftai tele lava le mafuta mai ia matala no mai ia fa so mai foi ia tātou poklame foi ai me se foi o tātou tal no ngai lungo penga te failangi ma lo foi le ma lo le tala no fa ta mali io ese lo fia i tātou paanga o poto tala no i lungo le tātou tautua ia Awai le ai masisi fa le tonu sal tal no mo tatu tua ya o ma sani ya tatu pa anga ile tatu tal no ile va ta puia ma le tatu va fia lo ai ya ala le ai lo to fa so mai ya tal no mai ya fa nga mai ya nga na tau on tal no ai ya pe ta mai tau fo il telo ngo pe ta fa dangi kani misala fa yai me fita wa inga ma upu ma ya fa afta tele la val tatu ia tātou paanga, ia o wōfo i mai i lātou i mafuta mai le tautua se whonga lau mua, ia nao lau tō whaasoa whaatamali i teimi umalava, tātou te tala noi. Leo tō e 12 minuti na tāle tasi. Ia, e whamalunu atu pe ona le uta, le ana uta ua. O leo le atu tātou whaasala launga se i pa ele tula tolo i nei Wellingtone. Ia, ele tātou ofisa utu i porirua nei. Ia, e peita iane, ia o leo o ele suinga le tātou pokalame, o lea la, o le atu mafuta, mai le usua tā sesa lam sam, mai le tula tasi le auli nei se pa ile tula tolu te masani o stofi no winga le la tu mafuta fo mai se ta sesa le tato ofisa au tu le lovaya ia mai le tau tuar ti fonga la mo le tato ofisa ile lovaya ia mai le tasi le auli nei le to es full 12 minute ia on tale o le tasi ia se pa ile tula tolu no winga le ole ale fata no winga fa wina to le tato fa wa winga le tato tau tua tu nei poridua ale la tu sa tato fa sa launga i sa mo i le lovaya le ole atau tua mai le sunga ata sesa lam sam si fonga la mua ia i Wellington i lalovaya ia se ia pa ia le tula tolu ia i le fiafi po le aulia na nei Sela ile masiva inu mai sawa ilima vai ai fodlo ita vai ai fodlo bisa ai na o fifia va alo mai sole le vai lima va balbole in fa tope ole a o mole
future. So, 5 minuta na tale o le tu la tasi ya pe ona fai lo atu le la atu sa ota tu fa salong sa mo le sunga ata se salam sam ya tu te mafuta ilungo le tau tu le fonga la mo ilungo le Facebook mo le YouTube se pa ile tu la tolu ya ile o uli pole afia na nei ya atalwai ona mai ala tatu tu ilungo le tatu frequency le tasi ona tesi mo le tasi fa mo me le ya mane foi fa ta to fa tu le taimi ma vai mal tatu watino me se nei ma tu tono ainga lo ki me le tio fa longo ye mo le toile fa te le lava ya i le tatu ma tanga mai le lava le tai ona le la se ye pa ye me le taimi o le uli ya fa malulu tu fo ya wa sala fo isinga ngana ale au fai ngā luenga le tautua le nei aso. Ia malu awe whare o tau whina ngalo se tautua o le tau tamali wa pa o papa i lau whaafonga mai. Ai ia manuia lava ngā luenga o tutoe le nei aso le tātua tinu. Manuia fo i le tāpo inga mau nei mātua mātutua i tonu a inga o maota o tangata mātutua ma maota ngase. Ia mai se fo le tātua tunu lau tele o lau whaafonga mamai mo mai lunga le Facebook tonu ngā luenga. Ia iso se tafa le nila langi so se atunu lava lo e mafuta mai ai manuia ngā ruenga o tutoe le nei aso a lea tālo le tasi ia ona tu ina fo i leo tātou whaasara launga tu sao i Samoa ia ele tautua mai a leo se ata sesa lem sam ia fai fuis tau tala ia mo lewa fo ina alu tamo leo ta sesa ia isi fai tau tala po le ale meo na umi ina alu ia leo tapena mai leo so mai Samoa ia ele tautua le tātou wala leo mai na i lalovaya i le itulai tasi, se ia pa ia le itulai tolu, i le afia na nei, ia ai le taimi nei, sa mo le atinu pele, ma tau te whātou whawha, so i fua tātou whelo i tai au le taimi masani, le itulai fitu le tai au a tai au, ia e umi fu le tātou aso, ma ea le tātou tautua i le aso a tai au le itulai lima i le afiafi, sau lava a matama lava le itulai fitu, se ia pa ia le lima le afiafi a tai au, tātou ma futai fu i lea, ai man le taimi, ia mai le tātou tautua nei, i poli rua, i poli ngtone, ma tu te whātua whawha so i fua atu ia mō nei taimi.
O te whatalo whātu le tātou tunu le fo i hawaone o le aso o toki le nei ia ua whae wina fo i vai aso ngā tū ia pe apua ia i le whaita wino aso o le vai aso ma ngā renga kiute ia e pei o le masa nei tātou o le uta o le tai ia fo ia ngā ruenga i te tono ainga ia whapea fo ia te tono mtanga ruenga wha a pisinisi ia o whare o loa so se kompania lo o ngā rurue ai business tu maoti o fea lava ia fafo po tu tonu wae e feo lolo fo i la tau ia ngā rurue i tu tonu ofisa de pisi mau ngā ruenga tu ua fo i o te tau na wha uma ia a o la tau fo i ngā rurue fafo o te reido ia tunu uina a te lo nisi vaenga tua mā ruru lava au tātou ia i nei tātou tunu e se teimi tu i nātul tālo le tau ai matua vela lava tātou ia o le tūlanga ese leo swing o le tau olo iai ia vaenga ese o le tātou lana langi mara ke lope ia o lo se fua maola ai o tātou in whai o le nā i nei fai a tātou si o tātou o tunu e le ngalo na whaafta iatu leo so ia tasi le whatoa mai ala na tautua ia i le toso ma le wha awa wina mai o le tātou tautua le si ufonga le mo po le Samoa Capital Radio ma le tātou ofisa au tui pori lua New Zealand ia le foko se mai sa mo la to ia le se mena mo la o te leilo se po ai le nei e ia fa tau lai tu le fai ma oso te tono nei o nei a masini tau fa le anga le me o le mo al tanto so te inga le so fua fa maru le maru tanto no ui le ia ele ngalo no fa time fa ta lo fa ia ele pa io tatu ai ngol ni asu ia fio baia to fionga ele na talango tatu fale mauta nei ia e mai fionga talenga tu fa ia mai se le sa o luma man ia male au fa pai ia le au luma e fa pena fo ele malo sirnu ia ba lo lava malo le ko mai lo nei o uli ata to ni a fa na wa fi vina ine na pito te ai fai sina koma se fai sina tau mafa fai sina tau mafa e tau sa ili malo si vole fa awa wai o na e tiu tele o le nei aso te ro America le wa so lulu o ngata tonu vai aso ya te to fa pena fu tu wila e ma hawa ya ta to e palasia ngai le so to fi de so ya mo fo sa mo ni si o aso ma teimi mai te lo tunu ya fa malo atu fai ma fai singa kasi la tau mafa ya malo patalo fatu ne nga so mai nei vai ngol tato ainga ya talo fai o e fo la le tanga tato ainga o fem good morning Sunnyland ya o CG coordinate ya fatalo fatu ya Natalie is that's your friend ma Sunny ya sui ya ma lo lava le fata si mai te le lopo femele ma futa mai ya sui o Tessa my friend o Tessa ya le ma futa mai me le pone sorry ya te lo le o le ai ango se te mo nai i Brisbane e anga ia tu ia mo ngā luenga se te mio se tema ia e le fitawila tātou me le pone masalo i se te mi malanga to fo me le pone la to eva tuai ia o i lai Brisbane le oi ia o i lai Brisbane e a me la tau o to nei Brisbane ta si o tia se te mo malanga tu o tau mo sina malu ia o to pe fa pe o dai vela ia o tau tu sa mo molia sul silfia oi fe so o le mene ia te tutu te whaalongo to a singa ngela e te vai fo iau ke o makua a e whaapela wa umana a whaapela te wa umafole na whaini ni au katach wene no fallinga iau box whenga le leo li i neis e munda nei sa moa e tutu ala e wangota wa ane e lalo ma sui ane lava le lanu ma pule foi mai vai tu boi lo tu lava le lanu moi io oi lo le vevela oi fe so a map se longa te mapu lalo se fai po se ulu o se tamalingi se polo fule
na fa alongo te ro tau mo saule mo le malu a o se upu ala latou e lo tu le mungala ana na fi no fenga luenga la le la io le ingo le penetol ma le penkolo fo le atato ia mahalu wale nga luenga oko fefe so le vevel ai pau ala le me mana ia le tau tato e fa sau e fa fo le afu tu lo vo ile ia ma mo esina e mero le tau mafa ai listo le isina te mia fa sau e fa le afu fo le na mo sina manos ma mo to fa e mana mi al tino le ia avio le la e ola ni over ia ai fo fa te tau e mo pepesi fo le fa maila le boto sau le chicken box e pola ele ngole me ia nga chicken box ese ngole me tatala no e foi chicken box fa pa langi ai tane susu ia tato ese foi le malo lo si le foto e vesi e ma pesi e na fa ma ia tato se mo ele le ia la mo fa na la e te fe lo al tato mo la le tato ma tu wa fa tasiena fa pe mo wa tanga e tinga inga la fai al furu ia le al faso a tol furu la to oi o le mele fai ia e malanga me sa mo ia fa te fu le mai vivero la ila ia mal tunanga fa la fai se fa malu po se pulo la fala po se pulo fu le la niu ia ona tu mama ina lo le fa ru fu le mai le la ia ma awene fa te ma pe fa te fu le tunanga a fio tanto fa mai ia fa tal fatu night crammers and papa, mama, ro mafto mai le nei au oli tano o mai oto. Ia, o te mi fai sina fa marstino. O lo fai la fai tunga va atu tuila. Ia o exercise ma na ia na o lo mau a foi le. O tau au ina foi le se la lava se me pusa o se mop e la fai sina exercise foi le fai sina exercise fa pe fa maro si wa au fai le fai si walo foi le maina ni tama me ma foi e fa pena lo tamala e valo se fu toto sanga temi na valo se fu toto te sa la lesias e le famato fa le o tu ano tanto ufficiale e la na mo a me si i foi coleni e fai fa mastin o le to anga e fa na me sa fia foi o solo le fia e tu ele tau ele au sa tau ele au fai pula ta fai mesi si e to ina foi valo toru tau sanga o sa lu lai o te tau ala fai tau la va ai mesi si ti lo foi le me e tama i me no si i me na te mi tama fai to anga ko lenia ta kia la matama te lo nana si e dunga sa no fo fata ia no fo fa ta vale fa pe no fa si pa no le fa to ulu o me le si pito fa si pa fa to ulu o me le si pito o no winga si e valu to lu le ia le malo si le ia ta fio lai ai le me man ia mo fai fa malo stino foi le ta tu e malo se aia e pona ai vi tino tu lo ia ma o a me fa pena ia ai fa fu lo e forse fu ia lo tinala malu lua tau sang e fai anta milu sang al mato fanua le fale ta milu e ta ia ma le fiafi ta milu umayana na exercise wale mo tatu ia wa sa wale mai lanto ia telo le mo fa mai wale masino le mo fa mai lanto ia to fai mai ia ona fai tu winna le tulanga tala tau ia tatu tau fai nei silfia ia fo le pe fai o le te malanga mele fai una masina nei ia isio tatu tunu a fa pe foi la te su mai lo ma me fa ngota foi anga le sam le a o ta la lisi to ina na ia o le ale sa fa pa u ngata fa le foi le aso sana le sa patina foi le aso nga fu le aso malo lo foi le aso madiu le isto fai tana le male le aso le sa patitona ia o le hala na vatu na fa tau mai ta ia pau fai rolta la malen to na il mato ia oli asa ngar wai ngatai fale o fa pala se ale to au le ai ele me tadi aso nga fualu ta ele ngale kalesia ai se tu titia male mo le ngata il sami e ngata i lunga fo lunga e tu to titia male mo e vai le fa pala se to au so ai io fui to nga me fa pala se melo loto ole
Po fela me te whapalasi ne uli, pe lo loto pe papa au po fela po le alo po tua au. Whapalasi le me te ilua te o lai. Au te wha... Ai se tasi na musika. Tato musika le uli ia inu ali pu vai tipolo, wa fua tipolo. O alo fai me vai tipolo. Seki la vai tipolo po sau niu, mo sau niu. Ia po la auli no na mes mani. Musika lo. Seki lo la uli ia sen tato musika. Silafia
Haluenga tau ave, mau au nanga whaatinoina ele ofisa wa ai tau. O le nei ofisa, o se tasi le o vaenga e tutonu on matanga luenga una ofa natura malisi usi o manga. O nisi o au nanga whaatinoina matui natu ele ofisa wa ai tau. Samoa. O le neso avaenga, e ngā whaman te tuina, tsunami mawhui. Tsunami warning is still in effect for Samoa. Whaia susuenga whasaya nisi o parpalang papama. Awanga luenga tele malu. Tai tu ino tala ta mai mo ingo fa fo sei o tau e do su fai tu la. Pa marsiele o tu la fono kasa ona e fala ngai nei lo son. Pe ona fa ngai nei pusa isa. E maluru. Inga tala tau whawai tau. I tolu masino, pone tu atu. O le ofisa vai tau, e ngaluroi whaatasi ma tele whala kutukutonga, ma tanga luenga malo, ofisa tuma oti, au wafu fuanga mamau. O nisi ne o au nanga, whaatinoina, ma tui natu ele ofisa vai tau. O le aso lua se fulu tolo ma tia tau sanga ta itasi, e whamana tuina ele aso whapito o vai tau, ele ngata i Samoa nei, au le laulangi ato. Tato ave le whataua, ma mana ia le ngaluenga whawai tau, ele ngata i Samoa nei, au le laulangi ato. Ia manuia ka mana tuina o le aso o vai tau, i le laulangi dua pe masuka. Sa ofesili se tasio sui o le mato atu fole le mato tau fafo se tasio o sui o le official va aitau no ofesili le iai fo le sui le va aitau te latu la la salula na la pisi tu lo. These are Karens who messed with the wrong employee. Let's take a look. Eta alaula na la pisi. Ya no ofesili le iai o fatu lo la ia le sui le lato aso fa pitola le aso lusfulu le na umatu ne aso nafi. Fata wala nga wa vatu fele ono le la vatu talo tau e ese le ta wo te lo le ngaio inga ma le au onanga ila to nei a le tau to ino ta to no long long pu li fo le talo tau mai le temi ma le temi e si le fia ya mai fo ila ta inga fo le monta to si le fia le ngatan la o tau ngo le fo ai le ia fa pena fo ila ile tulanga tai o da to la saluna la pis o fatu lo la ia le ia ia nafi fa o nei le ma lo la ni va engole fata wo no le to wa so fele fa pito o le fele va ita la lang wa le wo to silfiene te lo so engale ele e o le sami o le swa vai me fa pena fu ile le a o fatu o la va enga ai fa mai o wa no mo si le fa o to was fa pito o le fa piko e ai se me o fatu io le to tu al si fo le la mo le mai tata no foi po ani vai nga fa tau mai oi o la le sau le so la ko fa de pule sau sa ro la na lapis o fatu e wa leva pe la va nga fa manino tu nei na
vai ngo fa wa le mo mai kele mo me va la ko nga lu fa kasi fa piala na sa no nga lu fa tasi mama tau e ma to te va ai fa to ala me le patino la we ona ma ma to va yan me fa mo nga pi ma me e fa tau tu fu ai ko ko kaila fa oi okay fa oye to so me ya fa fea o le mea ringe o le kamwhaia sa ile mea kau ko fuai kolo ko kaila. Io e. Ia. A tua mola sa kolo ko kaila nei aso le aswa pitoa. Mai e kolo kolo ko kaila. Fe me, mai e lunga officiale o le nupi fales. Ma sorry. Vamos mal me ia dia coloquei lá neo dia só para pitor. Me a fenga ne wa kwa kala mai fa min ka mai small loan mo le ngi me wo. Bo o mi o me. Ya. De le lo o van ese a su suenga, ese a su suenga. Uy olha. Ol fata we. Se tato ane se vai kontalo o tau nei au uli tanto tunu. E o leo te vava ia tutulanga o tau le vevela o whamawina mo sa moa le nei aso. E o lea ia ile tulanga e o atu a mese alapta inga ia malolosi mo le o le foi la mo mai tulanga foi le whamamonga mai i mai boa le official va ai tau mana ia la to o nang vele lo mai la i fe I sale au me foi le tunga mau le tau pou le fa mawina ina tulanga le leio le tau ia le palasi la le tol se fu tatu tal no le vela palasi la le vela foi le tol se fu tasi ia la vela al tele la no fanga le te mai tau tu ia tolu lua tolu ia tolu fa isi va enga ia fa mawina o te lo no fanga i fa mawina o i la le mo le tolu fa o le no fanga le po nai le ata le o i le na mai le o sa vai ia o i sa vai le mele le papa te lo no fanga vela ia le iai le matua si e lunga le ta tulanga le vela o le tau te loia nei ata to na tu si le fia foi le e ma nei an mol palasi le timu vole lunga le ta le vevela mo le ta le vevela ma si ma a palasi le timu vole ai le ma lo si se timu ma omi ia o le matua i sa fala ta to le vevela le al wa vole le lunga ai a fa perla e timu vole le e matua ti munga foi le i o ma lu la ta tau feo lolo ai o le te minei le tato o talo foi o tato tangata ia palasi ti munga pise me fia foi le tau fio le vevela ai se tu paolo la masiaso oe o le matua mana ia talo fatu ia ana mali e penesa o ata le mafta mai ia o le timu i Brisbane ne fai do mai e CG le ti munga la to mana ia la auto nai mo le malu sa walu le ni tau langa fole fa tau me se koko sa mo fa ile o te minele si o ki koko sa mo ya ta tu fole le ele o se fuata te o te le fuata o le koko la la tu mau se fulu lima ta la ta o le koko fole a winti ya se koko e se longa la a sa ili la koko fole le mo sa fa o so pe to e fo mo ta tu i malanga i fa e se longa la e fa pa o vole fa ina yo ai ve fa pa unia koko vole le fa poloka e mana e ave mana e tam fa poloka na ave ia e si dia tu le na e lo fa ta o koko le fa ta mai tai vole ia e la titi vole le square le tu pe la se le ni na wai ia polo walu e fa ta le mo a mo se ato koko vole le makta e le ita ina vole alo le ave la o fa pa toto vole le koko le alta to ai ai fa pa mai na mai la ia le seki ai sa walu la no walu ia pia ina le plaza o tu mai la lunga sa o la no tu mai lunga fololo na lua ma tu vai fonga fal tolu plaza tu mai lunga titi mai la o tango le mai tau le tanga ese o
o tātou tangata I aso te tasi, lea fo I aso, e se ata te mai tau fo le. O lo mai lunga, 99 to o lua ai askulimi, o le mela whatoe, e whafsanga tonua e to o lua tinai, no fo melisino fo le whaste polisi tu lunga, a ele le whalo o loa tamai whalo loa nei lalo, o le no nofo atoa ia, e nofo atoa le tamā loa, le tamā, ma le pālangi, tamā Samoa ma le pālangi, e si tu. O te aila, o to lua la le, o le inua la vai peni smoothie e me la inu. A o le, o tinai to lua, tofu ma le askulimi, lupo fea me la askulimi. O le mela vatu, o le tau mawhaino askulimi al tinale, a misa le tinale, pa le, e to lua ma le tinale, la po o le ele la po, te resi tinale. O le whainga, o le inga tau mawhaino le askulimi whalele, o te whai yatu o le maane o le whainga. Sole, teu, o le mea te whātoi, nā na te tua anu, o le whainga o le eto intu lofu o le askulim, whainga, langa fo o te lola, o le whaasanga me lesi, te lola, nā na te tua anu o to lola, la o mantanga mawhala, le au sawa vali, te lola, nā na te tua anu o to lola, o le mo o te ie, ele ta, nā tanga wale, ma lewa na fia pūl, fo ele le fia bula askulimi alang ole fa sa ngata malo le fa mana nei man engel askulimi fa a nice for le anan tu tu anu le lua le o ya uma le ngata na uma ai sorry ese sa Mon mel fingal mel taulanga fa pena fingal me sao le le ola ngai e ele si me mai tawal tato tu no vole pe malang mai nei me lai ti vole le e awe I tato a me sa tato malang mai fafu no fo nei le e ta vale fa machola so na so farili as fa lo rasen te nei la te sa fa ito no ta vale a sa lo le tinale o te e win me tu o me tinale tu me sa lo tu me ta vale ma e mo tama e mo me a o lo e mo li lo ta vale ma tua essel populo e fai alta la tinale ma spray lo mo li lo o le mata vale vole ma al tinale al tutto spray ma o lo fatina fatala se ala wolo me atasia la tam male e momua o tangolo ki mo fa o so le fa fat la swingo le momua al mori mai a tam male ki ri e se uma me mau e per palava e de ki atua ok ki lo mal mori fu wai lava fu va azotina o le mea la ta spray mai ia le angala e se wala me si vai malo singa va azotina la ne fu le tiota vole le cava vole le moli le vole le moli la porta vale holo le ia na tina e fu holo na va to ele mai la walu la mai si vai la out le si vai la malo si an wa tunga tina la ne te sa ya vai e fai te to vole le ss ia nei foi nei me foi te lu feto ai taulanga ia no foto ye no fouta I foi nei me fa pe se foi a wala a wa e sala ma nei ala fa nau me la ma sa ni fa nau to nga me foi lele e mo lona e si meta ma fa tau sau me vidita linga tu lo foi la val fa fo mai se tato ai tau fa tau sau me vidita linga mo lo le lo se te fa tu le ai fa mai lo ya e lele e la sau vota la na ma nei ala ma te fia la vala e tu ia nei se le lai ti fa pel fa nau ai si le tole na lo tango fa tau bi se tau ma ia watu ta mai titi fa tau se ta pa o me ai fa ta te po e foi o si le fa tau se ro ta tu tonu fa tau ma le tau ma fa ma le vai tu nei fa na ia nei ro tu pe te wo fa so foi le fa tau se ta pa foi le mo la tau ia o ka se mana ia le o le tatu tau nanga ni te mi foi le e mo ia le vela ma le pisi vo le taulang ia ele ai ani me
e foi le te sau e a fie tatou wala fata mai e lua ma nei ala e mo iso so foi luma plaza o pe o na te ro fata e a so le ai tu por mele a nana o tua no la tu tina la le wo lo me tu pe a o na tu nana o tua tina le luma to le afio ta vale tu na fa te fiel taule ui nana la ngona mai se vale mumu mai a sa wale talo le tanga man to fole buta tala nei e fole ai ta me fa pe fole fa ma fola mai e fole e pe lima e ta tala le si e ta tongi no le wa fa tala fa me vai le si le ya tongi no le o le tanga la si e na man to pa ma to ma fola yo fo ringa vele le o lo fa pela o la le o fo ringa lo fa pe fole le tinale pito mai ile tale e fole fa ma fola ai fa pe mai oh sorry an me ma le si le na tale e fa a mene tato e o le sa tato in folingo tangata me ese vai atanga i tangata taulanga le tinga lava na vai mele tatu so ai tam ya iso mota te il fa le ma folo le pito i il tangata le yo folingo pe ai sale ai le to tasi e te tulo il poloka i le laulau tasi ia saulis e fa pe na folingo le me te il taulanga pe al fatos ai lua la to inga i lau te le mafia na mana i au ngai tama au ngai tama foi le ia e vai lau te le na e 25 tala ana au nga motina tina e vai foi le fa to ama to la e pe malo foi fa to la e malo a mota mai o fa to e vai au fa to e vai na e le vai o to malo to fa malo ta to foi mo nga luenga me au tau o loa te mine nei mo tātou whātau ngere taulanga. Tele tātou talo. Pelenti talo taulanga. O le o vai lo whātau, o toi wa ai me sa wa ai il maketi asola. O le mai alangara o mo sa mai mo me le ofiso whātau ang whele, sa mai mo whele le paparangi sa tau, la so mo le ofiso whātau ang tuwai de se taulang. Le la o toi wa ai nei la le mena te mine. E le sono ulato il vaso te ne vuole mantua ma o tu la i mo me o tama i waia wala lei tu no mo la fata wi mo si tu la ta mo se futa la le mo le fa mo sa mo o te vai tu vai mo vene le peni mo mai afrika o mi vole le ya le fa mo sa mo vole mo ai o tu si mo fa nga mo ta tu ni yo se me tu la ma nei foi la mo wala le mo au te ro vai mo le tolo vai tu tolo vo e fusia ka le po o te fa manatu mai aso la market ta to vo le malalo pu me o le mo le uta tolo vo e fa udunga vo le o to vai tolo ele sole fa to fa ai ale ni tolo il taula e tanto market o le new year del o le new e le solo mai o se tu na le lei se fe ngo tato new year mo taringa malo le la mai ia o le aso vo la le wa manto le la tu le va medi le taulanga i lunga i taima tau tu sami vole tasi fai fa te malo ia o te siva la i lunga le la o siva i lunga le wafu vole fa fedoa ia a fa pela te sau te usfono ia mantua la o siva e pito i lunga vole le fa fedoa ia waka moi vole la o siva e na vole le mungala tu sa pe mungala o te pole le la o siva tu e fa fedoa ia to pe atu mai i tatu fono ia la ilana na o malola o telo fa fianga i fa pokalame mo le aso le na ai sume la lo tau la wala ngai o le tatu malai va le te mine la ai wa lu la to ta va le ngai o malai va le wa tau le le ale fataina la tau le to inga fo le primer le wa fanga fo le ia tamata la tala fo le fanga tu la le watu lo salani tu lo tala mo le fo le au ma nei ale alu o le il tatu malai va le ma nei pe fa wa le wa fu e le ngata lo ma nei le lau tele ia la o ma fola le ma la mole ia o atu la tato taringa mal o se salto no taulanga se ki alta mi sanga taulanga le lo fa la mole uma me to te a fio ma tala awe le fe ta lo e tute ma nga wenga pe a fio mai sa mo il naso o me voi o me fa la uta malo ia e fi di me ta tu ia me ta fa ia me fa info fo na te mi ma sino ki topa ia se me mane vita to mingo nei wa pe o te wila le me fai fa fia oi ta me na ainga fo info fo le ainga malanga mai te mine
ia fai tonu al te mina a val fono ia e oso tātou ia reunion ma me fa pena ni matai ia no role ia fia mata fa fianga ia fa mata ia malo e malanga mai le fontanga tu nga fa pena na te mil ni tau sang tele events ta ua le ia tātou ia o se tasio nei vaenga la itia ele o ni me o fa ma fa fole ia tātou ana me la iti me le fa te mala mana ngalo le tātou ma fa fole le pe ta lo wa itu te fanga lo pe tu te lo e maka o to ia mai fa fo e te le la to ia nei fa na ia fe ai me se tu pulanga fe wa solo o le ta ua ia le melo ia me po ata fo le te le na mo ai ni si o fa na wa ia ele o nei vaenga la iti e mata i tuina foi le lau ato e o fele lau ato le tu ile wa te lo fa lo vete la tu lau ato i lumal fai to o fele le fai na e mo ton ia ave la lau purse e po la wallet te al mo oi fele ma lau telefoni ato la le o te tu ni me au ngai tono lau ato le i e ma fai na su ia e pe ni me le lo ma ye fele le pe asasi fole tanga te le vai fele u fela foi ato ai fole tangata ia va ila le numero le tana mo o le sila na me le na mo me tsa se fale olo wala mal tangata le numero a wai le mai tau uma tangata i fo ringo tangata e me se fale olo tum e va makala la numero le e langa le tina na ngalo le numero mo me fale ulo na au no fo matu ngo le si olo e su e mo me olo fale tu em se lo le tangata le ia le o no for la le ile ma sei ma le fasila o papa le tu se le numero sa ro ave luma ave ta fa fole atu ia pe ngalo fo la atu tono ta vale o me la se fa manga au atu fa manga no ile au tu en the next fa ma tu sa pe ma mai atu ta ma de au ta ma ile se au tu ro fo ia e ma lo atu tu pe le se wa me na lu ta na pa ai o le au ta ma le atu tu pe ia e fa pero lei fa nau ato tupe fa nau ia tu lo ta mai a lui e fa mele a lui tu lo langi ai io au meta ona ne te meta tu no fo le o ni fa ta malai ta so o fe wa solo io ba ia nga le anga o li tin tanga ta me e te fa ta malo lo ia o so fa to fa so i fu ya ta to fa ia mene fa tanga ta Rarotonga, Cook Island. O Cook Island la e mo tanta Rarotonga. Wale telo wila afi. Telo pasiko. A ola mo o Cook Island la e telo mo le fa ata le fa la mo French bread fo lele. Na o nga na fa la ni fa. E fa ata le fa la wala o mi fo lele fa la ni ne fa. Ya nela mantua la tina Rarotonga su fa ya la tu su au tu lo. Te la o ai pasika foi le pe tai e aduan e taktu tama i pasika foi ia aru la tina ta u se fata ia e te vai la e fata una o mi peni fanga ta avidi foi le lo fala o di si au lo fala o si au in saulo le fa pe o le fai ngana o la tu fata e o mai la e tau sa mi si le lo tau sa mi foi le ngata la tau sa mi de pito fala o foi ia o tau so ala tipi fole le vai se mena te fala le pito tu manu fole ai tu longa tonu ya la to ia o ia to inga ave ki di fa pene a mai i pasika i tae o ia fa inga na pe to fala o la lisia o ia lu fala o lisia o na sa ro le fa pene le pasika ia tina a mo fai fa beta to fala o su me la e fai le o hat to no fala a mato tu manu fala o se tatu se pesele pe fa ia fa penata tu fara o ni au di la stofi ai mole pai mai astakala a eno ita mo sue se pai ai asa ine yulangia ita chuanga le to bolanga you can slip so my
whistle, my mind. Shine like a bird when the sun does shine. Really is a dream, really is a dream. And I'm sure pretty baby that you know what I mean. It was all because of you.
atua Mao so so mai wha alua La a e lupa toi la a e tua Whakasa o rou papatua O sa vai tasi whaka a milo milo Marue rue mai no tino Awe ka ino La mora i o pui mananga Mato mai kau mananga Si i o lima i le ea Marue rue mai wha a pea Sabali tua fua i no matua La a i upa wha anua Tau tau anga vale, tau tau anga vale Oka oka no whai mea vate So mai fa alua La a e lupa toi la a e tua Whakasa o rou papatua O so mai tasi whaka a mino mino Malue lue mai no tino Awe ka ino Takora i no pui manava Mato mai lau manava Sisi i o lipa i le ea Malue lue mai wha a pea Savali fua fua i no matua La a e lupa wha anua Tau tau anga vale, tau tau anga vale Oka oka no whai mea vale La a e lupa toi la a e tua Oso oso mai wha anua La a e lupa toi la a e tua Whakasa o ropa patua Oso vai tasi wha ta a mino mino Manue lue mai no tino Awe ka ino Fauna a ilupa, toi fauna i tua Lima ilupa, toi lima i lana wha a pi o rou papatua Sabali wha a ta a mino mino Wha a vai vai fo i no tino Panava i te tonu panava i whafo pano Ua uma o me aso Sabali roka tau anga vale 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 Roka tau
Nei musika lea ua uli ina utula i mani tātou temi lea ua tātou nei le tu lai lua temi sa mo malo lava le whaafoe ma le taua tai foi tiute ma whea mga luenga o lo whenga e le tātou atunu. E ile na mātala noa le aso wa uma le aso wa uma sa tu se la fiafi wa uma le sa pati. Mātala noa le ma le li lea e sau me la le itu le sau me la wha itu le tātou le alanga isi sifu. Ea Mana li le wa fiwe fai le mele le lana fatu anga lana ma umanga foi le ngau ia o le fatu anga la sitama le ma me manioka mai vai me muli ala lana fatu anga wa eli ma manioka voi a ma lo si i le pito le i yuta la ya mato i fale ula yuta i fanua yuta ma lo si o le me foi le sa tio fatu anga tangata au sa tia fa fiela no fatu ang vo le isi no foi ale nga lulu so la to ai allo le li le fate ta il mele fa e atu no fa fo foi le o fai mo meu pendi meu o ha ngomia le fa in fata ngata foi le atu la o fai la mar si pulingi foi le e a on angi sa vidi rue foi le pc bi fo linga foi le tau fa fe pc ai tu foi le tu lo alu fa pe rue fa pe tal fa man fa allo le li fa mele tonu na o le mele fatu e tala fa meta le soli o esse le to inga nga o iso fa ale me tu ai o le aso mo ele a to si tu la na mato wo itai ai fa tu le mele o fa ele i o le fiafi foi le a mai o mato wangalo la mai o le ki o le mato ta vale itai wangalo yu ta mato to foi me no me mato sau lo ta vale mato foi me wo le ele fa tanga ta na lu fa pe le to ni ale wo tu so le ngau ia la me fa to a wo ngau ia la me ne wo ai le me fa wo fa to lai tu ngau iso le wo mai ngau fa to lai tu fa to aso peni atu peni ngau ia la fa to nga le ngau me ta alo so ese o lo inga atu o le ala vale me tu na fa to nga so le e le ai ma se me la no lo so le nai e to nga ngau ese vol fa ngau na to ngau me ya le fo foi de mele foi le fa malo le po foi le fa so ale o ma to foi me va tu ki o ta vale le ma ta vale le te bon alui ma to mai vole le me o va ve ma ia o le me ala tel man to foi te le o site o ta to tua o ya le patatu ne ta to me to o ia na ia tato no foto e si diala o la waia ala uia e si diala tato foto ta te due i foi le waia e o le la sa lo o lo mi ata due o le mea te muso le mena pe fa pe te fele fa pela lo fato anga a fa pela la due i e mai ne foi ave o tu fato anga o mea na o fi wai e mai ne foi to so ata ita mata tala ta ita ave ia ai tu ana fato anga wai e se no no mena fai o tato sa uta due di si aso do fa pena a pena o ringa fa tuela fa te inga la fa pe o se o ana a pela ana moli le la fto i ringa ave tai ave de fia to me to moli mai nei foi le e fa tu e pe vole bo fia mai e fa wo e foi le awa wo leva na fia mafuta e el to telo tato a inga foi le ia ale la fatu ava ai nei o mai a saule ia va ai wa fatu foi le ave o ta fa le aso a to le di fe awe fa malo ana ia le ia tato we fa pena vole ai va le meto to el to ngala awe fa ia atali vui ia malo tal ia o tal tonu lo manuia na pitol tato ainga mo la to ie malanga lungo al tele a wala fa foina ta vale ni tem vai foi esi o foi mais si la se mea ia ma pete vai ai la ngono lo vai a felo ia ta fale al tele ia fai sina malo longa ia esa ole ia ana ole eso me la tu sistemi wata ai de fale ave ta ai mal fale ave me to inga o ie ne te mo ese a o no winga a ole no a fa pe ai se lo fa tu se container vole li uta fa fare vole e ma tu ai sai ni fili vole a o te welo se foi mai tai fa to a to te tala le pafa soli to tiel me el mato fa to angale uta sol ia ai
Mo le anga ia tu anga I te mine ia o nga le tuaha o nga e isi tina lea sa o le mana ia ta alofa fo ai ai nei la tau ia man tua wo ia ai la tau e whaatau te ia cantina o nga e la si tina le sa o mai taua e sau malana paelo wha apea pua ia paelo e lua ana paelo vo ile le papa e sau mai ia mana ia nei me wha apesa I lise e leni ai mo si moi vi o to na o si la fia mo si moi vi fo I fai tatou nei e tu e mea o flavor fo ile le o mo le lo le saina mea pena pa o mango te rei lo mo le pautala nei fai fa ata o le alu e tamiti o le auto tal no ina nei le mtanga luenga o aonga ia mei o tau mafa le la ato e fa fo I la I le tūlanga sai e to e fa malo sia le ave ese o tau mafa e misi a mo meo vaisu malie fizzy drinks ave ese o mo meo tūlanga fa pe o vaisu o malie o mele so I fo malo lo ina ia e fa ata ia ata fefe a vatu nele apu tamaititi vai o le apu tanguta ia tātou ni ai se e fa ata wala le apu ia e re ai le tamaititi so e se o le melana e maa onga le whaia onga a e mole la tamaititi a onga e fa pena fwela le ave tamaititi le a onga ia o le la tu e fa fo ine le malo le mena ia tātou o lumia a fai la vala e sui tau mawhai fa atau I canteen ia o le si vala na vaenga la amatu a wale meo mo vai tu te lo fale mele ina ia tātou mo pepa vai fo I vai sumali ia na pese kori o wingale ia na soa e matua fa sumali ia yo ice cake le ta o ice cake fingan fa malo fa sumali o le telo tau mawhai la fa sa la to e fo ia le mena ia tu la fono tau mawhai tu no a la fa sa o twisties o bongo o saimini ai fa pena la ale wal tele na mele ia o saimini o tele o tamete tau mafa mata le saimini e o tasina mele ma mai ma o tele mele ma fa mai to ia apa nela le malo to e fa malo sia lo alo la tamete tiro na alo nai e tau mafa ina ia pule la tamete au te lo fuse e kiele le montato ia on a mini to na io e kalesia ia pe wala pula tangata ia lana ainga foi le tato ainga pe tata apene tato ainga si o tato ainga telene ia ai pe mana ia foi ai o le sapati ai finito na i foi le sapati o mai ia ta point e mana ia fa sa o ma ano man wa ta I mean na fa sa e ta ofi ma ano man ta mafa na o sa laki ia ma meo io o sa laki fo la au ia ma sa laki foi le fruit salads io veggies e ma tulang foi le na lava lia o lava la lia e tau mafai foi le e ma sina suavai le ulu tao ma le umu por farif e tao fila le mo le meat ta wa lava na so tao fi le meat foi se tau tu ti ai le mo tele fa ma ile el mai ano man fasi au va ia u el mele ia na fisol e ile to al mato tua o ile ni o le tama e pusi la si mato le situa o le mato le tarato tato office le missa la nafi o le la o le alu ne ave la pistu lo wal fa fo mele tunu a wa tau pe la missa sol o tau nei ta fo o mata le na tau le poeleta nafi tau le pusi male mo o fa pe le to inga tau e missa le lo o ye tato mo foi ye o no winga la e ole ale le fo se tau mafa fo le aliu mai te ita o ese me o ita to mo mai te ita se fe o tino a mo te tau na koko e ama sakake fo le matu le fo mo a ese ne me o tau mo me o pusi fo le e fai fo le ita pusi le pe fo linga mo se me le lapis a wala to le to le tom fai tau a fai o tulanga le la ia o le afe feu foi tato moa na afe feu tato moe neto de leise tau mafa e il fale enga le lunga tu ia tato a sa idien mo fale enga fale mo tau mafa sa mo lunga tu mele sel fale mai fa mato tu lala titi mai na ai tamalana na ta ol pausami ta mafa sa mo la ina fi tau mafa le me sa mo pe anga isi wa in foi mana si ta mai fale enga nai lunga nai anga ai ia a le uli ese e nei ripoti e mal tanto press release mal tanto malo ya se angai facing tanto musical nei uli
lunga mai le malo sole fai mai fa malo skin fa mingo mai sole long tingo e fa sa ole se pa nge le lo ma tu ma le toya ina ole ko e van o ma ngeso le ka wa kele ole nge ai ki so fu malo lo ina ao so amoe ma ku ai lu e pa ku ai lu e anga vale mai be ka kai ele mai ya man sia e o ole fa ba ba ku ai lu e pa ku ai lu e anga vale mai be ka kai lu e mai la lu e ko fa sa ya fa pa bom sole alo wala ba ba ge pa ma si do na ko ka ma lai ai ali aku ba ya o ku ka ko pa ma si go an ko lu se lo kingo tam o le go le au ko ma lu e ko i ko bom e le au ma ga le ku fa ma o po po na pa nge isasi ele fa ka pula ai o i ka usa ka o le ngai a seka e me ka o i ku sa ma ka ga se ku eli pa le ki be a uma ao so a lue se ma ku ai lue pa ku ai lue anga vale mai be ka ma ka ele mai ya man sia e o ko le fa ba ba ku ai lue pa ku ai lue anga vale mai be ka ma ka lue mai la lue me ko me fa sa ya fa pa bom dale vaya de se me sali le amar ski ko le wan ai ali ka mi mo le mea yo tawi sam everybody go move it to the left move it to the right listen to the music sole o mai si lo le ta ulo gai mi ya no le o ko fe ai mai o ko ma ele kai si mo fa ma lo si king o ke ai sole o lo bye sau yai O lo tomo fai tanto malo ni awala foi le fa malo si ai le fa to sine tanto tangata de mele o le mo me o le atina tilapia e la le sautana no sitina sa fai la to le fai la atina tilapia si ma to fe kale si te di molta ma o no le tina le la atina ma nei o fa te le lo mai le mena I mo se le ni na fa ma tu o foi le fai le atina o malala alu to fa tele atu le me fa tilapia sa si le o la me e fa fanga ai mai lo fo ne lo mai mo le mo tanga me ai a mato a fe nei mato me sa ye sa fa fanga ai me mo me ai fo ye ya me fa fanga tilapia a tele la mo le lili fo le ola no fo la lo li no fo o fatto la le tau li le fa me le le ki le tau le kilo le ave anga I fa te maro mo fa tau ye ya ola to wa ye ya o tau mafa le o le se tu pe foi le fa aro la to tau mafa tilapia o le la le le tina o le vatam fai su ni market tu fa fo foi le ya vel tanto tilapia man to fa le ai nga foi le a tu nu ye fa tam foi le te sa fa ye te la lo te tonu ya a fa pe tau mafa lia fita mafa se foi e su melali a ola mai tonu mo meu taku te telefo ye le fa ola ya mai ale kuka mai le na una e malule a ano le lawa
O le tilapia lia, mo le fsiri mai e lise se walunga. Se walunga o le to inga hi ale le mo te tono vai fo i vai puna. O le i ale le mo, mantua e tasi se tilapia pa ona la popo fo le. A foi lai piula, a fa pe le sa nga i piula foi le sa pa fa pe le sa nga mai nei lise. Lise a nga i piula, te vai le hi ane to o mo mena tilapia. O le tu ngai ala nan fa sauna e lo tele atina e tato malo a fa pela le se vai puna po se me au ta folo moto foi le se nei ia po se o tato ai ngene ma nei fa le atina e le wei so swan del malo e vatu fe so swan e fa le atina ia o le na foi vai se mo wele se le ni foi le a ia o mana nei ala ia wa tamana o fatu le se di ora me fa ngai to tila pia fa ngai le ale o to wa o como le ia o le lapo po vele fa o pe a ia tele la lo le vai fa le i tu fi opa ai sume ni le vai le tu fi opa foi le vai de wo leva le tu atu tu fi o como ti la pie tu tonu a lapo po o le ia o tasila na me ai fa mai lais e o tamale so se me ai fa le tau ai tu tonu foi ai o le la wo mai tanga me ai me atu no i fa fo foi le fa tau me vai ngalo fi so fa tu ang e whawhanga ina ia le leimalo rolo ili ia tato wala mele ye nei vaipuna misa vaipuna foi le ta fe foi le fai lo ina malea fai lo ina malea ti na ia le o la fio anga fa pele tuto no lo o lo falua foi le ia pinge lo mala wati na e na fa so ta lo fiso fa to anga foi le mo o so swani fa sino mai mo mele finga renga e fa sino ma fai o onga foi le finga le ti na ia o le tu malo fa sala le anga numero fa o la to fai ala le mele fa malo stino mto fa ta uela to do so mele fa malo stino sumpa sumpa la o te lo le vaenga o le la lo fa nga la to ye le la to va le stasio vaenga la to pro che te le milione tala io fa to la to speak me fa pena voi ia fai fa malo stino va il mania o le meio tau mafa foi le me fai ai o matua le mele o le soifua foi le malo si ma soifua malo loina ia le meta ona e fa o popoe ate le aso foi le soifua o na lo wanga i foi le tu malo fa sa le anga fa la to fai la to fa malo siva fa malo stino la ia le fo wato ngai dungo TV ia fai sa o tamai sumba foi le o te alwa tu lisita ia o te o fa no ai so o tinga o te dinga vai atu foi fa mai la tu ele pata tur ele pata tur si pik malo sa no porto malo o le nita o te tu tina ai ngo wa fa mai sau la ipe sau la ipe te ma fai le me fa ma nei mo no office ai fai tu la se uma sau la fai se na o foi le fai ai o le la por kala me no tu TV ma le foi le nei te lo foi na tele tu TV na Fatalo fate ali se le mafuta mai i Brisbane i Australia ta lo falava ia ma lui lava fu fong fenga nes fa tai fu fate si mai o dai va henga ia su ale me fa il fa ma stu pe ki lo musica e su ie fu se fa no longo i musica pa u alto ina la to il ok le aso ia ai fa lo sina o musica su esa o fa ma lo stino I fa mo mongo le o te usanga ne I mean sorry le masino yen 1 in February masina amato te usanga ne fa mo winai e so fo maloloina le to tele fa tu sa tu ya 1 in February te usanga ne o tele atu ye la to o fa o popo ta nu o ta to ile masina la no te usanga ne lua masina ye lua o lona wina o to tele ma sa le tato fana now o sturanga le lele ne ati na mo tato te nu io o ma tua pisi lava le fana mai mo tua ne lei ai le ale tapa mai ala ile tama le ainga le pe au ne mo le mele na mo ya o ka fe o le mene o ma o tu ave vai sa role ale fa isi ile na mao mao lo la nga taxi le no fatu na mao le taxi ma tu le no me fa tele tu tu li lo ha o te alu avele mai na no watu tu le mele o te sa o te o tu lunga fa fa le o ai tu lunga
whaasino mai wa o te loa o le whalitua se a wole. O te o tu lunga le, o le, I mol tu le manu la le potu le pito mai lunga, o la, na ho o mai a o le tamai ta e fo mai le sa vali mai sa vali, a le leo fo la tangata a, na ho o mai sa vali tamai ta e fo mai, mai kanga mele le tua, mele le kua, o aula, o le mo le vai salo mo tingi pusa, e tu mo me vai salo e ono, o le tau ala si a wola si o la te alu, o si ona whalitua le a lele no fa pe ono no whalitua le, fa to alo mulmule le ono whalitua, la le fa mai, ai sa wale fo mai, mili tua, tai mili, ia, ulo lo lima le, ai mili tua le, o to ulo le si le, mili, mai, mana vai tonu, ma fai mana vai tonu, mana vai tonu, mana vai fafo, na fai alo le mena, o toso ne la tonu pot, ma vatu ma le nei, ma ule u ma vai salo nei, wa vatu ma ule u vai salo a, fa me lo fo mai, tu vai salo, ma tai le sa vale me mal tamatino la po ana, e va il fa sa vale me fa mai, tu me le vai salo I, tu te lo fa mai, alfa sa vale o fa sa vale e mate sa vale tu so le vale sa ula fa step. O kanto te lo tangata na no fo ina a. O le fa ta vo po le me we la to fa le. O te sa vale fo pe te sa vale no e vol ma no ta ma fo. Ta lo sia ele pu e ina se si na te loa o fo le lo tat. Po ai le fa poi le nei tina fo o te fa sa vale tu pe fa le la tu te lo la te tina mo fa sa vale le si tu fa sa vale me le si tu ma le me fa me fo mai me mana me le tua fa ve ulo fa na le mana vai ton mana vai fa o le me la le aumenta tu le ripoti o vai tu fo le masino yan 1 February o masina la le te taula na to o ia il fa mai o vai la tu fa fe ula mai tanga foi le tina le to alisi me ale le anga mo le se lungo fa fai le foi ia mo te fo mili tu o si fai le ni ata fai dele che le olanga asi o ka foi la mai mo fe pan fa pete te mili on fai le la ti voi o fai le matu tu ia qui se pese le e si olanga se o me tato te eva le Pacific Club e fa mai on po le apatuna e le lolo e te le mai fo iai eva iai fa te ai no vai ya ti tais tia seka pisa musica te fiai so mai lo panga fa manga iai la we banga e uma ole polu ko fo ia ko fisi o fa ma fanga ale ai fo yo le nga ko isau kasi ma fanga Faseki ai au fico le ua kui mai o le musica. Put your hands in the air, yeah. And move your body side to side, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down. Maya, sing fun, say Pama, Sinuai, make it gassy, make it was so let's say 544, Fire Lima, Fire Wai, they are effing on Hawaii, SS, Malo Musica, it's a vibe of Maya, Yati, Tais, Tia, Seka, Visa, Musica, it's a FI. So my low bang, a manga, la webanga, e uma ole polu ko fo ia ko fisi o fa ma fanga, ale ai fo yo lenga, ko isau kasi ma fanga, fa seki ai au fico le o ku mai o le musica. Put your hands in the air, yeah. And move your body side to side, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down.
ua afa le tu lai lua taimi Samoa ia ele nei fo ia ule la stofi fa ma lol ta tu tunu ia ma lol ta po ia la tolo fai el fai vole o le po le fala maula muli la ta po ia fai ma tiute o le fa nau mai la tolo nga lue ia iso se vai ngole atu no ma lo lava a fa nau fo ia o onga ia ma lo lava le fa le tawata ia me se fo le on sai o nisi ripoti le awina mai tau atu o lo fa nga solo no i tua ia tau nga soi fo maloloina i nisi lato sia ki fo le amesale fa nga solo tui pui o le taifoi fiva taifoi ia le la una ia tui nga i tua foi le tele tu lang o le pui mai ala amesale o le mea tau o le fa mau ta fa mau to foi le mai le me tau tu foi le namu tau tu foi le namu ia sa o lolta la le seli no pesi de fiva tai foi le woto to fa e tanga to la to o to mo tai foi o le wato le fa tino la to tiut ya tu ma lo du alto ina le o pisa si fa finele si fa finele pitolma o le mo fa ina fa le la to pese o esa o va o ma pisa ta die alela wole sa ulole si uso le lato o minetinada lato o office e te ia le sa uninga nata tu lo lunta ma o pisa tele o toia o ruai pito mai o tole o pese net viva tai foi sanga fai anga ia o le sa le loko ti e fai fuanga ia le sa ta pua ia ia le fa solo to lo fiso o ai mentola le to fa solo fo ia tu langa mo meo la to e fai a to al palota al tato tunu I mean the restala sorry the restala a to ia el tato tunu fai nga palota e nga so e fa solo mala la finga ringa tu e numa i tu malo i nei ata to no foi nei e mai la po le ata o mile lima lo tamtama lima ia e mana o miela ia le lo te va ia tu ia isia ia inga ia e male mole e tā pāle pe pol fanua au mia sa o loto i pol fanua lisi o ia ana le fanua lisi me fa pena ia fa mau mongo mana le la atu i lungo le fio anga ma le tu malo i o le ata ma le loromi no le tamtama i lima pe se fulu e tamtama i lima o mi uma ia tūlanga fai ona o le la se el tato system manga i le foi le fa ngai no le system le digital ia vang fa pena ia te lo fa pena foi tanto ia tu no i fa fo tanto a inga le la lampa pa tu no i fa ia a fi pa no te me tanto tanto tu no te me fa nga pa no te io le wala la na le ale la fa nga sol ma sin fo la amata le ma sin fo ia fa nga sol me fo le no ma fi nga fo le me si tu malo te tas ia kava ato to te la fa nga yoi o e ono kolisi mo lunga sone pi sone pi la fa solo lato le fa solo tamen sang fa na wa onga la ia o so ale mo le afene neti polo ma nei ia ma nei te le fa te tinga wi tam di sang neti polo to ile la kapi ma mo me o sone fo le onga kolisi fa ile kapi o le la nga ia tu lunga le fa solo tu lunga le nga ile manu sa mo ia por te to fitu yo tau sanga nei da o le fa te ia ile fa ia mai nei sa mo le fa mana tu no le se lauto sanga o le afine la kapisa mo el tanto tu no te lauto sanga fela i nei le o ma o le masina ai manela la kapi mai ya o le o to au lunga foi le tulanga el mansa mo mal te to fitus fulima ia por to sa mo foi ia o le melo le tipolo ia ele mato ele le mai la kolis pe fala ta alonga afeleti ia ele bantu ama lo si lo nta no fo le mo na ia lava se tato se leni e tato fa na ko le leni mai fa fo mo mai e fa e aveta mola mena a olo na piki ma fili tanto au fili fo le mo ta no fa va malo io na fili me lo tato wala fa na i fa fo wala le lei o le ko le leni fo le malava tu pele ko le ni fa e mai e nei ta alo fo le lei e tu lango la to ko le ninga ia al neti polo la le alu ne fo ia o le ato tele fo tato o si passi mai o kai missi oka ia na o le mena na la ato e o fo le aso e vese tamana le wo on termine ai fai al mungala pauna me
ta te alofa atu nei whanau, e ane te tū i luma e whaataria, se o tali whalele i le koliso Samoa. Oka, ta te wa aia tumana alofa le mū tini tino le la, ia le nei ta alo me nei whanau mānei e pe o nātunu e mautu falta a alo a, mautu falta alo e malu e nei whanau to e maru le tau ia o tātou nei, le lua asa ora le, ai e whaia e mātua le whiwhiringa, Bo fe me pe o e pasi, ia pe o e nofo, e siti priti ma poma ma pese, wa si dia tu la sanga le mo le poma le pese. Ala e paulo le me nofo e, nei lo le ta alo, ia e munga la, e wa ta me sanga ne, e fa solo i malai fo, ia e fa fo e fa, nga solo le munga la, fo e nei fa nau, ia. Ai, e ta, ma nei mo la to fa malostino, ia e ma nei la, pe ana i watu, o lato i lunga, ma le le to au wa mantofal tato o ne tipolo, e to telefo e fili mai fa fo o nei, e le o al watu nga ilunga lea le tūlanga fo le lea tina o le fo i ta'alonga le lei le whaavai mai lalo ia o nga kulisi e tātou tunu ia leo amata sone pi se e ono au i o whaasoro ai o le whai unga masina nei e le se le vaenga leo pe o tala mai atunu i whafo i le vai tu iei o lewa te penal tato va man to lewa la tato fo il temio le e seta fe lewa la tato temio le seta le vai aso pito tu mu fo i lewa vai nga va mu fa lo le finga le la sa service tato va la po ta si va tato va fo le si vole sa fe al wa i vole tau tal to fe malanga el tato tu no ai o le temio le seta ina tu silfia e siri e lo va vea le puklau ta vale o te valane mole wa full puk tu mai ia malanga ole a mo vola ta to mo le disi fa ta ta vole le wa fu sa lo longa mai nei e mul fanua o ta tumu e o to tele ta to i nga lu nei u polu ia pia mal ta langa fa u lunga mtanga lu io tamma matin sa o me le motu tele sa la fai o ko se tele o le sa o ta to motu sa la fai i el fausino si tato malo le tama fa na o le tu mai sala fai ia lele se e no fo ai to tonu ofisa mamtanga renga o lo fausil tanto malo la nga le moto e tau le ai tanga ta volele ni se no foi sa va e lo tu ana ai ngo mauta malao nai ta mamtina ma tu malanga mai ni e tau tu tato malo ia la tau tu fo ai a le fausil tato malo tu nga le e le fa pela u fa le nga ina ta tu ta no fa le ai nga nias tof ia le sa fo ta tu ia no fo ni pia man tau ranga e manu tu o al majority o tanga te la tu ia nga ru e official ta to malo ia fa u lungo o fo le fa la bo ton tu mo o nai o ta tu tanga ta mai no tu ia masala fai amen o to fia ia uia e le melale telo i la tau nei, wha ngata tau le te mia nau mai le haonga. E mia nau mai haonga. Sa matua, o mai no nofo solo, nofo haonga so i tato ainga i nei, nofo solo, ia, nā temi, e le alo fia fo ia, e le, tu rau fo i lau. E le ona fo i le na, va ia nei whanau ia o tau i tu tonu ainga nofo ai. Au nisi ainga. Oka, ele tasi se no fua onga, foi le tunu se ai, ele tasi ele anti nei, ia pole anko. Ai tumu epe, ai mese foi fale foi feau. E to ono, to fitu nisi tamiti ha onga tunu. Ele fai ngofi, e fai foi la, ole malanga, a ole si ai ngo, foi la ne le anko ma le anti le sa ine. Le sana no fua wao nā teimi. Ele i ola nei me, ole anko ma le anti, O luso lo tina, o tuangana lo tama, tuangana lo tina, pena, sale ani me anti o ma anko sale lo e tau nanu e lo tamai titi tolu fale pingi lo te lau si ai sa no ta fa no to e nanu me fa sa o la avana la to le nefu le o tam tinga ina me o nga me fa mai fa sa nan ta le ma la me ta to nanu ya al me fatto e le fa ngofia te la me lo tu e le uma tua mai ni oka swipi ai am tanga lenga man vil tanto tu nu to tele la ai to tele tato fana langa lo te fatto tala ni tu lo foi lava nei o som tu fa fine le tal fatta in tau langa langa no wola el tau langa o tamai ti le town
Na ola e te taulanga, to tele nei along whanau fo sa le whaonga te tā wal teimi. E mea me se mero le haonga. Ai o mai tamitia mai tua, e o mantua la naso, fai mori whang momo o me haonga, sa o vai e tutula mori whang fri, e tā teimi, e al teimi whapito te pēr mori, o se whenga le pawa, pēr le pawa, e tutula mori whang pol mori matangi pol mori pensini vile, fai ro me haonga, whamumula e titi vile fai me haonga, si ta ma e pula na ye na te me fai me haonga, se se uno no fo mai lunga no fo, ai tolo to ita me tia pia yo atu e la wa fionga ai pawana le me fo e ta me tia pia vo e me tia pia e o mai la wa fionga ai fa mai fai sa wa inga e o mala ia e vai da e wanti da e me la na e se ia ne le mai o to fa ngata tau te mi ai uma automato fo le fa no to ai to fa no me fa amato e wa fai sa wa inga e a kake ki whanga star lai te. Ka kuri la ko tivoli le ko le lua. Se ka ko lanchi le lua ngale tivoli. Me la na, no me la tato fai pa anga na te mi ma. Sa laki a tato na te mi o mai o to mai no tua ma tua foi de. E tato fe tau ia nei io no. Se tasi na musika le mona nei aoli tato tunu fa malo lava le tautua fea lava le meo e tautua le nei aoli fa malo atu fa tai fo ia tiana le mafta mai fa malo lava fo ia langi mama soi fo mau sin tato musika Fatu le so ia la wano ma lo la wano fa ma lo si ia le wa ia ma pu mai ia e nga ruenga foi sa nga rue ai ma lo lava Polisi Samoa ini usila ma osetalia Torato faya ne wina le anga ma inosia Fai pisi nisi le anga na oia kebetanata Neno ama mai le ta uvale ala dosu afa
4, 3, 2.